Baruthi TV, wega umaga na muciĩ. Ninataka vijana 8 wenye nguvu. Mwere na wakati haha na wega nduria kwenda kuga ni ati uhoro wa muthire Kenyambe duke uhoro wa muthire o mundu hena uria ebangite kana hihi oko hati na mundu ebangite na mundu ona agethera andu ngari neguo nukuona ucio nigetha uria utakiri na muthire ni kumwona undu ucio ungi ndirenda wona ndahoya hena uhoro wa kuona mwiri tukwanjiriria na andu aya angi family mundu wina hinya mundu ukuigua ena hinya niwe egwitikirio guka nigetha andu mone mwiri ucoke tumagare nigetha ukinye hau ri wire ni urona ngiaria nitagwo Elijah na ndikiri muhonoku tondu mwathani witu ninjiguirire tha agituma amenye uhoro uria mwega uria ukagiria iguru ikaraga uguo tui wega matuko makwa ma guikara thi ino makiri o manini uguo makumanira njui wega Ngai witu no akanjika maundu mega okay ndirenda nigetha hoe tondu tino undu wa guikara haha nigetha tuthina mutaratara ucio waigua ndauga tuhoe. Hallelujah. Ithe wa Jesu witu muthamaki we wombire thino na iguru baba witu ithe wa Jesu witu mwathani njui ithe wa Jesu witu na maria maria manene ithe wa kigombo na baba we Ngai wakwa na mathani niwe ndiracokeria ngatho baba ni undu wa muthenya uyu Ngai ithe wa Jesu witu
nĩ tondũ mũthenya ũrĩa ũkĩire ithe wa Jesu Kristo na twacoka kuona mathani nĩ ngatho ithe wa Jesu Ngai witũ na mathani baba witũ Ngai cũthĩrĩria twĩ haha mathani nĩ tondũ ithe wa Jesu ũmwe witũ nĩareketie gũthenga mwĩrĩ-inĩ ithe wa Jesu Ngai wakwa na mathani ũkoya roho wake mathani ũgatũtigĩra mwĩrĩ wake ithe wa Jesu witũ nĩgetha baba witũ o ta ũrĩa wathanire kuma ũkĩambĩrĩria mũndũ mũciana nĩ mũndũ wa Ngai acoke ithe wa Jesu witũ gũcoka tĩri-inĩ mũthamaki ũguo nĩguo twĩkĩte baba Ngai wakwa na mathani ithe witũ Jehova nĩ ndagũthaitha mathani nĩgetha kuma haha baba witũ ũtũhe hinya mathani o ta ũrĩa twakũririe mathani kuma ũkĩambĩrĩria baba kĩa wĩra ũyũ mathani ithe witũ Jehova ũrĩa ũrarĩ mũritũ baba witũ na nĩ ũcokete gũtũteithia baba o ũguo ũtũteithĩtie nĩ ingĩkũhoya mathani ũkorwo hamwe na ithuĩ haha ũtũteithie ithe wa Jesu nĩgetha baba witũ tũhote wĩra ũcio mathani ithe wa Jesu witũ baba rĩu Ngai wakwa na mathani ithe witũ Jehova cũthĩrĩria mathani andũ aya ithe wa Jesu witũ kwĩ matigĩtwo baba witũ nĩ mamu wao mathani ona magatigwo nĩ cũcũ wao ona magatigwo nĩ tata wao ithe wa Jesu witũ Ngai wakwa na mathani macio mothe baba witũ nĩ ũmoe mathani rĩngĩ kũria baba witũ nĩ ũmahe hinya ithe wa Jesu witũ reke ũmahe hinya mathani nĩgetha baba witũ Ngai tũkĩruta wĩra ũcio mathani makorwo mena hinya ithe wa Jesu witũ momĩrĩrie baba witũ Ngai nĩ tondũ Ngai witũ we nĩ ũrĩ hinya mathani rĩu baba witũ Ngai nĩ ndĩragwĩta mathani nĩ tondũ Ngai witũ ningĩ nĩ tũkumagara ithe wa Jesu Kristo tũgĩe mbere baba witũ mena na mena bana nĩ atũkinya na thayũ baba twagĩkinya mathani no tũgũcokeria ngatho ithe wa Jesu witũ nĩ kũrĩ na maingĩ itakũrĩtie no mothe baba nĩ ũmoĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesu nokĩo ndahoya arĩa makorwo bamĩrĩ coke ningĩ bamĩrĩ icoke ĩngĩ yũke na mwĩrĩ nĩgetha tumagare Amire ndi mundu ũrĩa wĩna hinya ndũraigua ena hinya
na kisha uombe. Reke jarie na lugha ya Gikuyu Ninene kwa lugha ya Kikuyu tondu twina mutahuti haha kwa sababu tunaye mkalimali na ni wega. na ni vyema. Mbere biũ Kwanza nyambe ngwĩre nĩ wega nĩ ũndũ wa ũkinya, nikwambie ni vyema kwa kuhudhuria, nĩ tondũ korwo kwa sababu ũraharĩirio na wage gũka, habari hii ingeandaliwa na ukose kuja, rĩu tũtingĩona gwĩ kwega. hatungeona inafaa. Nowe nyambe ngũcokerie ngatho Kwanza nikurudishie shukran nĩ ũndũ oguo wĩkĩte, kwa vile ambavyo umetenda, na rĩu ningĩ na zaidi hayo ngatho nyingĩ mũno shukran tele ndĩcicokerie Ngai nimrudishie Mungu ũrĩa ombire thĩ ĩno na igũrũ, ambaye aliumba mbingu na dunia, na nowe ũkorirwo hamwe na ithuĩ naye ndiye pia nasi twarahũka tulipoamka na tukaja. na tondũ mũthenya ũyũ nĩ twagĩbangĩte, Manake siku ya leo tulikuwa tumeipanga, Ngai atũigua, Mungu naye akatusikia, atũhe mũthenya ũyũ akatupa siku ya leo na njĩra tha ciake. na njia zake za huruma. Reke ngwĩre nĩ ndetwo Elija, Kwa majina anaitwa Elijah, na Elija ũyũ nĩ mũhonoku, na Elijah huyu ni mwokovu, nĩ tondũ hena tha ciakinyire gũkũ thĩ ĩno kwa sababu kuna huruma zilifika duniani cigĩũka na Jesũ witũ, sikaja na Yesu Kristo, na ciokaga ũguo nĩgetha ikore mũndũ, zilikuja hivyo ili simpate mtu, nĩgetha mũndũ ũcio nake athikĩrĩrie ũhoro wa tha icio, ili mtu akisikiza zile huruma zake Mungu aikare ta kwenda kwa Ngai. akaye kulingana na mapenzi ya Mungu. Rĩu ũhoro wa Ngai nĩ wakĩnginyĩire, Kwa hivyo habari njema ya Mungu ilinifikia, no ndacirora ngĩona ciĩna tha na nyingĩ, nikaona ina rehema ama huruma mingi. tondũ hena mũndũ arĩkia kũmbwo Mtu alipoumbwa agĩtwarwo mũgũnda wa Edeni, akapelekwa katika konde la Edeni, hau nĩ acokire akĩhĩtĩria Ngai, hapo alimwasi Mungu. na arĩkia kũhĩtĩria Ngai rĩ, Alipomkosea Mungu akĩingatwo mũgũnda. akafukuzwa kwenye ile shamba. Kuma hau Kutoka hapo Jesũ nĩ okire Yesu naye akaja nĩgetha acokie mũndũ, ili arudishe uhusiano mwema, o ta ũguo mũgũnda watariĩ rĩ, kama vile shamba ilikuwepo, mũndũ ũcio aikare ũguo mtu huyo akaa hivyo atekũrĩa matunda mangĩ o tiga marĩa me mũtĩ-inĩ ũcio, pasipo kula matunda mengineyo ila tu yale kwa shamba o ile, ta ũrĩa matunda mabangĩtwo nĩ Mwathani. kama vile matunda ilipangwa na Bwana. Koguo ngĩona Ngai nĩ ekĩte wega mũno Nikaona Mungu ametenda vyema nĩ ũndũ wa kũhonokia, kwa kuniokoa, nĩgetha nduĩke ũmwe wa kũrĩa matunda macio ili niwe mmoja wa kula yale matunda marĩa me mũgũnda-inĩ ũcio wa Edeni. ambaye iliyoko katika shamba la Edeni. Njuge tha icio cianginyĩrĩire Hizo huruma zilionifikia na njĩra ya mũhunjia, kupitia mhubiri, na ngĩmũthikĩrĩria wega mũno, nikamsikiliza sana, ngĩona ũhoro ũcio nĩ wa ma, nikaona habari hiyo ni ya kweli. nĩkĩo ndĩkĩrĩ na ũcamba mbere Ndiposa yaku, ninao ushujaa mbele zako, ngĩmenya ũndũ ũcio ndĩraria nikifahamu wĩna ma. jambo hilo ninaongea ina ukweli, Na ngĩrĩ mũhonoku na mimi ni mwokovu nĩ ũndũ wa njĩra ĩyo. kwa sababu ya njia hiyo. Ũndũ ũcio ũngĩ nderwo njũke nĩgetha ngĩhoe, Nimeombwa ili niweze kuombesha, tondũ Ngai witũ manake Mungu wetu no akĩendaga agĩtwarwo mbere, upenda hawe mbele zetu nĩgetha agagĩteithia ili ũrĩa ũrĩ mbere. asaidie kazi iliyoko mbele. Ndĩrona kwĩna andũ mataikarĩte thĩ harĩa, Naona kuna watu wanjakaa chini, marĩkia gũikara thĩ wakisha maliza kukaa chini, rĩu no kũhoya tũkũhoya. tutamuomba ama tutaomba Mungu. Reke ihoe. Hallelujah. We Ngai wakwa na Mwathani witũ, ithe wa kĩgongona Baba, Ngai witũ ndoka harĩwe Mwathani kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ ithe wa Jesũ. Ngai witũ nĩgetha ngũcokerie ngatho we mũthamaki mũũgĩ Baba, nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ Ngai ũtarĩ wake ũngĩ ta ũyũ Mwathani witũ, na nĩ ũtũmire tũwone Baba. Ngai witũ nĩ ũndũ wa tha ciaku ithe wa Jesũ witũ. Rĩu Ngai wakwa na Mwathani, tarora ithe wa Jesũ witũ, tũgomanĩte haha ithe wa kĩgongona Baba, nĩ tondũ nĩ harĩ ũmwe witũ ũrĩkĩtie gũthenga mwĩrĩ-inĩ Mwathani. Ithe wa Jesũ witũ Ngai, tũgatigĩrwo mwĩrĩ ithe wa Jesũ. Ngai wakwa ithe wa Jesũ witũ, ta ũrĩa ũtũraga muoyo Baba witũ, ta ũrĩa wanateithia arĩa marĩ mbere mũthamaki, Ngai witũ na ũrĩa ũtũteithĩtie kuma ũndũ ũyũ Baba witũ warĩkia gũkorwo ho Mwathani, ona kũrĩ kĩrĩma kĩnene kĩonekaga Baba witũ,
no inde Ngai witũ nĩ ũrĩkĩtie gũgĩturũra ona haha ithe wa Jesũ witũ Mwathani tondũ tũtigĩire mwĩrĩ Mwathani witũ Ngai ndagũthaitha baba witũ reke ũtũhe hinya Mwathani ithe wa Jesũ witũ Ngai nĩgetha tũkĩruta wĩra ũyũ Mwathani witũ tũkorwo o hamwe nawe Mwathani Ngai witũ nĩngĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ ũrĩa aya ũmagomanĩtie Mwathani ithe wa Jesũ witũ na no ũndũ wa kiugo gĩaku Mwathani ithe wa Jesũ Kristo ndagũthaitha baba mũciĩ ũyũ ithe wa Jesũ witũ wahotecia Njeri Ngai wakwa na Mwathani ithe wa Jesũ witũ kwĩna ciana ciake baba kwĩna arĩa maramwĩta cũcũ kwĩna arĩa maramwĩta tata ithe wa Jesũ witũ acio othe na arĩa itanagweta Mwathani ta ũrĩa ithe wa Jesũ witũ ũtũũraga muoyo baba witũ ndagũthaitha Mwathani reke ũmahe hinya ithe wa Jesũ Kristo Ngai wakwa na Mwathani na tondũ nĩ waugire baba o mũndũ Ngai akagera njĩra ĩno Mwathani reke mamenye ũguo baba reke mamenye ũguo Ngai nĩgetha baba witũ Ngai tũkĩruta wĩra ũyũ Mwathani tũrute twĩ ngwatanĩro ona baba witũ ũrĩkĩtie kũmahe hinya ithe wa Jesũ Kristo Ngai wakwa Mwathani ndagwĩta baba witũ njũĩ wega mũthamaki wĩ hamwe na ithuĩ Ngai na nĩ ũgũtũteithia baba ũndũ ũrĩa wothe Ngai ũngĩario Mwathani kana wĩkwo Ngai thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ baba nĩ ndagũthaitha Mwathani reke ũkorwo hamwe na ithuĩ ithe wa Jesũ witũ Ngai wakwa na Mwathani kanitha waku wĩ haha Mwathani witũ Ngai marathime ithe wa Jesũ witũ gũkĩrĩ ona makanitha mangĩ ithe wa Jesũ witũ meke wega Mwathani meke wega baba warĩkia gũtwĩka ũguo no tũgũkena Mwathani rĩu Ngai witũ na Mwathani nĩ tũĩ Ngai witũ harĩa andũ magomanĩte baba nake ũrĩa mũũru ndagakorwo ho baba nĩ ndagũthaitha Mwathani ta ũrĩa ũtũũraga muoyo ũngĩona roho mũũru o wothe Ngai ndagũthaitha mũthamaki reke airĩre Mwathani o irima rĩtarĩ gĩturi nĩgetha ithe wa Jesũ tũgĩe na mweke baba wa kũhurũkia ithe wa Jesũ witũ mwĩrĩ ũyũ mũthamaki ndagũthaitha baba witũ tondũ nĩ njũĩ Ngai nĩ ngũthaithana na ũkaigua ithe wa Jesũ Kristo rĩu baba witũ twagĩtiganĩria o moko-inĩ maku wĩ wega mũthamaki ũkĩrĩ hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesũ nokĩo ndahoya amen. Asante Bwana Elijah nundu wa kutotongoza Mboya bila tafsiri nundu kutongoza na Mboya kwa sababu ya kutuongoza kwa maombi ni asante Bwana Elijah ni asante brother Elijah nimeanjulishwa nisimame hapa ili ionekane uko live streaming aendinga yata iwe wasafiri Bwana asifiwe nyuna mugede nyonde ndiaje mwasio mko salama Church of God sisi tunaitwa kanisa la Mungu ni wote ukieba hatu kodika wote na dhidana yake tumekuja ile tumzike mwenda zake ambaye tunashika lota mwezi baya picha yake picha yake ni ile pale lota mwenda mwezi ambaye amfahamu ile tote idha yake kwa mamba tumekuwa tukishiriki naye huku mamba kuma ebinde asa mono tangia wakati mrefu mwa ebinde asa muda mrefu 19 something 1990 mwaka angililina tuko 2000 and something tumekuwa amekuwa mshirika wetu pia akawa mama mzee akakuwa na shida ya mwili kisha ametuacha ndiposa tumekuja ili tufanye tuweze kumzika irudishe shukrani tena kwa wale ambao wamekuja ambao wametoka mochari mkafika wakati ufahamu tunataka hivi MC ulade nake ili MC ambayo tunaye achukue jukumu hili aendeleshe mahala ambapo ataendelesha ningependa tusifu wimbo sisi kanisa na mje hapa mbele kuna habari jema imesimama kunao injili jema imesimama ambayo imesimama kanisa John tusifu Mungu John kanisa tu na John tena ili tusimame hapa tuimbe MC naye atuambie mahala ambapo tutajisaidia ili hayo mengine kwa ajili ya hiyo kanisa chukueni silaha za kazi za kuimba kuna injili imesimama kutangaza neno la Bwana wenye kusikia wapende watarejesha
rejesho zizini. Eniye kuna Injili imesimama kutangaza neno la Bwana. Wenye kusikia wapende watarejeshwa zizini. Eniye kuna imesimama kutangaza neno la Bwana. Wenye kusikia wapende watarejeshwa zizini. Eniye chanzo cha Injili fahamu, ibale Adamu na Eva walipomkosea Mungu kwenye shamba la Edeni. Eniye laana ya Mungu ikapata na Eva na wale uzao binadamu dunia. Ndipo azishwa irejeshe uliokuwapo awali wa binadamu na Mungu. Eniye mwana wa Mungu wa pekee akajitoa duniani akae kama binadamu arejeshe uhusiano. Eniye mwenyewe kama Mafarisayo hata kama Masadukayo waliposikia Injili walijawa na hasira. Eniye kuna Injili imesimama kutangaza neno la Bwana. Wenye kusikia wapende watarejeshwa zizini. Kuna Injili imesimama kutangaza neno la Bwana. Wenye kusikia wapende watarejeshwa zizini. Eniye chanzo cha Injili fahamu, ibale Adamu na Eva walipomkosea Mungu kwenye shamba la Edeni. Eniye laana ya Mungu ikapata Adamu na Eva na wale uzao wa binadamu pembeni ya dunia. Eniye laana ya Mungu ikapata Adamu na Eva na wale uzao binadamu pembeni za dunia. Eniye ndipo Injili ikaanzishwa irejeshe uhusiano uliokuwapo awali wa binadamu na Mungu. Eniye mwana wa Mungu wa pekee akajitoa duniani akae kama binadamu arejeshe uhusiano. Eniye mwana wa Mungu wa pekee akajitoa duniani akae kama binadamu arejeshe uhusiano. Eniye mziwe kama Mafarisayo hata kama Masadukayo waliposikia Injili walijawa na hasira. Eniye mziwe kama Mafarisayo hata kama Masadukayo waliposikia Injili walijawa na hasira. Eniye mwana wa Mungu wa pekee akajitoa duniani akae kama binadamu arejeshe uhusiano. Eniye mwana wa Mungu wa pekee akajitoa duniani akae kama binadamu arejeshe uhusiano. Eniye mziwe kama Mafarisayo hata kama Masadukayo waliposikia Injili walijawa na hasira. Eniye kuna Injili imesimama kutangaza neno la Bwana. Wenye kusikia wapende watarejeshwa zizini. Eniye kuna Injili imesimama kutangaza neno la Bwana. Wenye kusikia wapende watarejeshwa zizini. Eniye chanzo cha Injili fahamu, ibale Adamu na Eva walipomkosea Mungu kwenye shamba la Edeni. Eniye laana ya Mungu ikapata Adamu na Eva na wale uzao wa binadamu pembeni za dunia. Eniye ndipo Injili ikaanzishwa irejeshe uhusiano uliokuwapo awali Adamu na Mungu. Eniye ndipo Injili ikaanzishwa irejeshe uhusiano uliokuwapo awali
ali wa binadamu na Mungu. Ndiye mwana wa Mungu wa pekee, akajitoa duniani akaeka kama binadamu arejeshe uhusiano. Ndiye mzee kama Mafarisayo hata kama Masadukayo waliposikia Injili wanasema. Ndiye mzee kama Mafarisayo waliposikia Injili wanasema. Ndiye waliposikia Injili wanasema. Ndiye mzee kama Mafarisayo Masadukayo waliposikia Injili. Haleluya. Ama ni mimi nimesimama mbali. Ni Asia hii. Nasema hivi, assume the church of God. wanaitwa kanisa la Mungu. The church of living God. The church of God. Kana kanisa uwanga ule dhayo. Ama kanisa la Mungu aliye hai. Anditi ndanenere muno. Na sitanena sana. Na munono baba wa muno. Maana yake naweza fanua sana na hamna muda. Onitaina. Tumesifu. Sasa Mr. Okelo you can come here. Mr. Okelo you can take. Nikanota biondo teka. Utabia tichoba. Na wasalimu tena. Hamjambo. Hamjambo. Bwana asifiwe. Nafikiri mimi nitakuwa na save time sana, kwa sababu hiyo sitahitaji mkalimani. Nitaongea lugha ya taifa ambayo kila mmoja naamini anasikia, ili tuweze kwenda kwa haraka. Kabla sijanena neno lolote kuhusiana na shughuli za hapa, nataka kuwatangazia jambo moja tu ambalo ni la muhimu sana wakati watu wamekusanyika hivi. Watu huwa wanahitaji kujirelieve ama kwenda msalani. Na kwa hivyo nataka tukubaliane hivi. Manake mpango wa leo ni mpango ulio na utaratibu mzuri. Pale nyuma ya hizi hema kuna sehemu ya kujisaidia pale ama msala. Hapo tutapea akina dada. Yeyote aliyevaa nguo za kike anastahili kwenda upande huo. Upande huu, wale ambao wametumia njia hii wakiingia katika boma hili, kulikuwa na boma ya kwanza, alafu kuna boma ya pili. Boma ya pili ni ya ndugu yetu Gashanja. Hapo kuna msala pia huko hapo. Hapo tutapea ndugu zetu wa kiume. Kwa hivyo pasionekane mwanamume akienda vile na pasionekane mwanamke akienda hivi. Wanawake watumie msala ulioko pale nyuma ya hema, na wanaume ama ndugu zetu wa kiume watumie msala katika boma la ndugu yetu Gashanja. Nafikiri tumeelewana. Yeyote ambaye atakuja akiwa mgeni akuulize, tafadhali mdirect vile ambavyo nimeweza kusema. Basi nataka tuingie katika program yetu kwa haraka, ili tusiweze kupoteza muda. Kama vile umeona kanisa la hapa ni kanisa lililo na mipangilio, na sisi nataka pia tuwe na utaratibu. Na nitaanza hivi. Nitaanza kwanza kwa kuwajulisheni kanisa lile ambalo litakuwa likipreside over maziko haya ya dada yetu Hortensia Njeri Mwaura. Ni kanisa linaloitwa Church of God, ama kanisa la nani? La Mungu. Hilo ndilo litakalokuwa likipreside over. Na yule atakaye kuwa akiongoza katika shughuli zote za maziko ni Apostle Gitau, ni Apostle Mushai Gigera. Apostle Mushai Gigera ndiye atakayeongoza shughuli zote za maziko mpaka tuweze kumpumzisha dada yetu mahali pake pa mapumziko, anaposubiri tarumbeta ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kupigwa, wafu waweze kuamka wamlaki mawinguni. Na kabla sijaendelea, ningependa kuwakaribisha rasmi wachungaji wote wa makanisa mbalimbali ambao wamefika mahali hapa siku ya leo ili kuweza kugawa mibaraka hii kwa pamoja.
na nitawauliza yeyote ambaye ni mtumishi wa Bwana, apart from wachungaji wa kanisa la Mungu, kuna wachungaji wa madhehebu mengine ambao pia wameona heri waweze kuja mahali hapa, ni marafiki wa boma hili. Popote pale mlipo muweze kusimama tu, muweze kupungia kusanyiko hili, waweze kujua ya kwamba Mama Hortensia pia alikuwa rafiki wa madhehebu yale mengine. Tafadhali, kama wewe ni mtumishi wa Bwana na uko mahali hapa, hii ni heshima ninayokupa. Simama uweze tu kupungia ndugu zetu na dada zetu mkono. Na kabla hamjaketi, naona ni wengi, na kwa sababu nyote hamwezi kuongea, nitauliza tu mmoja awawakilishe ili muweze kusikika tu kwa sauti, na nitauliza Pastor Peter Musyoki Mutuku aweze tu kuongea kwa sauti kwa niaba ya wachungaji wale wengine. Karibuni sana, na Mungu aweze kuwabariki, mjihisi ya kwamba mko nyumbani mkishirikiana na wale wengine. Pia tunao washiriki wa makanisa mbalimbali, na kwa sababu tayari tumeona washiriki wa kanisa la Bwana la Mungu, ningeuliza, je, kuna washiriki wa makanisa mengine walioko hapa ambao si kanisa la Mungu? Washiriki wa makanisa mengine, kwa sababu tunataka kila mtu ajihisi yuko nyumbani. Kama tunao washiriki wa makanisa mengine, tafadhali simameni pia tuweze kuwaona, tuwakaribishe rasmi. Asante, naona kuna wale wawili wamesimama, ni wengi, simameni. Makanisa ni mengi, na naamini wale ambao tumekaa hapa sote tunaabudu katika kanisa moja ama lingine. Simameni tu mkiwa huru. Hata Waislamu wanaoabudu katika misikiti, simameni. Nashukuru Mungu. Basi nitauliza mzee rafiki yangu hapa aweze kusalimu kusanyiko kwa niaba ya wote waliosimama. Asante sana. Barikiweni na pia mjihisi mkiwa salama. Pia miongoni mwetu tunao mafundi wa mitambo ambao tumebarikiwa leo hii kuwa nao. Kuna sherehe nyingi kama hizi ambazo tumeenda na hatujawahi ona helikopta ikirukaruka huku juu. Ka helikopta kadogo, lakini sasa hivi tunaona kingine kanapita pita hapa. Hao pia wasimame tu watusalimu. Nyinyi pia ni wageni wetu, na mmoja wenu aweze kusalimu kusanyiko kwa niaba yao. Asante, karibuni sana. Huduma zenu tunazifurahia na pia tutazihitaji kwingine na kwingine. Kunao wageni wetu wa kutoka sehemu za mbali. Pengine kuna wale wametoka Kiambu na ni wa boma hili. Wageni, sisemi sasa watoto wa boma hili, nasema wageni ama jamaa wa kutoka mahali panapoitwa Kiambu waweze kusimama popote pale walipo, ili nao pia tuweze kuwakaribisha. Asante, naona ni wengi. Kweli ni wengi, karibuni sana. Huku kunaitwa Mamba. Wale ambao msikae bado, sijawaambia mketi. Huku kunaitwa Mamba. Jamaa zenu walipotoka Kiambu akaja kuishi huku waliishi hapa. Kwa hivyo tunawakaribisha muweze kujihisi mko nyumbani, na kwa niaba ya nyote ambao mmetoka Kiambu, mzee mmoja aweze kusalimu kusanyiko na mama mmoja pia aweze kusalimu kusanyiko. Hatujambo. Amina. Si mnajua juzi mlima umeguswa, kwa hivyo tutagusa wote. Nyeri County mwisho kabisa. Kwa hivyo nasema asante kwa kufika hapa. Nasikia panaitwa Mamba kuja kuhudhuria mazishi ya shosho yetu. Kwa hivyo asanteni sana na Mungu awabariki. Fundi wa mitambo, nasikia kuna watu wanaolalamika kutoka mbali wakisema sauti haifiki.
Kwa hivyo tunapoendelea, shughulikieni mitambo ili sauti iweze kuwanufaa hata walioko mbali. Kutoka Nyeri na karibia hapa karibu mahali panaitwa Murang'a. Huko bado ni Kiremaine, Tigua. Je, kunaye mtu wa kutoka Murang'a? Kunao wa familia walioko hapa na maybe wamesafiri kutoka Murang'a? Pia tuwakaribishe. Hawapo? Embu, Meru, basi tufikishe Embu, karibu. Karibu sana. Karibu sana, tunawakaribisha sana sana. Mjihisi nyumbani. Sasa tuje hapa karibu. Tunao ndugu zetu ambao pia ni jamaa wa familia hii, lakini wametoka mahali hapa karibu panapoitwa Yata ama Ukambani ama kwa kifupi Machakos County. Kama wapo na ni jamaa wa hapa, hawaishi hapa lakini ni jamaa, wasimame pia tuweze kuwakaribisha. Tunao? Basi bila kupoteza wakati, manake naona sote sasa tumetosheka. Ningeomba tu kwa heshima familia waliopo hapa wasimame tu waweze kuonekana, ili wale ambao wamehudhuria kikao hiki waweze tu kuwapungia mkono. Familia wa ndugu na mama yetu, ndugu Mwaura pamoja na mama Hortensia, simameni tu muonekane. Hawa ndio familia, mzee ndio huyu, wale ni wana. Nafikiri mtawajua zaidi wakati watakapokuja hapa mbele saa za mapicha. Karibuni sana na Mungu aweze kuwapatia utulivu wakati huu mnapobeba mzigo mzito wa kumpoteza mama. Basi sasa nitaingia rasmi katika ratiba ya siku ya leo. Na kama ilivyo kawaida na vile ninavyopenda, sipendi kukalisha watu sana katika program. Na kwa hivyo I want us to adhere. Nataka tuweze kufuatia program kwa makini ili tu save time. Na kwa sababu hiyo nataka tu ya kumwakilisha. Baada ya hapo tutaita watoto. Na watoto watakapokuwa wakija, atakayezungumza kwa niaba yao anaitwa Patricia Njeri na Brian. Hao mmoja wao anaweza wakilisha watoto. Baada ya watoto wa mgane ama wa marehemu, tutakuja kwa wajukuu. Na wajukuu wa marehemu watawakilishwa watakapokuwa wakisimama hapa. Atakayezungumza kwa niaba yao ni ndugu Kelvin Mwaura ama John Kaiba. Kisha baadaye tutakuwa na great grandchildren ama vitukuu. Na vitukuu watakapokuja watawakilishwa na ndugu yetu John Kaibera. Baada ya hapo tutakuwa na mazungumzo. Na katika mazungumzo atakayezungumza kwa niaba ya familia utakuwa ni wimbo wa dada yetu Mama Michael. Na kutakuwa pia na wimbo mwingine wa Lilian. Sijui Lilian ndiye atakayeimba na Mama Michael ndiye atakayezungumza. Watajua watakapokuja mahali hapa. Kisha baadaye kutakuwa na marafiki wa mama wa marehemu. Na watawakilishwa na dada yetu Catherine Theuri. Baada ya hapo kutakuwa na majirani. Watakaposimama hapa, jirani mmoja atawakilisha majirani wale wengine. Kisha baadaye kutakuwa na makanisa. Si kanisa la Mungu, makanisa. Na watakaposimama hapa makanisa, atakayezungumza kwa niaba ya makanisa ni dada Esther Njogu. Baada ya hapo kutakuwa na in-laws ama wakwe. Na wakwe watakapoitwa, wakwe wa sehemu zote, atakayezungumza kwa niaba yao anaitwa Pastor Nick. Tukisha malizana na wakwe, tutakuwa na wawakilishaji wa serikali
kama tumebarikiwa kuwa na chief, tumebarikiwa kuwa na MP wetu ama DC, whoever will be around, atawakilisha serikali. Baada ya serikali, sasa tutakaribisha kanisa waweze kuendelea na shughuli za maziko mpaka tupumzishe dada yetu. Kwa hivyo program yetu itakuwa fupi kiasi hicho. Yule anasikia tumbo liko na shida, nataka kukutaarifu mapema. Na tumebarikiwa pia kuwa na teknolojia. Kunao wana wa boma hili ambao wako ng'ambo, na kwa sababu hawangeweza kuja wakati huo wa tributes, wataalikwa kustream live. Kwa hivyo tutapinduka tu kidogo tuwaone katika ile runinga iliyoko pale, na kuna ingine iko pale. Watazungumza nikana kwamba watakuwa miongoni mwetu, watoe tributes zao, alafu tupinduke tuangalie mbele. Kisha baada ya hapo tutakuwa na mahubiri ya kanisa la Church of God, waendeleze mpaka tupumzishe mwili. Tukimaliza kupumzisha mwili, kutakuwa na kitu kinachoitwa vote of thanks, na atakayezungumza kwa niaba ya familia akipeana vote of thanks atakuwa anaitwa Hosea Gitau. Alafu baada ya hapo sasa watu wataingia katika mankuli. Kwa hivyo nilikuwa nataka muelewe ya kwamba hamtakula sasa, mtakula baada ya tumepumzisha mwili. Tumekubaliana? Wacha sasa program iweze kwenda kama ilivyo kama tulivyo iratibu. Sasa tuanze na mgane. Mgane ni mzee wetu Mwaura, aweze kuandamana na rafiki yake, ndugu yake Hosea Gitau, waje hapa mbele. Baada ya picha, Hosea Gitau utazungumza kwa niaba ya mzee. Karibuni sana na asanteni. Bwana asifiwe. Leo niye ngwaria na Gikuyu tondu Gikuyu nikio kiingi haha, na leo tondu hindi ya mukuigua ngwaria kuringana na uria kanua ka Mwaura, ngwaria ndi kanua ka Mwaura, nitanena nikiwa kinywa cha Mwaura. Tondu leo ndikegutuika ati ndiraria uhoro wa mundu ungi, isiwe nanena juu ya mtu mwingine. No ni ngukigweta ritwa riakwa, tutasema jina langu. Toguo mwaigua ndiretwo, kama vile mmesikia nikiitwa. Njitagwo Hosea Gitau wa Mugo. Majina ni Hosea Mugo. Na ninyenda Jesu ni tondu wa kuhonokia. Nampenda Bwana kwa kuniokoa. Mwathani ahonokirie mwaka wa 73. Niliokoka 73. Na kuma hindi yo nginyagia umuthi nduire mbara-ini. Nimekuwa katika vita hadi siku ya leo. Ni tondu shaitani no endaga njoke kuria ndoimite. Manake shetani upenda nirudi mahali ambapo nilitoka. Leo nie ngwaria iguru ria muci uyu wakwa. Nitanena juu ya boma hili langu. Leo ndikwaria uhoro wa muci wa Hosea. Sitanena juu ya Hosea. Ndiaria uhoro wa muci wa Wau. Nanena juu ya boma ya Mwaura. Naam. Ngakiuga ati ni thengio muno, ni asante sana kuri Ngai, kwa Mungu, kuona ati mahinda maria tuoyanire na mwarĩ wa ithe witũ, manake tangia tujuane na dada yetu tutoire tugikaga maundu o maria mekagwo ni athuri na atumia. Tumekuwa tukitenda yale mambo utenda na wazee na wamama, uhoro wa kugĩa na ciana na kurera, hali ya kuwa na watoto na kuwalea, ti ũndũ mũhũthũ, si jambo rahisi. Na ũndũ ũcio no ndĩgĩcokerie Ngai witũ ngatho, narudishia Mungu shukran, nĩ tondũ hatirĩ mwana ũmwe watigwo wa rũkenge, manake hakuna mtoto mchanga ameachwa. Rĩu nĩtũrerete ciana citũ tũrĩ na gĩkeno, tumewalea watoto wetu na furaha. No ndĩkiuge oro rĩngĩ nĩ thengio nĩ tondũ wa Ngai, ni shukran tena kwa Mungu gũtũkinyĩria hau atukinyĩrĩtie na mwarĩ wa ithe witũ, kutufikisha hapo ametufikisha na dada yetu.
gakoro ndio na hinya nikakuwa na nguvu, ona kiagako ari ona hinya pia naye kuwa na nguvu, ona kirera ciana ciake akiwalea watoto wake. ararie ciana ciake tori atumia mareaga ciana ciao Waliwalea kama vile wamama ulea watoto wao. agetigirizagia ciana kuri baba wao ukimenya akiwaheshimisha watoto wake kwa baba yao. Yeni. Naam. Na leo mongevara ciana cito Ukitazama watoto wetu ne ciana cia metheko ni watoto wa vicheko iria tugite na mwaru wa ithe witu ambazo tumekuwa na dada yetu. Leo ni undu ucio ni tondu gutikire na miario mingi ingithie nayo na mbere. Manake hatuna usemi mwingi ambao tutaendelea. Tondu moigwa uri o ngoro wa gutigwo. Manake bado tunahuzunika kwa kuachwa. No ndikiugire ati ni thengio kuri inyue. Niseme ni asante kwenu. Ni tondu mugiukire kundiririra. Manake mmekuja kunishikilia itangihotire mahala ambapo singeweza. Na nende na mwihoko. Nina matumaini ationa hau hange tutigarite hapo pengine ambapo tumesalia no tukirekia hapo tutamalizia. No riu handu haria hanene ngukiuga ni atiriri Palioku ni hivi, mathiko ni meguthira, mazishi yataisha, na mwarikia kuharagania tukisha toweka ama tuende zetu. Hario undu umwe ngukimutuma, kuna jambo moja tu nitawatuma iguru ria mahoya juu ya maombi, ni tondu ihinda riu irito, kwa sababu ya muda ulio mgumu ndani yetu. Mwanya ucio watigwo, manake yule mtoto ameachwa ama mwanya, nigubatara mahoya na stahili kuwa na maombi. Undu ucio mwathani twaroga thu, Mungu atukuzishwe na ekirirwo na atiliwe maanani, ni tondu niwe mwega, kwa sababu yeye ndiye mwema. Amen. Asante. Asante sana. Asante sana mgane wetu mzee Mwaura pamoja na rafiki yake ndugu Ozea Gitau. Hao tu saa ingine huyo mzee peke yake ndiye nitamruhusu aongee sana hivyo. Wale wengine wote mutumia ucio ni odugagira, huyu mama ndiye unipikia na nitukenaga na sisi ufurahia. Riu ringi akiuga ati na aiguaga mundu uraria haria acoke akanjuria kuria mucii, ona ndungiuga kaundu Aungesema juu yangu aende akaniulize. Ndakiuga nimesema. huyo anaitwa mzee Gitau, yeye huwa hivyo. Na tunafurahi kuwa na wazee wa sampuli hiyo. Karibu sana mzee. Nilikuwa nasema hivi, mgane tu nafikiri ndio anaruhusiwa kuongea mengi. Kwa hivyo wale wengine watakanyaga hapa. Mfanye semi zenu kuwa na muktasar. Msitupatie taarifa nzima. Wakamba usema ndawani nino weka hata. Yaani wale wa Kikuyu wametutembelea. Tunasemaga huku dawa ndogo ndio huwa inaponya. Hauwezi wekewa dramu ya dawa ati ndio upone. Ukiwekewa tu kadogo naamini unaweza pona. Kwa hivyo tutaongea tu kwa kimuktasar ili tuweze kusave time. Asante sana wazazi wetu. Wanayefuata ni watoto. Na watoto wanapokuja hapa, ndugu yetu dada yetu uni Patricia Njeri na Brian ndio watakaozungumza kwa niaba yao. Karibuni sana. Watoto ni mayatima waliosalia. Mayatima sijaita wajukuu, nimeita watoto. Basi hata kama you will not be able to speak, lakini it is always prudent mje hapa tuwajue. Tujue hawa ndio watoto wa mzee Mwaura na dada yetu marehemu Hortensia Njeri. So we expect all the kids, watoto wote waliozaliwa katika boma hii waweze kuja.
Ingekuwa vizuri hata kama hawataongea wajitambulishe tu majina tu wajue. Si watoto wengi hao ni 9 tu. Kwa hivyo wataongea. Hamjambo. 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 Kwa majina ni Wilfred Kariri. Mnakaribishwa wote. Asanteni. Kwa majina yangu ni Eunice Wanjiro kutoka Katondo. Mimi ni Mary Mwaura, ndio mtoto mkubwa katika boma hili la Mwaura. Lilian Wamboi kutoka Kabete. Adha Githuku kutoka tu hapa nyumbani. Edward Kemeri kutoka tu hapa nyumbani. Mimi ni Michael Gashanja Mwaura. Mimi ndio namfuata yule. Huyu amesema ni wa kwanza. Asanteni kwa kuja. Majina naitwa Clement Mwai Mwaura. Asanteni. Naitwa Brian Karaoke Mwaura. Tutakuwa tukiwa represent the children in their tribute. Praise God. Praise God again. My name is Patricia Njeri Mwai. I'm going to represent our parents here to read the tribute. And Tasoma. Dear Mom, words can hardly express the depth of our love and gratitude for you. You are not just a mother, you are our best friend, our confidant, our rock. You nurtured us with unwavering love and patience, guiding us through life challenges with wisdom and grace. Your sacrifice for us were countless, and your unwavering belief in us has always been our greatest source of strength. You taught us the importance of kindness, compassion, and resilience, and also thanks the heavens for such a golden blessing we had. We love you, Mom, and we thank you for everything you have done for us. You are the best mother in the world. We cherish the memories we had together. Through countless sleepless nights, you held us close, whispered words of hope, love, and comfort, and eased our fears. You celebrated our success with joy and helped us rise above our failures. Thank you, Mom. Your unending love rest in eternal peace, Mom. Asante. Asanteni kwa tributes hizo za watoto. Sasa tunaingia katika tributes za grandchildren, wajukuu. Na kwa sababu wajukuu naamini ni vijana walio na nguvu, harakisheni. We save time, please. Unapoitwa unajaribu una save time. Praise God. Praise God again. Amen. Msalimike katika jina la Yesu Kristo. Wajukuu mko wapi? Naomba tujiunge hapa sisi wote. Najua tuko wengi, wengine wako ng'ambo. Hakuna wale ambao wako na tribute kidogo. Ndio. So, tutaanza na Shiko. Praise God. Praise God again. Tasoma tribute ya Shosho. God must have given us grandmothers to liven up our lives, make our lives more complete, and to make us well-rounded and better humans. Shosho, you played a big part in my childhood, and I can only remember so many times sitting in your kitchen and tasting the dishes you prepared with special love. Now that you have left us, your memories will forever live on. You have left a void in our hearts that only God can fill. Go well, Grandma. I will love and cherish you forever. Thank you. Praise God. I'm representing Sarah Omboy, who is in Germany, who is the niece. Today I stand here with a heart full of sorrows because you left us yet. I find comfort in knowing that happy are those who die in Christ, for they will see God. You are a woman of peace, always reminding us to carry it in our hearts.
I will never forget the day I was leaving for Germany. I came to your home to say goodbye, and in your usual loving way, you told me to go peacefully. You prayed for me, asking God to guide and protect me, and most importantly, to grant me peace. Even when we were far apart, you never stopped sharing your wisdom. You will video call me, reminding me of the importance of Thayo, peace, and praying that God will bless us with it. Your words were always a light, a reminder of what truly matters in life. And you have left me with so much more than memories. You have left me with the gift of wisdom and a heart that values peace. I love you dearly, but I know that God loved you most. Rest well, my dearest aunt, until we meet again. You may find eternal peace in God's arms. Okay, praise God. Praise God again. Okay, I'm going to represent, my name is Kelvin Maora. I'm going to represent all Guka's grandchildren and late Shosho's grandchildren with a small tribute. Dear Shosho, it's been a long and enjoyable journey with you, and every step of this journey has been a memory we all share with you. You have left each one of us with memories that serve as pieces of you that we share together and that link each one of us as your grandchildren. Yet we've come again to celebrate and pay tribute to someone special, Hortense Jerry Maura, in quotes, Shosho. It ain't easy to bring out our memories in form of words, but you've taught us to stand strong in hard times like this, and as it says in the book of Philippians 4:13, that we can do all things through Christ who strengthens us. It hurts so much, a pain that we can't even explain, to see you lying in that casket, knowing that we will never see you again. Indeed, heavens has acquired such a sweet soul which gives us peace, since we've believed that you will always watch over us as our guardian angel. We love, value, and will miss you so much forever in our hearts, Shosho. Thayo. Praise God. I have a tribute ya sister ya Shosho. Kona sister anaitwa Nelly Wanjiku. And she had written it, alikuwa ameandika kwa Kikuyu, but translate into English. So, Jerry Wito, how do I start saying goodbye to you? How could I ever be able to sum up your beautiful life in the short few moments I have with you today? Then I realized I couldn't, but it is my duty to tell you how much you meant to me and my family. I learned a lot about parenting just watching you. Even my parenting failures, failures was something you could see the positive in. I know that you are a loving and caring sister and aunt to my children. Memories of our young and vibrant selves still linger in my mind. I will forever love you, my dearest sister. Jerry Wito, rest in eternal perfect peace. Amen. Amina. Asante, asante, asante wajukuu. Ningependa kualika great grandchildren, vitukuu, na naamini tunaendelea vizuri. Vitukuu, watoto wa wajukuu, wakimbie haraka hapa. Wale walikuwa waorganize hawa watoto, because na believe ni watoto wadogo. Si mungeharakisha ili hawa watoto waweze ku save time. Adhani agoso. Amen. Praise God. Gitau Peter. Now, to our dearest, to our beloved great grandma, though you may be gone, your memory lives on. Your gentle spirit, your warm smile, and your unwavering love continue to guide us. You are a pillar of strength, a beacon of wisdom, and a source of endless love and support. You taught us the importance of family, the value of hard work, and the joy of simple pleasure. We cherish the memories we shared with you, the stories you told, the hugs that warmed our souls.
You made us feel special, loved, and cherished. Thank you for all the love, laughter, and cherished memories. You'll forever be in our hearts. With love and gratitude, rest in peace, great grandma. Na kiasi sisi wote tukite haya ni ndo wazuzu ama the title you have that you hold with her. So like hii maisha we live, it's like tuko kwa matatu, ujui nitatokea stage gani, sijui utatokea stage gani. So let's live with respect and being humble. Na mudo eka wega ithe to mwaka eroni eka wega nditiguo. So ningependa kucongratulate msee mmoja like amenibamba, like his effort yenye ameonyesha kwa shosho na the way he's humble, like nimesoma kitu kwake. Ningependa tu asimame tumuone Kaifere. Like this man nimesoma very vitu mingi sana kwake. This man is humble and is kind. Despite maybe akona vitu mingi ama akona vitu kiasi. It doesn't matter the gender, the age, but and I respect everyone. Congratulations. Asante sana. Mnasemaje? Biblia husema hakuna kitu kikubwa kama jina zuri. Hebu imagine ukipewa sifa kama vile ndugu yetu amepewa ukiwa ungali hai. Because most of the time huwa tunasifu watu wakati wamelala wapi? Katika majeneza. Lakini ukiwa na jina nzuri, hata ukiwa ungali haujalala hapa, watu wataona haja ya kukushukuru na kukupatia nafasi yako katika jamii. Kwa hivyo hata mimi nakupongeza. Tumekaa na wewe hapa siku chache, lakini nimeona jinsi wewe ulivyo. Kwa hivyo huyo kijana hajashuhudia uongo. Na naomba uendelee hivyo hata katika uzee. Asante. Basi sasa tuingie katika tunaendelea na tributes zetu. Na manake tungali tuko katika familia, ningependa kumkaribisha dada Lilian, ana wimbo. Nataka aingie katika nafasi hiyo, tunapoendelea tu exhaust mambo ya familia ndio tuweze kuingia katika marafiki. Dada Lilian. Na hapa kando naona mama Michelle. Sijui kama unaimba na yeye ama yeye ndio alikuwa aimbe. Karibuni sana muweze kumtukuza Mungu. Njoni tu hapa. Mwathani agocwo tukunyira Jesu uyu twendete na kiaga twenda. Mwathani agocwo. Jesu we unyendete ningorera hariwe riria mbara enene nowe wakuhonokia hitha mbaru-inĩ ciaku niĩ mũndũ mũthĩni honokia Ngai wakwa itĩra muoyo wakwa wĩhitho wakwa nowe na mũro wakwa nowe ndikaingatwo harĩwe njoya ũnjĩtĩkĩre niĩ nĩngwĩhokete nowe ũteithio wakwa ona mwĩgito wakwa
Ndorerie thũ ciakwa wega wothe nĩ waku wohanĩri no waku Mwathani ndanyihĩrwo njoihũria wega waku Jesu ndakwamũkĩra wegĩthima kĩa muoyo therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene. Asante. Asante, asante. Nafasi ya familia inaelekea kukamilika. Ili tutamatishe nafasi ya familia, sasa tuingie katika awamu nyingine. Ningependa kukaribisha ndugu yangu aweze sasa kutustreamia live wale wana familia watatu ambao walikuwa watoe tributes zao kutoka ng'ambo, na naamini itakuwa ni jambo la haraka ili tuweze kuendelea na shughuli hizo zingine. Tuangalie katika zile runinga kuna Hamjamboni nyote kwa Hamjamboni nyote, kwa majina naitwa Maggie ama Wakariuki or Warioni as Shosho will call me. Ningependelea kusema asante kwa nyinyi nyote joining us as we mourn the death of our grandma, and thank you. Mmeacha kazi zenyu, mmeacha mambo mbalimbali mkakuja, nimeshukuru. Nikikumbuka Shosho alikuwa mtu mwenye furaha, alipenda kusmile, and of course alipenda kuvaa very flowery dresses. Sasa pia mimi nimeamua nivae hivyo nikimkumbuka, na nakumbuka pia alipenda every time when we went visiting there atatupea matunda turudi na Nairobi, na pia chapati, siwezi sahau chapati, pia alikuwa anapenda kutupikia chapati. Kwa hayo machache ningependa kuwabariki mkirudi makazi zenyu, mkirudi nyumbani, mkuwe na Christmas njema na mwaka mpya, na tusisahau kuungana pamoja, sio tu juu ya mazishi but kuungana pamoja, kusaidiana sisi wote to grow. Kwa hivyo thank you, bye. Thayo na Ngai akũrathimwe nĩ ciugo iria Shosho aratũraga ahũthagĩra ihinda rĩothe rĩrĩa twacemania kana twaikarania nake kana twakorwo twĩ hamwe tugi spend mahinda hamwe. Harĩ niĩ Shosho gĩkuũ gĩake nĩ kĩrahutirie ngoro mũno, nĩ kũmenya atĩ ndarĩ ho na ndikamuona rĩngĩ, kana ndigakorwo ndĩna mahinda ma kwaria nake rĩngĩ kana gũkorwo na mahinda nake. No gĩkeno gĩakwa nĩ kũmenya nĩ atĩ harĩa arĩ thaa ici ena thayũ, na Ngai nĩ amũhete hinya thayũ ũcio wa gũkorwo ahurũkĩte, na ũrĩa aratũtigire nĩ mahinda-inĩ marĩa make mothe ikarĩte thĩ ĩno nĩ akoretwo agĩtuonia gũkorwo mũndũ wendete andũ, endete kũheana. Nĩ ndĩraririkana rĩrĩa rĩothe
njukite kumucerera ndaga gukorwo ena kanyamu eigire akandutira na hau thutha akanengera akanjira gaka ni gaku thio urie kana ucie na arata ku kana aria wendete winao na ni arahotaga kumenya riria wina uritu ngoro-ini na agakorwo agikwariria na agakwira maundu no mekwagira na thaa ici ndiroya ciugo icio ciake ngaigua onokorwo ndina uritu ngoro-ini no ngamenya ni ati wendo uria aratuonetie ithuothe ithuĩ twĩta ciana ciake ta grandkids ake na aria angĩ othe etanĩirio nao na arata arĩa nao ciugo icio nĩ iratũma njigue njiganĩire kũmenya ndarĩ ho rĩngĩ na ndikamuona rĩngĩ no harĩa arĩ ena thayũ na nĩ Ngai nĩ ekũmũhoreria na amũige handũ hega kũu matu-inĩ. Thengio mũno na Ngai amũrathime na tũikare ona thayũ o ũcio cũcũ arendete o mũndũ akorwo naguo. Thayũ na Ngai amũrathime. Amen. Mwathani agocwo. Hama rĩtwa njĩtagwo Abi kana Wangari wa Mwaura na nĩ ndĩrenda kũmũgeithia he rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kamwĩra nyanjĩrĩirie kwaria ũhoro wa cũcũ witũ ndĩrenda kũmũthomera kuma ibuku rĩa Afilipi 4:7 na riugĩte naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtarĩ nĩ ũrĩa menyagĩra ngoro cianyu ona meciria manyu thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ndĩrenda kwaria hanini ũhoro wa thayũ ũrĩa cũcũ witũ aratũire aragia ũhoro waguo. Cũcũ ararĩ mũtumia araikarĩte na thayũ mũingĩ mũno ngoro-inĩ yake na thĩinĩ wa Kristo. Ni arare wa kumcha Mungu, alikuwa mama mcha Mungu mwenye saa zote alikuwa anaomba, alikuwa anaombea familia yake, alikuwa anaombea community yake. Cũcũ witũ rĩrĩa aratwarirwo thibitarĩ nĩ ndĩraririe nake thimũ-inĩ na aranjĩra thayũ na Ngai akũrathime mũno. Noguo nĩguo arahingũraga mĩario yake. Rĩrĩa waria nake thimũ-inĩ kana rĩrĩa mũikarĩte nake hau arahingũraga mĩario yake na thayũ na arahingaga mĩario yake na thayũ. Na thayũ ũcio nĩguo ndĩrenda extend mũciĩ-inĩ ũcio. Mũciĩ ũcio wĩikarage ũkĩmenyaga thayũ wa Kristo na thayũ ũrĩa cũcũ ararĩ naguo nĩ kũmenya Ngai ũrĩa arĩ muoyo arĩ ona ithuĩ hingo ciothe. Nĩguo thayũ ndĩrenda kũmũtigĩra. Cũcũ witũ ararĩ mũtumia ũrĩa angĩrahĩtũkire na bara nĩ ũngĩramenyire nĩwe. Arekagĩra tũkuo tũthaka mũno, tũkuo twĩna mahũa na gatambaya onako kena mahũa. Ararĩ mũtumia ũrĩa arahĩtũkaga na gĩkeno kanua-inĩ gake, ararĩ na smile thaka mũno. Ndĩrendete gũthaka na cũcũ ngĩmwĩra atheke hanini. Na cũcũ nĩ arendete mahũa. Ũngĩrora mũciĩ ũcio wake nĩ ahandĩte tũmahũa tũthiũrũrũkĩire nyũmba. Tũmahũa tũu twa purple ndĩratũririkana mũno tondũ tũhũa tũu tũtũrĩte hau. Tũranunga wega na cũcũ atũrĩte mĩaka ĩrĩa yothe ndĩmũĩ agĩtunza tũmahũa twake. Ngeririkana cũcũ rĩrĩa okaga gũtũcerera gwitũ Kĩng'ero, cũcũ ndagaga gũka na kĩheo. Na nĩ ndendete mũno kũigua atĩ cũcũ nĩ aroka gũtũcerera tondũ ndamenyaga cũcũ nĩ egũka na kaheo. Na nĩ kaheo gekũngenia ngoro. Noguo nĩguo ndĩrenda kũmũririkana ta mũtumia mũheani, mũtumia mũkenu, mũtumia mũthaka mũno na mũtumia mwendia andũ. Akĩhurũkio hau
Nĩndĩrenda kũmwĩra nĩ thengiũ mũno nĩ arĩa othe mũkoretwo hamwe na family itũ, arĩa mũnyitanĩire na ithuĩ na mahoya, arĩa mũkĩte hau gũteithia na kũnyitĩrĩra guka na ciana ciake mahinda-inĩ maya ma ihoru. No bado no ndĩrenda kũmũririkania mũtigakorwo na ihoru mũno, tondũ cũcũ ndararĩ na ihoru akĩhurũka. Cũcũ arahurũkire na ngoro ĩihũrĩte wendo na ngoro ĩna thayũ mũingĩ mũno, na ndĩrenda tũmũririkanie ũguo na tũhoyanĩre na tũnyitanĩre na thayũ ũcio wa Kristo. Nĩ thengiũ mũno, na cũcũ witũ nĩtũkuonana, nĩtũkonana rĩrĩa Kristo agacoka, na mũthenya ũcio nĩngakena mũno gũkũhe hug na kũnyitwo nĩwe o ũrĩa wanyitaga ndĩrĩ o mũnini, o ũrĩa ũranyitire rita rĩa mũico rĩrĩa ndĩrakuonire, na ũrandathima. Ngai endelee gũkũrathima na gũkomie hega nginya rĩrĩa tũkonana rĩngĩ. Thengiũ mũno na Ngai amũrathime inyuothe. Sawa, asante. Mnasemaje kwa hayo? Mnasemaje kwa hayo? Asante, tunashukuru hata kwa hao waliotoa tributes zao akiwa nchi za ng'ambo, na zaidi sana tunashukuru Mungu kwa sababu ya uwezo wa teknolojia ndio inaotuwezesha hata kuweza kuwa tunawasiliana na wenzetu, kuwasiliana na wenzetu ambao hatuko nao karibu. Wale ambao wangependa kuona kile kinachoendelea live, kama vile nilivyotangulia kuambia, tunayo team ya wanateknolojia hapa. Ni team ya TV inayoitwa Farodhi Wadhayo. Farodhi Wadhayo. Hiyo ndiyo team ya TV ambayo inaendelea kustream live. Na kwa hivyo kama ungependa kuona jambo lile linaloendelea katika boma hili la mzee Mwaura, uangalie katika YouTube. Uangalie Farodhi Wadhayo TV. Hata huenda utajiona hapo. Huenda saa hizi vile tumekaa hapa utajiona tu vile ambavyo umetulia ukisikiza mambo yanayoendelea. Asanteni sana na Mungu awabariki na muendelee hivyo hivyo. Sasa tunaingia katika tributes za marafiki. Tumemalizana na familia na naamini tume exhaust familia wote. Sasa tuingie katika marafiki. Tunaye rafiki mmoja wa mama yetu Hortensia Njeri Mwaura ambaye ambaye anaitwa Catherine Theuri. Ningependa aweze kufuliza hapa tu kwa haraka, a save time, akuje atuelezee jinsi walivyoishi na mama yetu, na ikiwezekana afanye jambo hilo kwa kimuktasari, asivurute sana, muda umeenda sana. Karibu sana dada yetu Catherine. Bwana asifiwe tena kanisa. Niĩ nĩ ngwaria na Gĩkũyũ. Njĩtagwo Catherine Wangari wa Mwangi. Na Jesu nĩ mwathani wa muoyo wakwa, nĩ angenagia na kũhonokia, nĩ ndĩramũgatha. Ithuothe tũrĩ ara mami, mwathani agocwo, na nĩkĩo tũkĩte haha, na nĩ ngũigua nyihĩte mũno nĩ ũndũ wa the family kũnjĩra njari handũ ha kuna watu wasikiki. Okay, nilikuwa naona majority ni Kikuyu, ningeweza ongea na Kiswahili. Nasema nashukuru Mungu. Jina langu ni Catherine Wangari Mwangi. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, na ninajua ya kwamba sisi wote ni marafiki wa mam. Bwana asifiwe. Nasikia nimenyenyekea sana juu ya family kuniuliza niongee kwa niaba ya marafiki. Mam tangu nimemjua through the daughter, na tangu nimemjua akiwa mama muombaji sana. Bwana jua mama mnyenyekevu. Nimemjua mama mwenye ana upendo mwingi sana. Nimemjua mama aliyekuwa na heshima kwa kila mtu, mkubwa na mdogo.
Nakumbuka wakati tulikuwa tunakutembea hapa, mama angeweza kuacha mambo zake zote, tumekuta ametutayarisha chakula, tunakula tunashiba, anatutoa hapa anatupeleka kwa shamba na kila mtu gunia yake, na tuko karibu watu zaidi ya 10. Anatuambia nyinyi chukueni matunda zile zote mnaweza, ni uwezo wenu utawafanya mbebe kile chote mtaweza. Kweli si kweli? Wale tulikuwa tunakuja hapa wanasema ni ukweli, na tunabeba matunda mpaka tunashindwa na kupeleka nyumbani. Kwa hivyo alikuwa mama mkarimu sana. Kile kilichonifurahisha ni roho yake. Roho yake ilikuwa imempenda Bwana, alikuwa anamwogopa Bwana, anamheshimu na anamtukuza. Wakati tunakuja hapa, maneno ya kuomba ni kitu ya kwanza. Wacheni tushukuru Mungu sababu mmesafiri kutoka Kabete, mmefika hapa. Anaendelea na kutuombesha na tunaomba, tunasema asante kwa Mungu. Kitu ingine, alikuwa kansela. Kwangu mimi nimefaidika kwake sana katika familia yangu, sababu kitu ya kwanza kukuja huku tulikuwa tunamdamana na mpaka bwanangu, na tukija huku mpaka niulize bwanako mnaendeleaje na huu bwanako, na ninasikia hiyo mapenzi ya doa ya mtu na yule mwingine kuinuka. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo alikuwa mama wa kupatanisha. Hata alikuwa ananikanzo venye naweza ishi katika nyumba yangu, venye naweza ishi na kukaa pamoja na watoto wangu, na imenifurahisha. Kitu ingine ni maneno ya strength, ama ana nguvu sana ya roho, ana nguvu sana ya kusifu. Nakumbuka wakati alianza kuhothika mwili na akaanza kulazwa mahospitali hapa na pale, tunapoenda kumtembelea, badala ya sisi encourage ama tumhimize aweze kuendelea, yeye ndiye wa kutuhimiza na kutuambia tukae katika Bwana. Bwana asifiwe. Nataka kuongea maneno ya hivi karibuni, akija siku hizi za mwisho, aliporazwa Thika, tulipoenda kumuona, badala ya anatuambia tuimbe, tuombe, tusifu, na unaona mwili hauna nguvu, lakini unasikia sauti hata akiongea iko kule. Hii ni kuonyesha mapenzi yake na mwenye kumuumba. Bwana asifiwe. Na ndipo tunasema, nikisema Bwana asifiwe, tunasema amen. Bwana asifiwe. Na ndipo nasema hata pahali ameenda, Mungu amemweka pahali pema, sababu alijitengenezea njia yake. Ile ingine na si ya mwisho, na sio ile ya mwisho kabisa, ni venye amepigana vita yake ya kiroho. Amepigana vita ya kiroho na ameweza kushinda. Kwa familia yake amewaonyesha venye wanaweza ishi. Marafiki zake ameishi nao vizuri, na ndipo imefanya pia mpaka wa siku ya leo tuweze kuhudhuria mazishi yake. Bwana wabariki. Asante sana dada Catherine. Asante sana kwa tribute hiyo. Tunao majirani ambao wameishi na huyu mama kwa miaka mingi, tangia walipohama kutoka huko kwao Kiambu wakaja hapa. Na kwa sababu najua ujirani ni mwema, ningeomba majirani walioko hapa waje tu hapa mbele, na wanapokuja pawe na jirani mmoja atakayezungumza kwa niaba yao, na ikiwezekana jambo hilo lifanyike kwa haraka sana. Kusimama na kuja haifai kuchukua muda. Majirani, hatuna majirani, Ithekai thiini wa muci uyu ni ndamoite hatari mundu ndacagura. Ngai amwike maundu mega. Nie itura riakwa nirio muci uyu wi haha ni nie njirani ya mutumia uyu mwene guku, nake owe hatari na mundu wina uru na ungi, na Ngai akimwike maundu mega na murathime, arathime nyariri cianyu ni kumagara mugoka guturutithia wira wa thiini wa muci uyu. Na mugituhoere ni ndu aria magitigwo. Mwetie hinya kwe muthuri uyu, Ngai amuhe hinya, muongerere hinya, atigae kuona te wiki, na Ngai wa mwake mwike maundu mega na murathime, na mwatua guthie o mundu kuria guthie,
Ngai amũrathime na mumagarie na thayũ na mũthiĩ mwena mũraika wa kũmũrigicĩria ngari-inĩ na mũkinyie na thayũ o kũrĩa mũndũ aumĩte na Ngai amũrathime. Amina, asante. Maũndũ mega. Nĩ wega mũno maitũ. Harĩtwa njĩtagwo Gladys Mũthoni na gĩikaro gĩakwa nĩ mũciĩ tũhakanĩte onake. Twana tũtwarerete ũngĩonaga kuma twĩ tũnini na rĩu nĩ anene na Ngai amũrathime. Amina. Asante. Majirani wamewakilishwa na huyo maito. Sasa tulikuwa tumesema wale ambao wametoka katika madhehebu mengine ama makanisa mengine. Kunaye mmoja ambaye alikuwa amechaguliwa kuwawakilisha katika usemi, naye ni dada Esther Njogu. Aweze kuharakisha haja hapa mbele azungumze kwa niaba ya hao. Esther Njogu. Na ikiwezekana anapokuja hao wanaowakilishwa pia wakuje wapate picha pamoja. Akizungumza tujue anazungumza kwa niaba ya kina nani. Esther ndio yupi? Hamwezi kuwa nyote. Esther lazima awe ni mmoja. Karibieni huku ili mpigwe picha vizuri. Bwana asifiwe. Sio mimi Esther, mimi naitwa Margaret, anaitwa Esther, Tiziana, Rose, Gladys, Mama Njeri na Njeri. Tumekuja kuleta rabirabi zetu kama marafiki wa Mama Njeri. Mama Njeri bwanake ametoka huko na tunaishi Ngong, Kajiado County. Sasa wakati ulikuwa una recognize visitors huku, kumbuka watu wa Kajiado, sisi ni watu wa huku Masaini, lakini karibuni sana watu wa Kajiado. Sisi ni wa Kikuyu. Tunasema pole kwa hii familia na tunashukuru Mungu kwa miaka ambayo alipea shosho. Sisi tutamuita shosho. Na tunaomba ambao wameachwa, tunasikia huku ni dhayo. Tunaomba wenye wamebaki waishi kwa amani. Ndio hiyo legacy yenye shosho ameacha muiendeleze. Bwana asifiwe. Tutaimba tu wimbo moja turuhusu kwa sababu tumetoka mbali. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Nikitwa hukumuni, rohoni nina amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba ni salama. Na tulikuwa tumetumwa na reverend wetu, sisi Mama Njeri anasoma kanisa wa ACK St. Peter's Embulbul. Reverend wetu alitutuma na salamu nyingi na pole zake. Bwana asifiwe. Asante sana grupu hiyo ya Esther. Barikiweni sana. Tunao in-laws ama wakwe. Huenda wameoa katika boma hili, huenda wameolewa katika boma hili. Tafadhalini mje hapa kwa haraka. Wanajijua. Kama unajua umeolewa katika boma hili, njoo hapa. Kama unajua umeoa katika boma hili, nafasi ni yako. Na wanapoharakisha kuja, atakayewawakilisha katika usemi ni ndugu Pastor Nick.
Pastor Nick ndiye atakayezungumza kwa niaba ya wakwe wote wa boma hili. Unaharakisha kama mkwe. Aya, Pastor Nick ni wewe. Bwana asifiwe. Hali ugiota ukete. Nilipoulizwa nizungumuze kama kwa niaba ya wakwe, nilikataa kidogo. Na nilipokataa, wakati nimekaa pale chini nikaambiwa bado utazungumuza. Hii ni kwa sababu huyu ndio ndugu wetu mdogo na amechukua msichana hapa na alichukua tu na hajarudi. Sasa nikawaambia nikisema mimi nazungumza kwa wakwe, wazee wa huu mji wataniitisha buzi. Walia muthoni wa muthemba ũrĩkũ, wĩkanyoni ka muthemba ũrĩkũ. Nikitoka hapo nataka kusema ya kwamba tumehuzunishwa na kifo cha mama na tunataka mpokee rambirambi zetu. Sisi jamii ya Kariuki, hawa wasichana walikuwa naimba hapa ni wasichana wa mama yangu, na huyu ndio kitinda mimba na mimi ndio mdogo wao. Mama alituacha mwezi wa 7 na baba alikuwa ametuacha hapo kitambo. Kwa hivyo nataka kuahidi mzee Mwaura utaniona hapa hivi karibuni, kwa sababu siwezi kuacha huyu mtoto. Sasa mimi ndio babake na nitaamulisha mambo itatendeka. Hata tukija kwa gari nilimuuliza, ushawahi kwenda huko? Sasa tutatengeneza maneno. Kwa hivyo msitupige, muulize uko aletio hana atia. Tutakuja. Poleni sana na Mungu awabariki. Asante. Mnasemaje kwa hao wakwe? Hao ni wale wametoa wasichana hapa. Na je, wale wasichana wameletwa hapa wako wapi? Ama huko hakujawahi letwa wasichana? Mudhuri Mwaura. Vijana wako hawajawahi tuletea wasichana huku. Waharakishe. Nani atazungumza kwa niaba? Mama Faith. Amjambo tena. Mimi naitwa Phyllis Kariri. Nimeolewa kwa mboma hii. Mimi ndio nilikuwa nakaa na Mabe. Na tulikuwa tunakaa vizuri. Hata siku ya mwisho nilipompeleka hospitali, mimi nilielewa tu. Mabe nilikuwa nampenda. Ameacha ngapo kwangu. Lakini nafikiria naomba Mungu aweze kujaza hiyo pengo. Kwa sababu kufikia hapo huyo ndio alikuwa mama yangu. Nilipotoka kule nilitoka, nilimpata. Na yeye ndio amekuwa akinilea. Wakati tulikuwa tunalala na yeye alikuwa ananiambia mambo mingi sana. Tulikuwa tunaongea sana. Mungu aweze kuwabariki. Asante. Asanteni sana. Na poleni sana. Tuje kwa serikali. Tunakuja kumalizia. Kwa hivyo tunaendelea vizuri. Na naamini serikali imewakilishwa. Kunaye chief, sub chief, elder, wanaitagwa siku hizi village managers. Naona village managers wanakuja. Na wanapokuja kama tunaye chief, sub chief, governor, MCA, MP ama ujumbe wa hao niliowataja, kama kunaye aliye na ujumbe wa hao akuje awawakilishe. Hawa ma village manager, naamini hao wote ni managers.
Ni nani atazungumza kwa niaba yenu? Asante Master of Ceremony kwa ajili ya kunikaribisha. Nipeane maneno machache tu ile ambayo nilitumwa na Bwana Self Chief, sababu hangeweza kuja kwa vile alikuwa ameshikamana na kazi nyingi. Hapa nina baadhi ya village managers ambaye nitaongea kwa niaba yao sababu ya wakati, na wanaweza tu kuinua mkono namna hiyo wawevu watu, alafu na mimi nienjeshe mambo ingine kwa haraka haraka. Asante. Kwa majina ninaitwa Paul Joroge Itegi na ninawakilisha Mamba kule town kwenda hivyo. Na ikiwa hivyo tumekuja hapa kwa ajili ya mambo ambayo ilikuwa hii ni ya huzuni. Dhambi za Bwana Chief hata lakini mimi nimekuja nazo na zangu pia pamoja. Ni wa nyumba hii wawe watulivu, sababu mambo yote imetendeka na ni ya huzuni sana. Ndio nasikiaga mzungu anaita sympathetic anecdote. Mambo ya haki ya haki na ni ya ukweli. Si ameenda Madam Jerry, nimesikia mambo yako yamesemwa mazuri, na mimi nataka kukuombea Mungu akuweke mahali pazuri huko peponi. Na kuna maneno mawili matatu nitasema hapo mbele ya kumalizia. Madam Jerry, sleep the sleep that no waking, no nights of waking, until Jesus shall come to awake you, because he is the one who made you sleep that kind of sleep. Atilala usingizi huo ujuagi kukikucha, hutarundi kulia tena, kuchoka, kuamuka usiku, umelazwa usingizi. Ule Kristo ambaye amekulaza atakuja kukuamusha kama vile aliamusha Helonde Lazarus wakati alikuwa amelala usingizi, alilazwa na Kristo. Watoto wa nyumba hii, kuweni na upendo na mpendane kabisa. Ile ingine, wazazi na watoto, tunakaribia Krismasi. Ni mzimu wa wakati wa kazi nyingi. Hata Januari inashikanisha mambo haya. Wekeni utulivu katika mboma. Pendaneni wazee, watoto, wote mpendane. Wale ambao nao wanaobeba wasafiri, watu wa bodaboda, angalieni msikunywe pombe wakati mnafanya hiyo kazi. Ndio msiweza kuangusha watu na kuleta shinda. Bwana Chief aliniambia walizungumzia mahali habari ya stima, na stima itakuja, lakini watatuambia itaanza kuwekwa pande gani. Basi ile maneno ingine ni ya wale ambao wanachukua pesa ya wale wazee ama ya Inua Jamii. Aliniambia pesa ilitumwa kwa bank jana. Kwa hivyo mtu anaweza kuchukulia mahali anachukuliaga. Kwa hivyo hiyo iko namna ile. Na sioni kutaka kuongeza maneno ingine sababu muda nao umeisha. Asante Master of Ceremony. Asante. Asante sana. Mnasemaje kwa village managers? Basi so far so good. Kabla hatujamaliza, tulikuwa na committee hapa nyumbani, na naamini hiyo committee ilikuwa very resourceful. Asante. Tulikuwa na our MC ambaye leo hii ndiye angefaa kuwa amesimama mahali nimesimama, lakini kwa sababu ya shughuli za hapa na hapa ikawa tuendelee tunapomsubiri. Lakini sasa nitamuita kama mwakilishaji wa mbunge wa eneo hili la Yatta, aweze, nafikiri ni Honorable Basili, aweze kutupa ujumbe wa mjumbe wetu wa Yatta. Asante, karibu. Asante sana MC kwa sababu ya kutuongoza vizuri. Naomba niwasalimie. Mungu ni mwema na kila wakati. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Nahashon Njoroge. Nimesimama hapa kwanza niombe msamaha kwa sababu nimechelewa kwa sababu ambazo hazingeweza kuepukika. Jana nilitumwa hapa kwanza nipeane rambirambi zangu mwenyewe kwa hii familia
Pili, nilitumwa hapa na Mheshimiwa Paul Mwanzia Moli jana usiku na nikaleta pole zake hapa. Hakuweza kufika, huyo ni MCA wetu, lakini pole zake zilifika. Pili, nataka nipeane pole za Mheshimiwa Robert Basil. Vile vile hakuweza kufika. Amehost waziri wa kawi kule Matuu leo, Honorable Opio Wandai, wako naye Matuu, na kwa sababu hiyo hakuweza kufika. Hata hivyo amekuwa akiwasiliana na baadhi yenu, baadhi ya wanafamilia, na ameniambia niwapatie pole na niwaambie kwamba yuko nanyi wakati huu mgumu. Kuna miradi mbalimbali ambayo anaendelea nayo, hata ndio maana amemwalika waziri wa kawi, that is Minister for Energy, kwa sababu anataka amsaidie kuweka stima huku Yatta kwa njia kubwa. Ni watu wachache sana wa Yatta wako na stima, kwa hivyo anataka waziri amsaidie mahali ambapo hakuna stima, angalau iweze kuwekwa gradually. So sitaki kuongea sana, nataka kusema mama yetu, Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Barikiweni sana. Asante sana. Mnasemaje kwa ndugu yetu Njoroge? Asante. Nataka kukaribisha komiti ile ilikuwa hapa nyumbani, na haitakuwa haki kama sitamruhusu mwenyekiti wetu wa komiti hiyo aweze tu kunena na nyinyi, awasalimu tu, hata kama ni salamu peke yake. Kwa hivyo komiti hii ambayo tulikuwa hapa nyumbani, na kama kuna komiti ingine ambayo iko mahali pia ije, lakini hii ya nyumbani tafadhali, wale tulikuwa tunakutania hapa, njooni, simameni, mwenyekiti wetu atazungumza kwa niaba yetu. Karibu sana. Sikuwa mimi peke yangu, tulikuwa na wengi. Tulikuwa watu wengi, sio wachache kama vile mnaona ni mimi peke yangu. Tulikuwa watu wengi. Kwa hivyo kama wewe ulikuwa mwenyeji wa komiti, kuja tu. Hii ndio ilikuwa komiti, ndio walikuwa napanga hii mpango ambao mnaona hapa, na walikuwa na muda mgumu, lakini Mungu alituwezesha. Manake sasa siku ya leo tutaingia katika mazizi. Kwa hivyo nashukuru kwa hao wote ambao walikuwa napanga hii mpango. Sina maona mwasemaji, tuampigie wakofi hata kidogo. Asante. Kwa jina naitwa James Maina, na mimi ni wa kanisa la Mungu, lakini neema ya Mwenyezi Mungu ndio ilinishika nikaokoka, nikawa mtu ambaye anaamini neno la Mungu, si ile neno ambaye linachanganywa. Watu wanachanganya, watu wanasema wanaokoka, wanafanya hivi na ile ingine, lakini ule ushuhuda ambaye niko naye ni wa kutoka juu mbinguni, na Mungu ambariki. Sitaongea sana. Mungu ambariki. Ndani salamu. Asante sana, asante sana, asante sana. Kabla sijapea mic hii na usukani sasa kwa kanisa la Mungu, kuna mtu yoyote ambaye huenda nimesahau kumwalika mahali hapa na anajihisi alikuwa na jambo? Basi kama hakuna, tutosheke sasa vile mahali ambapo tumefika. Tusiwe tena na tamaa ya kutaka kuja hapa mbele kuzungumza. Ni masaa ya lunch, na kabla hatujapata chakula cha mwili, ingekuwa heri sana tukipata chakula cha kiroho. Na kwa hivyo nataka kukabidhi mics hizi kwa MC wa kanisa la Mungu, aweze kuja hapa ndugu kaka, ili shughuli za kanisa sasa ziweze kuendelea rasmi mpaka tutakapofikia maziko. Karibu sana ndugu.
Ninye netwa au. Ninye netwa au. Ninye netwa au. Hivyo ndivyo nimeitwa. Anu mekulia yolo njie bana ni kwenda iteko. Kweli? Watu wanauliza historia iko wapi? Iko. Kama nasikia kama iko. Kwa hivyo hiyo nilikuwa nimesikia. Nini nata vitu. Kwa hivyo familia ilionea hakuna haja ya theology. Ninyi mkakitonena. Mtaongea hivyo. Mwewe tata kuma muingo. Tumenenewa kutoka ng'ambo. Unle manekalanishe na inyana uswe. Vile walikuwa nakaa na mama yake na nyanya zao. Kwa wano. Hali ya hadithi ama theology. Siku ya leo hatuna. Na senyeneta wakaka wa Mutua. Kwa majina ni kaka Mutua. Na kwetu tiba Masinga sub county. Kwetu ni Masinga sub county. Masinga bakaniti na Yata. Masinga imepakana na Yata. Nini wa Yata na Masinga? Niko kwa mpaka wa Masinga. Umete Matu endete Kalakala. Kutoka Matu kuelekea Kalakala. Pauni mokuito wanweta kwa Wanzilo. Hapo ndipo kwetu kwa Wanzilo. Pauni katikati wa Mubaka. Niko kwa mpaka wa Masinga na Yata. Ya Masinga na Yata. Natisoma kanati na dhaidha. Tulikuwa tunashiriki na mwaitu witu ita Mjeri wa Mwaura. Na nyanya yetu Jeri wa Mwaura. Na tui kanisa na mweta Inyawa Mboi. Nilikuwa namuita mama wa Mboi. Mboi na mweta au? Tulikuwa tunamuita mama wa Mboi. Inyawa Mboi na mwesu. Tulikuwa tunamfahamu hivi. Hiyo otenasi ndia iwa. Otesia sijaisikia. Newa umonde. Nimesikia siku ya leo. Ndi na mweta Inyawa Mboi. Tulikuwa tunamuita mama wa Mboi. Mwendete muno. Tulikuwa tunampenda sana. Na bei beti ngwena yunga meba. Kuna wadada ningependa wasimame hapa. Newa kuma muingo ati. Nimesikia kutoka ng'ambo hivi. Aneke atukula tuseo. Alikuwa anavaa mavazi mzuri. Nguo nzeo na kitambaa kisio. Mavazi mzuri na kitambaa kizuri. Kwa kato na ibetimu baadhi kati wa asue. Hebu tuone baadhi ya hawa wanawake ambao walikuwa wanashiriki naye. Veronica Nduko Musembi oka. Veronica Nduko Musembi Jo. Na Inyake Mandikana Ruth Mboi. Mama Kimari Jo. Inyama Kioka. Mama Mike Jo. Kati wakilishwe nazo. Tuwakilishwe na hao tu watatu. Nikanama tunabia 1 2 ili watuambie moja mbili. Na ende hapa ubangitiendea. Kisha tuendelee hapo pengine. Kama ukenundu na amwe kati wa alama na dhaidha na mwito. Ni miongoni waliokuwa na shiriki na nyanya yetu. Ndeni wa kanisa wangai. Katika Church of God. Baba kube. John hapa karibu. Kanakeza na udi sio leo kunena no kwa niaba yao. Sijui nani ataongea kwa niaba yenu. Nyama iko kwa nene. Mama Michael Jo unene. Nadina mbatu kunena. Sijawakataza kunena. Bibi ndaendete muno. Ni muda ambao hauko nasi. Ninideto nyina Michael. Kwa majina ni Mama Michael. Na ndimutumia muhonoku. Mimi ni mama mokovu. Reke njuge ni wega muno ni tondu woguo mugendi ucio arikia kuga tuke haha. Ni vyema vile tumeambiwa tuje. Ni tondu ithuĩ nĩ ithuĩ. Maana yake sisi ndio turathomaga na dada ucio witu tumwitaga nyina wa Mbui. Tunamuita ama tulikuwa tunamuita mama wa Mbui. Na ni dada twendete. Tulikuwa tumpenda sana. Na reke nyambe ndimuhe karugano oro kanini. Ni wape tu hadithi kidogo. Mutumia ucio uretwo nyina wa Mbui. Huyu mama wa Mbui. Mutumia uyu nowe watumire ithuĩ tuhote kumenya uhoro ucio mwega ari naguo. Huyu ndiye alisababisha tujue habari njema. Nake uyu tumwitaga nyina wa Kimari. Anaitwa Mama Kimari. Na nyina wa Kimari agicoka akionekana mutumia uyu uretwo nyina wa Diki. Naye huyu mama Dick akaonekana pia. Ari na uhoro ucio mwega. Akiwa na habari njema. Ari mutumia. Akiwa mama. Ndio wa kwambiria uhoro uyu mwega. Huyo ndio chanzo cha kwanza. Kuma hau. Kutoka pale. Na niye ngiona ari mwalimu. Nami nikaona mwalimu. Na ngoda ngiamba kumumena. Akiwa na mavazi marefu nikamfahamu. Ndamumenya tondu ni mwalimu. Maana yake yeye alikuwa mwalimu. Na ari murata wakwa. Alikuwa rafiki wangu. Wa gite kia mbere. Wa hapo mbele. No ria ndamonire kira nguo ndaihu. Nilipomuona amevaa mavazi marefu. Ngimumena. Nikamchukia. Ni tondu nguo orani ndiamenda. Maana yake sikuwa naipenda pia nami. Ni hagire sigo anjirire. Kuna maneno alinifahamisha. Ndio twacemanire nake tondu ari murata wakwa. Alikuwa rafiki yangu. Akinjuria nyina wa Michael niki. Akaniuliza Mama Michael. Urega guka uhoro-ini umwego. Kwa nini haupendi kuja kwa habari iliyo njema? Na niguo tuliendete kumenya uhoro wa andu amekeraga nguo ndaihu. Niguo twendete gutura tumenyete uhoro wa. Tunapenda kuona kama hao wamevaa mavazi marefu. Niye ngimuradegaga ni undu wa nyina wake Marie. Tondu ndathire kwa baba wao. Nilienda kwa baba yao. Na ndarĩ kĩratũ. Hakuwa na kiatu. Hau ngĩmena ũhoro ũcio nĩ ũndũ. Nikaichukia tena. Akĩnjĩra aca. Akaniambia hapana. Ũhoro ti kĩratũ na ti nguo. Habari si kiatu na nguo.
uhoro ucio wi thini waku wa thini wa mundu ikiwa ndani ya mtu na wekiragwo thini wa mundu ni Yesu. Mungu ama Yesu ndio ukiwa ndani. Ukiteke kwenye na Maria Hana. Ukikubali vile mama Kimaria alivyo, utafika kwa Yesu huyo. Gemorora gebura odawari bodo do Yesu. Hata huyu ni Yesu. Akejibara unione ndena Yesu ra wagu. Niko na Yesu wa kweli. Gemora ruthi mudehera mundu ucio. Ucio rabuhaire ri. Yule ambaye aliwahubiria, deherai. Nileteni pia nami. Atiarire maregu magikide. Hawakukawia wakaleta. No itanambanie kubatithia. Kabla ya mimi kubatizwa. Mama Amboi we ndakorire. Mama Amboi nikampata. Abatithio okimia. Akabatizwa ile wiki. Akekemea uhoro we hau andu acio ndiaga bodo. Watu ni wazuri. Ule mama unamuona. Ari muthaka na gukira ugu. Alikuwa mrembo sana. Ndio ari mundu munini. Alikuwa mchanga. Ona ya mari andu anini. Alikuwa wachanga. No tukurete tuthini wa horo ayo mwega. Tumekuwa tukiwa ndani ya neno jema. Ndetoro nitwahirwo hitho ya. Maana yake tulipewa siri yake. Nataka kusema hivi. Mutumia wa murona akomete. Huyu mama amelala hapa. Tuna waira wa kuigana. Tuna ushuhuda wa kutosha. Ati we yeye nienda Yesu. Nimpenda Yesu. Na hivyo ndio niwe tukihana. Na hivyo ndivyo nasi tuko hivyo. Na twahirie nguo ici mwiri warora ya gweta. Yule mama amesema mama msichana. Ni ndio wa kwenda Yesu. Kwa kumpenda Yesu. Na agitwenda. Naye akatupenda. Na tukikimwira uguo ri. Tukikwambia hivyo. Uri ogekeigwa kienda gucieka. Yule ambaye angependa kuvaa. Nitanyira Amboi. Kama mama Amboi. Kana atumia mara. Ama wa mama. Hatire na thina tondu hayani ya. Hamna shida manake wanenaji wapo. Kama vile nasi tulipewa tukasikia. Na ni habari iliyo jema. Gukimwira muthie na thayo. Muende kwa amani. Na muikana na thayo ucio. Na mdumu na amani hile. Na utakiwa kile ni muire tu hare. Kama vile neno yora niwe mwene gikaro giki. Yule mzee ndio mwenyeji. Na ni atigwo. Na ameachwa. Na tukite tu njira-ini. Tukiuja katika njia. Ni ali akiugo giatuhutia muno. Amenena jambo ikatunguza. Aoria nyina wa Amboi atiri. Akauliza mama wa Amboi hivi. No wandiga. Umeniacha. Wewe njira-ini ndori oyo atiri. Munake muthene oraigwa kana oyo ngeni ararira. Huyo analia. Amuria maita matatu. Akauliza mara 3. Tamura muthaiga tondu. Mzee tosheka, hivyo ndivyo ilivyo. Ndamuthaitha tu. Na wasi. Mwetekere tu mukimbagara goku. Mkubali tu mkitoka hapa. Mwana muthe atigwo. Kama vile mmeona mzee ameachwa. Atigwo na ciana. Ameachwa na watoto. Ona nyinyi mututeithie na mahoya. Pia nanyi msaidie kwa maombi. Ndio wa muthuri uria. Kwa sababu ya mzee yule. Ili nafsi yake itulie. Mkitusaidia hapo. Pia nanyi mtapata baraka. Muende kwa amani. Sisi tuko hivyo. Amani ya Kristo Yesu. Siondoke. Kwa hivyo vile ambavyo tutafanya. Nenda anda langi mabwata ya. Akina dada ambao wako kama hivi. Either mwetu kana kibeti. Msichana mama. Muke ba. Jo hapa. Nikana tuine. Ili tusifu Mungu. Na tuikuina tidi wakati ino wa mwanaume. Tutaimba pamoja pia na wanaume. Jooni wa mama na wasichana. Onenywa ndugu muke. Pia akina ndugu Jooni. Nikana save time. Ili tuweze kusave time. Ukaitine. Jooni tuimbe. Kwa andanda akina dada kalaba na mwa mekalaba wanaume wakai side basa msiende mbali ndio mkoza visa ikatoa muingo ukwati ozo visa ikatoa muingo. Kwa hiyo msiende mbali, kuna picha visa zenu sioza ikatoa muingo, picha zenu zinapelekwa ng'ambo, mtakuwa mkionekana mkiimba uti na wathi uko asiati tutaimba wimbo usemao hivi basa muno kulandwa leo umeenda ai bamongende ai bamonge oina kwindi basa muno kulandu maenda kana ntinzio muno kulandu maenda korede jega muno ndi no mwisolo kutongoja no haya tutongoiwe ede jega muno ku ma o do madia e bona e canon si ase ore ta kwa Jesu ne akumagia e adesio ede jega muno ku ma ko do adore madia e bona e canon si ase Jesu ne akumagia e tu
Yesu na kumaya Siavelete muno kurama Kudu adore mahadia Ipona ikeno nesiasi yore tekwa Yesu na kumaya Siavelete ido veve otea Etere kere kwa tu tekata Anu toti kona kudu kudu adone soto purane ame kudu kudu amwe hone makena muno koro imwe no ea makena ame gitu ture matine ki ayu aira mwana wake aya vine aula maki tadone durira ne wala bieta ku na kiwa dorere ito kedore urero marune araika kedera odire inyade na kiwa ne wasona na merugura de na mei ere nene dorere ni gweto kere bainde ei ere ire gare ramo akane gerura ne kema kenene kema kemu na rebo musa dukata Jehova ara toro me makinero me hamwe ara me rabeta ema amana rekai siana bina sia tomo siana sia rome osena madani museline te sabere ojoro amadero ojoro ne jeho aita kenera ira mwana wake Mateo saitani kutorero matero Jehova toda kenera ira mwana ke ariaru Mateo tani ma kutorero matero Jehova toda kenera ira mwana ke ariaru Mateo Ni asante. Ni asandi. Tumera wa kanisa wa Ngai. Hiyo inaitwa Church of God. Tungekuwa na muda Twainanga. tungesifu sana, tungeimba sana. Kuna kitabu usoma ya Ufunuo ambao walionekana wakiimba juu mbinguni. Ngili ekomi kono ngili ekomi. Elfu times elfu. Ngili ekomi kono ngili ekomi. 10,000. Muone kie mai tune. Wakaonekana wakiimba juu mbinguni. Yohana yazeni waoni ando majira me. Yohana aliwaona watu wakiimba. Ngili ekomi kono ngili ekomi. 10,000 times 10,000. Alamu kama za kuivizia nazo. Hiyo ni ngapi? Wanahesabati. Ziana. Milioni ngapi? Milioni. Ngili ekomi kono ngili ekomi. 10,000 times 10,000. 100 million. 100,000. 100 million. Ngili ekomi kono ngili ekomi. 10,000. Kie majina. Walionekana wakiimba. Haya. Ina. Sisi usifu. Lakini lina vinda. Hatuna muda. Ewa kuma muingo. Tumesikia kutoka ng'ambo. Mama unaenda kuina muno ziana zake. Alikuwa anapenda kuimba sana na watoto wake. Unaenda hao kama ina wadhi. Alikuwa anawaimbia wimbo. Ina anake kanisani. Pia tulikuwa tunaimba naye kanisani. Hakuna na kwende tenye. Mimi nilikuwa nakupenda huku. Unokanga mwethia. Nilikuwa nampata. Kuane kwake. Katika kuugua kwake. Noka kaingi ko. Nilikuwa nakuja mara kwa mara. Ni mudhuku wa kanisa wa Ngai. Manake mimi ni mtumishi katika kanisa la Mungu. Ngabudhuku ma olo Ngai uendete. Namtumikia vile Mungu upenda. Ngabudhuku mena ngamutia na mwana mugo. Namwacha kwa amani. Nebida ya mwisho siku ya mwisho Niambie niende na mugo. Akaniambia niende kwa amani. Niende ngakeje kibeti chakwa.
niende nikasalimie mke wangu. Wewe ni waasi ni ndeto muwo. Alikuwa amependa amani. Amani. Uno ambetia ambeadhi ukakethia kibeti chako muno. Uende ukasalimie bibi yako. Ndi muone yake oba. Sitamuonyesha hapo hapa. Yuko ni beti. Sikuwa nakuja kuonyesha bibi yangu. Anyway, ina dhinawa. Hamna shida. Kwa sababu wanatia wiki na Sisemi aliyonyesha. Umefanya vizuri sana. Umefanya vyema sana. Ndio utonie kibeti chako. Kwa kutuonyesha bibi yako. Yule ambaye ukupikia. Wao londuya. Pia nami ako hapa tu. Ndio tindi amonia. Sitashinda nikuonyesha. Tunaendaye. Nataka hivi. Tutubite bindaye. Manake muda Nyama ikwasi ati. Mama Maiko amesema hivi. Ameneto bo umuno. Alichukia habari hii. Ndi ni ile nyawa mboi na okie na nyandiki na Mama Mboi, Mama Diki walipokuja. Ile komanie. Walipokutana. Mali kana moka. Wakaingia wakaja. Amedhomeva mwe. Wakawa pamoja. Ndeto leo anena. Habari amenena. Enzi yani. Akiwa kwa jia. Ati mzee ndo wakulia. Mzee vile ameuliza. Ni waandia. Umeniacha? Niwaandia. Umeniacha? Asia mwende na kukia kisha. Mwende na kuombolezeana. Ama kufariji. Ende na kukia kisha mzee. Mwende kufarijia mzee. Yomo. Wakati huu mgumu. Nuno muona himo kwa. Manake yeye ni mzee. Akaloa anaingia ndo asi uboi. Aliyepea hawa watu habari. Yoba. Ako pale. Ni wangu nengo mwana huyo. Huyu ndiye nitampa nafasi hiyo. Ili atujulishe vile aliwaambia. Habari toka wapi? Na iko vipi? Vile anajua. Habari aliyowaletea hapa. Anaitwa Mr. Muchai. Wakigera. Anatuambia vile aliwapata hawa mama na wengi wengi wasio hapa na wako hapa, ili atuambie vile aliwafahamisha, vile alikaa na wao. Pia nami nilimpata huku tu, sikuwa nakaa huku, nilikuwa naishi Mitaboni. Napata Muchai huku akiwafunza pia kuwahubiria. Kwa hivyo ni wakati wa Mr. Muchai kwa vile muda ulivyo. Asante. Mwiheta iwe. Bwana asifiwe. Mwiheta iwe. Amen. Ninye wewe anaitwa Musai. Kwa majina ni Musai. Na kwitu tiko mamba. Kwetu si huku Mamba. No ni nthini wa Masako. Ni huku tu kaunti ya Machakos. Bandu betawe Kalakala. Maeneo ito Kalakala. Kwa hiyo ndawe mundu we Kalakala iba. Ikiwa kuna mwenyeji we Kalakala. We mtumia weta wa Kigera. Kuna mzee aitwaye Kigera. Na sito vingi wete tonando kana nithe. Kuna jina nyingine eta wa Kanini. Alikuwa anaitwa Kanini. Nye ni mwana wa Kanini. Mimi ni mtoto wa Kanini. Nake umaye wakwa babu yangu eta wa Nzilili. Alikuwa anaitwa Jiriri. Bau ni bijabau. Nitafikisha hapo. Hau hange hapo penginepo. Uthiege tukanagia. Nitaenda nikichanganya. Tondu Yesu kile ni undu wa ruriri ruothe. Manake Yesu alikuja kwa taifa sote. Kila taifa igwe ciugo cia Ngai. Kila taifa isikie neno lake. Aidha mundu ni mukuru, iwe mzee kana ni munyinyi ama mdogo, kana uria igana ama vile alivyo, aigwe ciugo, asikie maneno. Na nikio nguthira murata uyu ndiposa nitatumika nigetha we mukuru tekuigwa higi. Wewe mkongwe hautasikia kwa kuigwa Githweri, ambao utasikia Kiswahili ni ukulemwo ni kuigwa, utakoza kufahamu, ukae kuinuka ukiugaga andu acio mauga atia. Usije ukaenda nyumbani ukisema amesema vipi. Na njira ngui na njira njega. Kwa kifupi na njia mzuri. Mbio nini angolia go kanitha. Huyu mama alinikuta kanisani. Onde mwanake wa kanitha. Kwa mfulana wa kanisa. Ona kana ndi muthomi wa kanitha. Ama msomaji wa kanisa. Na tukialia ciugo cia Ngai. Tukanena maneno ya Mungu. Hamwe na atumia acio ngimona ha. Pamoja na wamama hao mmewaona hapa. Twathomaga nao o guku. Tulikuwa tunashiriki na wao huku. Nigetha mutumia acoke oke. Ili naye haje baadaye. Hindi iria okire. Alipokuja. Ni twaririe ciugo cia Ngai. Tulinena maneno ya Mungu. O iria turaria ona gwata muthenya wa umuthi. Ile iratuma andu maine uguo twaina ona kana tuge ciugo iria tukuga, tondu Ngai witu ni Ngai mwega na ni Ngai mwihokeku na okire ni undu wa andu othe. Alikuja kwa ajili ya watu wote, kuma andu aria akuru kupitia kwa wale wakongwe kinya aria eri andi wachanga. Unihoke muthomi kuja msomaji athomere ciugo cia Ngai, alisomea maneno ya Mungu. Na we mundu wa kamera, na we mtu ambaye ni wa huku, tondu muhunjia ni athiangaga, manake mhubiri wenda, we ni ukwibanga, wewe utajipanga. Leo ciugo cia Ngai ri maneno ya Mungu nicio ngwenda tuthome, ndio ambao ningependa tuyasome, tondu ndikwenda tupe mahinda, singependa tutupe muda, na ke muthomi ndakagute mahinda, msomaji asitupe wakati, ndio andu aya matikae kuria ati, ili watu hawa wasiulize hivi andu acio maraina uguo niki, kwa nini wanaimba hivyo hawatu mutumia igwi
Kwani mama huyu alisikia habari gani? Ciugo tuthomaga thĩinĩ wa Thaburi. Katika Psalms. Kitabu cha Zaburi. Zaburi. Elija onjethera tũmaĩ. Kitabu cha Zaburi 19 mstari wa 7. Angalia katika simu yako, katika Biblia yako, Psalms, either ni ya Kikamba, ya Kikuyu, ya Kiingereza ama ni kwa simu. Maandiko katika Zaburi 119 kuanzia hapo 7. Tasoma kwa Kikuyu na yarauga o Thaburi 119 hau kwambia mũraini wa mũgwanja yarauga o nĩ ngatho ndĩrĩgũcokagiria ndĩo ngoro ndiona ngoro nũngĩrĩru. Thaburi 19 mũraini wa mũgwanja. Not 19 but 19 I'm sorry. Zaburi 19 Pili mahali pengine tunasema tunaona sio hapo. Hapo ni lazima tujue vile tunafanya. Kwa hiyo si 119 ni 19. Zaburi 19 mstari ni wa 7. Aha. Zaburi 19 mstari wa 7. Naone guthoma. Zaburi 19 muhari wa mũgwanja irauga o kirira kia Jehova nĩ gĩkinyanĩru gĩthondekaga roho wa mũndũ ũira wa Jehova nĩ mwĩhokeku ũragia ũrĩa ũtarĩ mũũgĩ. Soma na Kiswahili. Ni heri tuongee maneno machache lakini maneno ambayo kuna manufaa kwa kila binadamu. Zaburi 19 hapo 7. Aya semaje? Sheria ya Bwana ni kamilifu. Kamilifu, Uiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini. Umtia mjinga hekima. Hebu soma tena na Kikuyu wasikie. Yana ni 19 alafu Tete Ngai no megwa munthi. Neno la Mungu nasikia leo. Asiata Ngai wituni. Mungu asema vipi? Irauga o. Irauga atia? Kirira kia Jehova nĩ gĩkinyanĩru. Kirira kia Jehova nĩ gĩkinyanĩru. Gĩkĩ nĩkĩo kirira. Hii ndio sheria. Na kirira gĩkĩ tũraigua atĩrĩrĩ. Sheria ambayo tunasikia hivi. Kĩũhĩgagia mũtumia ũrĩa ũtarĩ mũũgĩ. Mama ambaye ni mjinga. Kaangora kanitha. Jerry aliponipata kwa kanisa, niene twaikarire thĩ nake na tũkĩaria. Tulikaa naye na tukanena. Tondũ nĩndendire akorwe mũtumia mũũgĩ. Manake nilipenda awe mwanamke mwenye hekima. Tondũ ciugo cia Ngai nĩrauga wega. Manake neno la Mungu yasema vyema. Atĩ kĩrĩra kĩa Jehova. Sheria ya Bwana gĩthondekaga roho wa mũndũ. Kumsaidia nafsi ya mtu ye mzuri. Kwangu niĩ ndamwĩrire atĩrĩrĩ. Nikamwambia hivi. No nginya athondeke roho wake. Lazima atengeneze nafsi yake. Roho wake no nginya athondekwo. Lazima itengenezwe. Tondũ waga gũthondekwo. Manake isipotengenezwa. Mũthenya no ũgakinya. Siku itawadia. Naguo mũthenya ũcio wakinya. Nayo siku hii ifikapo. Nĩakoima gũkũ thĩ. Atatoka duniani. Agakore Ngai ũrĩa ampate aliyeumba mbingu na dunia. Leo ciugo cia Ngai. Maneno ya Mungu yasema hivi. Tondũ wewe nĩwe wĩho mũthenya wa ũmũthĩ. Manake wewe ndiwe ulipo siku ya leo. Tondũ Jeri aigua ciugo icio. Manake Jeri aliposikia habari hile. Ambĩire nĩ nĩaigua ndeto ya Ngai. Akasema ni hakika nimesikia neno la Mungu. Na ngũria atĩ. Akaniuliza swali. Mũtabanye ngũkũria. Mhubiri na kuuliza hivi. Nata ndona kwika. Naweza fanya vipi? Nikena ngona usumbi wa Ngai. Ili nione ufalme wa mbinguni. Kiona mũtumia nĩambĩrĩria kũhĩga ũyũ. Nikaona ameanza kuwa na hekima. Tondũ ti andũ aingĩ moragio ũguo. Si wengi uliza swali hilo. Si wasichana wengi uliza hivyo. Si wavulana wengi uliza hivyo. Ni nini naweza tenda?
ũthamaki wa ili Ngai nione ufalme wa mbinguni. ngĩmũcokeria ngĩmwĩra atĩrĩrĩ Nikamwambia hivi, kĩrĩra kĩa Jehova sheria ya Bwana gĩthondekaga roho wa mũndũ humtengeneza nafsi ya mtu nĩgetha akauma ũrimũ-inĩ ili atoke kwa ujinga agoka ũgĩ aje katika hekima wa na igũrũ wa mbinguni. tondũ ũgĩ wa gũkũ Maana thĩ yake hekima ya dunia nĩ ũrimũ harĩ ũgĩ wa na ni igũrũ ujinga kwa hekima ya mbinguni. tondũ ũgĩ wa na igũrũ Maana yake hekima ya mbinguni ũcio nĩ ũkoragwo wĩtindĩtie inajiweka pekee, ũcio nĩ ũkoragwo wĩikarĩtie inajiwekea pekee. akĩnjĩra nĩ ndaigua Akaniambia nimesikia. ngĩmwĩra Njeri Nikamwambia Jerry, no wĩtĩkirie ũhoro ukubali tu neno la Mungu. ndio ũrarĩ naguo ti ũhoro kũrĩ Ile ambayo ulikuwa nayo si ya kweli. akĩnjĩra niĩ nĩ ndaigua Nimesikia kĩrĩra kĩa Jehova sheria ya Bwana gĩthondekaga roho wa mũndũ humtengeneza nafsi ya mtu. nĩkĩo ona arĩa me haha ambao walikuwa hapa tũraina tũtarĩ na thĩna tunaimba pasipokuwa na shida. tondũ ithuĩ tũrĩ athondeke Manake sisi tumetengenezwa. Manake mtu ambaye ametengenezwa huyo hawi na shida. tondũ ciugo ciangenirĩguo wega Manake maneno iliposemwa vyema, atĩ kĩrĩra kĩa Jehova Ngai sheria ya witũ Bwana wetu gĩthondekaga roho wa mũndũ umburudisha nafsi ya mtu. na nĩkĩo rĩake ngwĩ Ndiposa nakwambia pasipo kuficha, wona haha wanaume ambao mmeona hapa, gũtirĩ mũndũrũme ũngĩigua hamna mwanaume mnaweza sikia atĩ igoti rĩake koti lake rĩranuka karosta inanuka rosta. gũtirĩ Hamna. no andũ no mathomaga Watu ushiriki, no magoti mao lakini mavazi no yao maranuka rosta iko na hiyo tubako. tondũ nĩ andũ matarĩ athondeke Manake hawajatengenezwa. rĩu na ithuĩ Jehova agũtwenderĩ Naye Mungu kwa kupenda kwetu agĩtũthondeka ngoro citũ akatutengeneza nafsi zetu, agĩthondeka Njeri ngoro nayo yake Njeri akamtengeneza. tondũ nĩ mũndũ wa kũngĩ Manake ni mtu wa kwingine. tano maandĩko me thĩinĩ wa matukũ ma tene Katika mambo ya nyakati, maandiko mambo ya nyakati mambo ya nyakati 1:29 hapo 15. tondũ kiugo kĩange kiuga atĩrĩrĩ Maneno ya Mungu yasema hivi, kila mtu akikubali na ũgĩ anakuwa na hekima ĩgathondekwo ili atengenezwe. naguo ũgĩ ũcio Hekima hiyo ti wa gũkũ thĩ si ya duniani. amu ũgĩ wa gũkũ thĩ Manake hekima ya dunia ndũhanaine na ũcio wa na igũrũ haifanani ya mbinguni. tondũ ũrĩa wa na igũrũ-rĩ Manake ya mbinguni tũraigua atĩrĩrĩ twasikia hivi, kĩrĩra kĩa Jehova sheria ya Bwana gĩthondekaga roho wa mũndũ humburudisha nafsi ya mtu. koguo Jeri alipokuja ngoro yake yokire gĩthondekwo nafsi yake ilitengenezwa. ona aya angĩ moka Hao wengine walipokuja, o harĩa mũndũ okĩire mara ambapo alikujia agĩthondekwo ngoro yake akatengenezwa nafsi yake, niĩ ngĩthondekwo ngoro mimi yakwa nikatengenezwa, ũcio agĩthondekwo ngoro yake huyo mwingine akatengenezwa, atumia arĩa mauma magĩthondekwo ngoro wamama ciao wakatengenezwa. na nĩkĩo ndũngĩmona makĩnyua mbaki Ndiposa hawezi kunywa hiyo tubako, hawezi hawezi, tondũ nĩ andũ manake athondeke wametengenezwa. Jeri alitengenezwa. tondũ angora kanitha-inĩ Aliponipeleka kanisani, tamũrie mothe mathe atige nikamwambia ya dunia uyache, oke athondekwo uje utengenezwe. nake akĩnjĩra Naye noguo akasema hivyo ciugo ndivyo. ciake cirigwo atĩrĩrĩ Mambo ya Nyakati wa thĩinĩ kwanza wa 29 15. hau 15 Wacha nitangulia kwa Kiswahili. Mambo ya Nyakati 29 hapo 15. Kwani sisi tu wageni mbele zako na wasafiri, kama walivyokuwa baba zetu wote, ni kama kivuli siku zetu duniani, wala tarajila kukaa hapana. Maandiko thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene. akionekana andũ ake akaonekana watu wake, akionekana familia wakamuona, akionekana andũ a itũũra pia wana kijiji
aonekane ni mtu amekubali habari iliyo hai. tondu ithuĩ tũhana ta andũ a kũngĩ. Manake sisi ni kama wageni. Ni ononge tabara ũcio mũriganĩtie. Hebu tazama mwenzako. Nona gwethakarĩte. Vile ambao ni mrembo. Nĩ mũndũ wa kũndũ kũngĩ. Yeye ni mgeni. Agĩthire. Huyu alienda. Mũndũ wa kũndũ kũngĩ. Alikuwa mtu wa kwingine. Wewe rafiki wangu. Manake nimekuona nikakufahamu. Wewe pia ni mgeni. Wa gũkũ thĩ. Nani wa huku duniani? Tale wa no. Nani? We thĩ. Nani ambaye ako duniani? Tale wa kũndũ kũngĩ. Ambaye yeye si mgeni. Nani? Gũtirĩ. Hamna. Nikirona mũthĩ. Ndiposa siku ya leo. Maitũ hau akinya. Mama ambako amefika. Athiĩ. Ameenda. Tondu ararĩ mũndũ wa kũndũ kũngĩ. Manake yeye alikuwa mgeni duniani. Tulikuwa tunampenda sana kanisa. Amwendete. Pia nanyi familia mkampenda. No, harĩ Ngai rĩ. Lakini kwa Mungu. Aramũĩ atĩa. Alimfahamu vipi? Aramũĩ nĩ mũtumia wa kũndũ kũngĩ. Ni mama wa kwingine. Tondu gũkũ tikuo kwao. Manake huku duniani si kwao. Ambao wako huku sahi wa kweli. Twatigwo nĩ nyina wa Njeri. Sisi tumeachwa na mama Njeri. We nĩ athiaga kũndũ kũngĩ. Ameenda mahali kwingine. Ona na ithuĩ. Nasi ithuĩ tũrĩ andũ a kũndũ kũngĩ. Pia nasi ni wasafiri. Ũguo tũigana ha. Vile tulivyo. Ũguo mathandũkũ maigana. Pia jeneza siko hivyo. Sisi tũrĩ andũ a kũndũ kũngĩ. Manake sisi ni wa kwingine. Ndiposa mzee siku ya leo unaenda na mkongojo. Kuna wakati ulikuwa mvulana. Wataka kurugaruga. Ulikuwa unarukaruka. Wataka kuikira maondo. Ulikuwa unajifanyia mambo. No muthina witine ciana ciaku. Siku ya leo unaita watoto wako. Ili wakutendee mambo. Wakusaidie kuisiria. Wakusaidie kuwaza. Tondu wewe mtu wa kundu kũngĩ. Manake wewe ni mgeni. Rafiki yangu. Rafiki wangu. Wewe ni mgeni duniani. Wewe mweni duniani. Wewe mweni kuthi. Pia wewe ni mgeni. Gũtirĩ wa gũtũra gũkũ. Hamna wa kuishi. Tondu tũrĩ andũ a kũndũ kũngĩ. Manake sisi wenyeji wetu si huku duniani. Andũ a kũndũ kũngĩ. Watu wa kwingine. Nikio Kristo okire. Na yeye Kristo akaja. Nigetha tũgĩcoka kũu kũngĩ. Ili tukirudi huku kwingine. Tũkorwo tũrĩ andũ athondeke nĩkĩrĩra gĩkĩ. Watu wametengenezwa vyema. Nigetha tũgĩcoka rĩ. Ili tukirudi. Tutikagũcoka tũtarĩ andũ athondeke. Tusije tukarudi pasipo kutengenezwa. Yesu oke. Ndiposa Yesu akaja. Andũ wamekuigua ciugo ciake. Ambao wanasikia habari yake. Andũ acio mathondekwo ngoro ciao. Watengenezwe nafsi zao. Njeri oka agĩthondekwo ngoro yake. Njeri akatengenezwa nafsi yake. Arĩa megũkũ ũmũthĩ magĩthondekwo ngoro ciao. Huku leo pia watengenezwe. Nawe wĩho mũthenya wa ũmũthĩ. Wewe ulioko siku ya leo. Nĩgetha ũthondekwo ngoro yaku. Ili utengenezwe nafsi yako. Manake 15 anasema vipi? Sisi ni wageni. Sisi ni wageni. Sisi ni wageni. Amen. Sisi ni wageni. Maundu ma matuko ma tene 2015 irauga ũ atia nĩgũkorwo ithuĩ tũhana andũ a kũndũ kũngĩ na andũ a kũndũ kũngĩ ona tũrĩ ageni tũkĩonwo nĩwe ona tũrĩ ageni o ta ũrĩa maithe maitũ mothe matariĩ ona maithe maitũ mothe matariĩ maithe maitũ agu babu zetu ao mayaitũ babu zetu wa kale ũmũthĩ maiyĩkaga kũthĩ. Siku ya leo hawako duniani. Nundu ni maumie kũthĩ. Manake waliaga wakatoka duniani. Mato wa kũthĩ. Walikuwa duniani. Matutia. Wakatuacha. Ithuĩ ciao wao. Sisi uzao wao. Adamu alikuwa kũthĩ. Adamu alikuwa duniani. Nake agĩthiĩ. Naye akaenda. Enoko pia alikuwepo. Pia nao wakaenda. Manabii walikuwepo. Pia nao wakaenda. Kanisa la mitume ilikuwepo. Pia nao wakaenda. Siku ya leo sisi ndio tuko. Na maneno yasema hivi. Sisi ni wageni. Naam. Mimi ni mgeni. Nikiona na Bwana. Nikiona na watu wengine. Sisi ni wageni. Siku ya leo ni juu ya Njeri. Kesho ni wewe. Pia nami. Swali ni hili. Utakuwa umetengenezwa. Utakuwa umetengenezwa. Nafsi yako isiwe na mawaa. Isikuwe na lawama. Iache na vita. Usiende kwa waganga. Iache kukula tubako. Yule mtu ametengenezwa. Yule ambaye ametengenezwa ni mtu mwenye hekima. Mambo yote mabaya
ya maundu macio urithi wa hayo mambo no iria-inĩ thĩinĩ ni katika ziwa la moto. na nĩkĩo Jesu okire Ndiposa Yesu akaja nĩgetha ithuĩ tũikaraga tũrĩ andũ ili athondeke tukae tukiwa tumetengenezwa. na nĩkĩo inyuĩ andũ a bamĩrĩ Ndiposa familia nĩtũigua mũkĩaria ũhoro wa Njeri umenena juu ya Jeri, atĩ nĩarekagĩra nguo oro alikuwa ũguo anavaa mavazi mazuri na arekagĩra oro gĩtambaya oro pia ũguo kitambaa hivyo nĩ gũthondekwo ni kutengenezwa, ti kĩndũ kĩngĩ si jambo lingine. na ũmenye nĩguo Na rĩ ujue ni kweli. ndũbare ndũike maitho dunia ũrĩa hana Hebu tazama dunia vile ilivyo, marathiĩ njaga wanaenda uchi na no wa kanitha na ni wana kanisa. nĩnjũĩ hau mũtiendaga Hapo huwa mpendi, hau nĩnjũĩ mũtiendaga hapo haumpendi. no hatirĩ njĩra ĩngĩ Hamna njia ingine, ona gũtirĩ kiugo kĩngĩ gĩkoneka hakuna neno lingine litaonekana ya andũ gũtonya muoyo-inĩ watu kuingia uzimani. no tũhenirio nĩ mũndũ Hebu labda tudanganywe, tondũ andũ no mahenie mũndũ watu hudanganya watu. no gũtirĩ njĩra ĩngĩ Hakuna njia ingine ĩngĩhota kuoneka ambayo inaweza onekana ya andũ gũtonya muoyo-inĩ ya watu kuingia uzimani ũhoro wa gũthondekwo ngoro pasipo ciao kutengenezwa nafsi zao. airĩtu maikarage marĩ Wasichana athondeke wakae wakiwa wametengenezwa, anake maikarage marĩ athondeke wavulana vivyo hivyo. no thĩna ũrĩa mũnene Shida iliyoko kuu ũrĩa wĩ thĩinĩ wa thĩinĩ ya ambayo Ngai iliyoko duniani, nĩ andũ kwaga kwĩtĩkĩra watu gũthondekwo hawakubali rĩu kutengenezwa. marauga atĩrĩrĩ Wanasema hivi, onokio wĩ ngoro wokovu uko moyoni, mwĩrĩ ũthiĩ njaga mwili iende uchi. no nĩ mahĩtia manene Ni makosa kubwa. tondũ cigũjĩgwo atĩrĩrĩ Maneno yasema hivi, ithuĩ tũhana andũ a kũndũ sisi ni kũngĩ kama wageni, o ta ũrĩa cũcũ wanyu arĩ kama vile atariĩ nyanya yenu alikuwepo, o ta ũrĩa gwika witũ atariĩ vile babu zetu walikuwepo. arĩ mũgeni gũkũ Alikuwa thĩ mgeni duniani, cũcũ witũ arĩ mũgeni gũkũ nyanya thĩ yetu alikuwepo mgeni. kwanja gũtirĩ ũmwe ũtũũraga Amna yeyote aliye hai siku ya leo. ona niĩ nditũũra Pia nami nitaenda, ona we pia ndwĩtũũra nawe utaenda, tondũ ithuĩ tũrĩ andũ a kũndũ manake kũngĩ sisi huku si kwetu. mũgendi wathoma atĩa hau ndũthomete igwe Umesoma vipi hapo wewe? aha hau 15 nĩ gũkorwo ithuĩ tũhana ta andũ a kũndũ kũngĩ ona tũrĩ ageni tũkĩonwo nĩwe o ta ũrĩa maithe maitũ mothe matariĩ o ta ũrĩa maithe maitũ othe matariĩ na matitũũraga matukũ maitũ gũkũ thĩ matariĩ o ta kĩruru matariĩ o ta kĩruru na gũtirĩ mwĩhoko wa gũtũũra ona gũtirĩ mwĩhoko wa gũtũũra Hamna matumaini ya kuishi duniani. ona nĩ ndĩmũhunjia ũguo Pia mimi nikiwa mhubiri ndirĩ mwĩhoko wa gũtũũra gũkũ thĩ sina matumaini ya kukaa duniani. ona we waraga gwĩtĩkia ũhoro wa Hata Ngai wewe ukikosa kuamini, ndũrĩ na mwĩhoko wa hakuna gũtũũra matumaini ya kukaa. ithuĩ othe nĩ kũhĩtũka Sisi tũhĩtũkĩte tunapita. no gũkena-rĩ Furaha nĩyo Johana aririe vile Yohana alisema thĩinĩ wa kũguũrĩrio 22 katika Ufunuo 22 hapo 15, ũcio nowe mũndũ gũkena huyo ndiyo heri. tondũ tũigua wega atĩrĩrĩ Tumesikia vyema, atĩ matukũ maitũ mothe siku zetu zote matirĩ na mwĩhoko wa hakuna gũtũũra matumaini ya kukaa duniani, tondũ ithuĩ tũrĩ ageni manake sisi ni wageni. nake Johana Naye akĩguũrĩrio Yohana akafuruniwa, akĩrwo atĩrĩrĩ akaambiwa hivi, atĩ gũkena-rĩ heri, atĩ gũkena-rĩ heri. nĩ arĩkũ brother Maandiko ni Ufunuo 22 hapo 14. ndio Heri wasifua nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. mwathani twagocwo Bwana asifiwe ciugo ciange ciuga atĩrĩrĩ atĩ mũndũ gũkena-rĩ heri nĩ ũrĩa ũthambĩtie nguo ni yule ciake amevua nguo zake, tondũ mũndũ ũcio nĩamenyanĩte na Jehova ama amejua Bwana. kĩrĩra kĩa Jehova nĩ Sheria ya kĩmũthondekete Bwana imemtengeneza, kĩrĩra kĩa Jehova nĩamenyanĩte sheria ya nakĩo Bwana ameifahamu. ciugo ciange ciuga atĩ Maneno yakasema hivi, atĩ mũndũ gũkena heri nĩ ũrĩa ũthambĩtie nguo yule ciake ambaye amevua nguo zake nĩgetha agĩe na rũtha ili awe na ruhusa akinye mũtĩ-inĩ ũrĩa wa afike muoyo katika uzima ama mti wa uzima, o Jerusalemu thĩinĩ Yerusalemu mpya, kũu tũraigua ũhoro wakuo huko ambao tunasikia habari kũu yake, kũrathio nĩ andũ ambao kunaenda na watu. we no ũregire Wewe labda ukatae, we no ũregire labda ukatae, no ũregire labda gũthondekwo ukatae kutengenezwa, tondũ wona wathondekwo manake ukitengenezwa. ciugo ciange ciuga atĩrĩrĩ Maneno yasema hivi, atĩ mũndũ gũkena heri nĩ ũrĩa ũthambĩtie nguo ni yule ciake ambaye amevua mavazi yake nĩgetha agĩe na rũtha ili awe na kibali akinye mũtĩ-inĩ ũrĩa wa aingie muoyo katika mti wa uzima. koguo mũndũ
mtu kuitwa Jerry ngorire aliponipata aigwe kile kianjo bali kimuthondeka ngoro aliposikia sheria ya Bwana itamtengeneza roho nikamwambia lazima ubatizwe hamna njia ingine ya kuingia katika mji wa mbinguni pasipo ubatizo na ubatizo wa kweli. Naye Nikodemu alimpata Yesu manake angependa kuona uzima wa milele. Akamwambia usipoamini na ubatizo ya pili hawezi ona uzima wa Mungu. Nikaambia mama huyu hamna njia ingine, hamna shortcut. Wewe uamke ili Mungu akuandike katika kitabu cha uzima kama vile maandiko yasema. Eri azivua nguo zake akaamka akamfuata mhubiri nyuma ambao walikuwa naimba hapa, wakaamka pia nao wakamfuata mhubiri nyuma wakaenda wakabatizwa ili katika ufalme wa mbinguni wawe wamekubalika huko kwa kutengenezwa na habari iliyo hiyo jema. Maana tukiwa duniani sisi ni kama wageni, kuna mahala ambapo tunaenda. Hebu na tusifu wimbo. Ndoire nguo ciakwa ngiuma mũhũnja thutha itekumenya ndathiĩ kũheo kĩndahĩirwo wolo wa Jesũ ngĩinũka hũnĩte rĩrĩ wa waika njakaga mwako wa igũrũ Farira liliwa dirio ukuthi no kwionera kende edonaro ya tumira Jesu ena no kwe farira liliwa dirio ukuthi no kwionera kende edonaro ya ena maike mara mara yovino magetera kwetania na enondio arore legira timoda anyali wa baba utonyete goroine eka kenyane nekote ka akayo ro kere moata wera doire gua sia kwa kiuma mo aite komenya na vieko edaira oro Jesu ginuka eteno kwefalira iria ite goveluka oro mwega negwota amwaka igoro nakaturana anyano kwefalira iria iria gokuthi nakweonera egakade edonarore atumire Jesu enana kwefalira iria iria gokuthi nakweonera egakade edonarore enamara ni maike mara mara yodena amageverera kwetani anondio arore adigire timoda anyeli wa papa utanyete ko eka kenyare nekote akayo aro kere kiuma mo aite komenya daveko edairo horo Jesu kinuka ena kwefalira liliwa ite gotheruka uhoro yo mwega ae mwaka iguru ena kwefalira liliwa dirio gukuthi kwionera
Mira Yesu akethema emoro ni maige maria magethe meta eno ni oro le aigireti emoro ni maige maria magethe no ya magedera kwetania nake ni oro aigireti buda bosani Kenya and ekote kayo kere ate adi mwire doire guo sia kwa kiuma mohu sia tuda ite komenya date ko hake dairo horo ajiso ginuka hunite dairo horo ajiso ginuka hunite wa fa fa utonye te koro ine veine kenyane we kote kaga kayo horo kere mwate ni kayo horo kere mwate adi mwire doire guo sia kwa kiuma mohuja aite komenya dairo horo ajeso gino edino kwe falera diriwa ite ubeduka horo wega amwaka igoro nyagatorada ano kwe falera diriwa itego ubeduka horo wega amwaka igoro horo mwega negwa amwaka igoro gaturada mwaka igoro hallelujah hallelujah Okay. Hau netoina. Hapo tumeimba. Walayo mwega. Habari njema. Ujakaga. Ndio unijenga. Wako wa igulu. Mjengo wa mbinguni. Ulianga tulanda. Ambayo nitaishi nikishindana. Doile ku. Nilichukua mavazi yangu. Sia kwangiuma mu. Yangu nikamfuata mhubiri nyuma. Pasipo kufahamu anakupewa nini. Nikapewa habari ya Yesu Kristo. Nilipewa habari ya Yesu. Nikaenda walayo mwega nigwa ujakaga mwako wa igulu ulianga tulanda tolania. Tuthome thini wa Galatia. Katika kitabu cha Wagalatia Wagalatia 3:27. Tondu nituiguire wega. Tulisikia vyema. Ithuĩ tũrĩ andũ a kũndũ kũngĩ. Sisi ni wageni. Oho twacoka twaigua atĩrĩrĩ. Pia tukasikia hivi. Leo nĩ tondũ nĩ twamenya tũrĩ andũ a kũndũ kũngĩ-rĩ. Manake sisi ni wageni. O ta ũrĩa maithe maitũ matũũraga na nĩ matũtigire-rĩ. Kama vile baba zetu waliishi na walituacha. Na twaigua na ithuĩ tũtitũũra-rĩ. Na tukasikia pia nasi hatutaishi. Leo nĩ twaigua wega. Tumesikia vyema. Ũhoro ũrĩa ũkĩhana. Habari vile ilivyo. Thĩinĩ wa Galatia 3. Katika Galatians chapter 3 verse 27. Verses 27. Ciugo cikuga atĩa? Maneno yasema vipi? Reke tuigue. Maandĩko marauga ũũ thĩinĩ wa Galatia 3:27 ĩrauga ũũ. Tondũ rĩ, andũ anyu o arĩa othe mabatithirio thĩinĩ wa Kristo nĩ kwĩhumba mehumbĩte Kristo. Ciugo cia Ngai nĩ ciraria wega. Maneno ya Mungu yamesema vyema. Andũ aitũ, watu wetu, toguona ya haha, kama wale mmeona hapa. Unaona nyina hata mama Amboya alikuwepo. Ndio
ambao alikuwa uhai hindi ali moyo alipokuwa uhai tweturanĩire hamwe nake tukajumuika pamoja naye niko tũraigua wega atĩrĩrĩ ndipo tunasikia vyema hata ithuĩ tũrĩ andũ a kũndũ kũngĩ sisi ni wageni na tũrĩkĩrĩ ageni gũkũ na thĩ tukiwa wageni duniani tondũ thĩna tũtitũra maana yake hatutaishi duniani ciugo cia Ngai cirakiuga maneno atĩrĩrĩ ya Mungu yasema hivi tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku maana yake Mungu wetu ni mwaminifu thoma ciugo cia Ngai ũrĩa tũigua cirauga hau agaratia 3:27 irauga ũũ tondũ rĩ andũ anyu othe arĩa mabatithirio andũ arĩa mabatithirio thĩinĩ wa Kristo arĩa maiguire kĩrĩra kĩa Jehova gĩkĩmathondeka ngoro ciao tengeneza nafsi zao arĩa mekũigua kĩrĩra kĩa Jehova ũmũthĩ sheria ya Bwana leo mathondekwo ngoro ciao watengeneze nafsi zao ciugo cia Ngai nĩguo atĩrĩrĩ maneno ya Mungu yasema hivi andũ othe arĩa mabatithirio ambao wote walibatizwa wakibatio thĩinĩ wa Kristo Jesu wakabatizwa ndani ya Kristo Yesu nĩ kwĩhumba mehumbire Kristo walifika Kristo nĩkĩo matikoragwo na itherũ ndiposa hawana mzaha ona makĩaria na thimũ hata wakinena na simu matikoragwo na itherũ huwa hawana mzaha atĩ niĩ ngwendete ngathũra andũ aitũ mimi nakupenda kuliko watu wetu no thũraga andũ ao nani huchukia watu wao kama matakorwo makĩaria maheni hao ni uonge uongo atĩ niĩ ngwendete mimi nakupenda ngathũra andũ aitũ nani kuchukia watu wetu arĩa metĩkĩrĩte ũhoro ũcio mwega ambao wameamini neno la kweli ona gwata nĩmĩ ciao hata katika ulimi zao matikoragwo na itherũ huwa hawana mzaha koguo maheni matiaragia uongo huwa hawaneni maheni nĩ makeiga kando wakaweka uongo kando maheni nĩ makeiga kando wakaweka kando maheni nĩ makeiga kando uongo utajiweka kando maheni nĩ makeiga kando itajiweka kando hamwe na ithe wao mũcukani pamoja na imbilizi tondũ ciugo cia Ngai nĩguo atĩrĩrĩ manake maneno husema hivi andũ arĩa othe mabatithirio ambao waliobatizwa thĩinĩ wa Kristo Jesu ndani ya Kristo Yesu ona kwĩhumba mehumbire Kristo walimvika Kristo nĩmĩ ciao ulimi zao makĩhumba Kristo wakamvika Kristo mwarĩrio wao usemi wao makĩhumba Kristo wakamjivika Kristo mwĩhumbĩre wao mavazi yao makĩhumba wakajivika Kristo nĩkĩ matithiaga njaga ndiposa hawaendi uchi ambaye amemwamini Kristo na ũrĩa wama na habari ya kweli ndangĩhota gwĩtĩkĩra gũthiĩ njaga hawezi kubali kwenda uchi rahunjia makanitha mũtiraria ũhoro ũcio wewe wahubiri wa siku ya leo andũ moke ũrĩa mahana watu waje vile walivyo bata nĩ gĩcunjĩ kĩingĩhe watoe ama sadaka ikuwe mingi ũthiĩ ũingĩha sadaka ikuwe mingi fungu la 10 likuwe mingi no mani atĩrĩrĩ lakini kweli ni hii arĩa mehumbĩte Kristo ambao wamejifika Kristo nĩo mabundithagia mwĩhumbĩre wa Kristo tunawafunza kujifika Kristo tondũ waga kũmabundithia usipowafunza no ũgatuĩrwo ituĩro rĩũru wewe utahukumiwa vibaya na mũcukani agĩtuĩrwo naye shetani akihukumiwa nawe nĩ ũgatuĩrwo pia nawe hukumu wako ciugo cia Ngai nĩguo atĩrĩrĩ maneno yasema hivi andũ arĩa othe me thĩinĩ wa Kristo ambao wako ndani ya Kristo nĩ kwĩhumba mehumbĩte Kristo wamemvaa Kristo Jeri oka akĩhumba Kristo yes, Jeri akamvaa Kristo ndamwĩrire gũkũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ nikamwambia huku hakuna jambo lingine wĩhumbe Kristo ujifike Kristo ona aya angĩ mokĩte pia na hao wengine wamekuja kwĩhumba Kristo kujifika Kristo mwanake oka mvulana akija kwĩhumba Kristo kujifika Kristo mũtumia oka mama akija kwĩhumba kujifika Kristo Kristo aende kama Kristo arageta Kristo anene kama Kristo ekageta Kristo atende kama Kristo tondũ ũhoro wa Ngai manake habari ya Mungu ũhoro wa Ngai ndũrĩ hitho habari ya Mungu haina siri na nĩkĩo ndoire nguo ndiposa nikachukua mavazi yangu kiuma mũhunjia thutha nikamfuata mhubiri nake mũhunjia naye akĩmbatithia mhubiri akanibatiza na niĩ ngĩinũka nami nikaenda nyumbani ngĩinũka ndĩ mũhũnu nikaenda nikiwa nimeshiba Jeri abatithio naye Jeri alipobatizwa akĩinũka mũhũnu akaenda akiwa ameshiba atumia mauma mabatithio wamama pia walipobatizwa akĩinũka marĩ ahonu wakaenda wakiwa wameshiba aya angĩ mokĩte thutha hao ũyũ wengine wamekuja baadaye mainũkaga marĩ ahonu wakaenda nyumbani wakiwa wameshiba tondũ nĩ andũ arĩithia wega manake wamelishwa vyema no nginya makorwo marĩithia wega sharti wawe wamelishwa vyema mehumbage Kristo wajivike Kristo maragie gĩkristo wanene kikristo maragie gĩkanitha wanene kikanisa si wanene kidunia Chukua atĩrĩrĩ manake maneno yasema hivi brother tuthome maandiko hebu soma tena hapo Galatia 3:27 rauga atĩa irauga ũũ tondũ rĩ andũ anyu arĩa othe mabatithirio thĩinĩ wa Kristo nĩ kwĩhumba mehumbĩte Kristo gũtingĩcoka gũthuranio Mũyahudi kana Mũyunani gũtingĩcoka gũthuranio Muyahudi wala Muyunani Ayahudi nĩ rũrĩrĩ rwĩkuo
ni kabila iliyoko. Ayunani ni kule ni ororo. Wayunani pia ni taifa lao. Maliokuwa. Wako. Leo kingo kia kilikuwa aterere. Maneno yasema hivi. Hatikina oro wa kuthurania. Hapana hali ya kuchagua. Either ni Mjaluo. Either ni Mjaluo. Kana ni Muikamba. Mkamba. No mpaka eke kamuti. Hakuna hali ya kuchagua. No kinyavote kwa. Lazima atengenezwe. Atakaye kwago. Aje kuenda kwa wachawi. Mpaka Kristo. Ajivike Kikristo. Jalilo Ikambaine. Mimi nimezaliwa Ukambani. Alelo Ikambaine. Nimelelewa Ukambani. Alikija dhukuru Ikambaine. Nilifanyia shule Ukambani. Dainaga ndasi. Nilikuwa naimba danzi. Waka Musenzeli. Musenzeli hiyo hivyo. Alikuwa naimba danzi. Nikajifika Kristo. Na kwenda atumandikoni. Na kwenda hiyo hizo. Alikoni kokeha. Kamandiko. Hizo dance. Makwatengida makone mwe mukambe we ndi. Waimba na gitaa. Mimi nilikuwa shujaa huko. Damigwa ndo kalakala. Kwetu ni kalakala. Daigwa matu. Nikisikia iko matu. Ndo kagatando atume. Naenda kama ni mtu ametumwa. Ndo Shetani ni atuma gando. Shetani utuma watu wake. Daigwa kule kuya wambo. Nikisikia wambone. No kunaenda. Na ilikuwa naenda mbone. Daigwa kadhinu. Nikisikia iko kadhinu. Kama kuya kamandikoni. Naenda huko. Kuno kunaenda. Huko ndiko nilikuwa naenda. Indi naenda tulanga. Nikasikia neno la Bwana. Yasa obyanko yako. Nikatengeneza nafsi yangu. Ndicho maandiko mekwa. Ndiposa maandiko yasema hivi. Alamenti wa Kristo. Ambao walioko ndani ya Kristo. Nebika Kristo. Wao ujifika Kikristo. Na tondongewe. Naam. How 28 now. Kawatia. Gutigicoka guthuranio Muyahudi kana Muyunani aria me ngombo kana aria matari ngombo. Niki. Adu a ruciaro rwa Ibrahimu. Nimeruka hapo. I'm sorry. Wacha nirudie tena. 27. Tondore adu anyu aria othe mabatirithio thiini wa Kristo ni kwihumba mehumbite Kristo. Gutingicoka guthuranio Muyahudi kana Muyunani aria me ngombo kana aria matari ngombo, adu arume kana adu anja. Ni undu ri inyuothe mutuikite o umwe ki thiini wa Kristo Jesu. 29. Na mugikorwo muri a Kristo mugikorwo tuli a Kristo le mukiri a ruciaro rwa Ibrahimu. Tukiri a ruciaro rwa Ibrahimu. Na agai akugaya ningi agai akugaya maundu maria meranirwo. Na mwarithi wa yale mambo tumeahidiwa. Maneno yasema hivi. Nundu wa gwitikia hoyo mwega. Kwa kukubali neno iliyo jema. Kai agitutua gai. Mungu akatufanya warithi. Akugaya maundu maria meranirwo. Wa kurithi yale ambayo tumeahidiwa. Kuna mambo tumeahidiwa na Yesu. Na akasema vyema. Ambao watamuiga. Mena moyo wa tele na tele. Wako na uzima wa milele na milele. Yesu wetu ni mwega. Yesu wetu ni mwema. Manake ametufanya warithi. Warithi wa kugawa. Mambo ambao tumeahidiwa. Ya kugawa. Naam. Dhini wa Korintho wa mbelele. Wa Korintho wa kwanza. 5:1. Ilauga atia. Yasema vipi? Wakorintho wa kwanza 5:1. Okay. 2 Corinthians samani. Maandiko thiini wa Korintho wa keri 5:1 na werauga u tondu riri ni tui ati nyumba itu ya guku thi ino tuikaraga thiini wayo ta hema ingitharurio ri turi na nyumba ingi tuhetwo ni Ngai, nyumba itakitwo ni moko ma andu ya gutura tene na tene, nayo ni ya kuu matu-ini. Hebu soma na Kiswahili. Maandiko ni Wakorintho wa 2:5 hapo mstari wa kwanza. Kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Maneno ya Mungu yamenena vyema. Sisi ni wageni. Ili tuende huko kwingine. Tuende tufike. Paulo alisema hivi. Akasema vyema.
tukiwa katika hema hii ya mwili, hema ino ya mwili, katika hema ya mwili, nigetha tuthie kuu kungi, ili tuende huko kwingine, thiini wa hema, tukiwa katika hema, nayo hema ino ri, nayo hii hema, nigetha tugie na rutha tukinye muti-ini uria wa muoyo tuingie ri, katika uzima wa mbinguni, no tutharurio thiini wa hema ino, lazima iharibiwe, tondu hema ino ndiri na igai kuu kungi, manake hema hii ya mwili haina urithi mbinguni, tondu kuu kungi tuigua atiriri, manake huko juu mbinguni tuambiwa hivi, nitukagaya maundu mega, tutarithi mambo mazuri, na nigetha tuthie tugaya maundu macio mega, ili tugawe haya mazuri. Chugo ciake ciuga atiriri, maneno yasema hivi, hali ya mwili huu lazima iharibiwe. Ya Jeri iliharibiwa, pia nawe itaharibiwa, pia nami itaharibiwa. Hema hizi zote zitaharibiwa. Hakuna mtu mtu ataishi milele pasipo kuharibiwa, manake sisi ni wageni. Uzuni kuu ni hii, tumesikia hivi, waliobatizwa ndani ya Kristo hao ndio watarithi mambo mazuri. Hao wengine wataenda wapi? Ambao walikataa kubatizwa ndani ya Kristo wakasema hawezi acha chang'aa, hawezi acha umalaya na mambo mengineo mabaya. Maneno ya Mungu yasema hivi, hema hii ambayo hufanya maovu itaharibiwa. Na ujue itaharibiwa. Mundu athia kwa mundu mogo agatwara mbia. Mtu anapeleka kwa mganga pesa. Finally ama mwishowe wewe mundu ambia kwa sia mundu ni witu na Ngai. Anasema mtu ni wetu na Mungu. Konza mboi na oa. Kuja mbuzi na ngozi lake. Leo halali welekera. Unajua mahali umeelekea? Leo nethi mwalia nayo. Amenena na parables. No hala wewe welekerio. Mahali ambapo umeelekezwa. Niona ndatoboro horo. Hapo atatoboa. Tondu wewe ndiko urathi. Manake wewe unaenda. No horo wake ni walema. Mambo yake imekataa. Na mani make ni makinya mwisho. Siku zake zimefika mwisho. Mani make ni makinya mwisho. Uongo yake imefika mwisho. Leo siku zake zilikuwa atiriri. Maneno ya Mungu yasema hivi, hema tuthini wayo. Hema tulioko ndani yake. Paulo akigowe atiriri. Paulo akasema vyema. Hema engethario. Hema hii ikiharibiwa. Tuna hema ingine kwa igoro. Tuna hema ingine juu mbinguni. Ile takitwa na mkomandu. Haijajengwa na mikono ya watu. No Kristo Yesu ameakilia. Kristo ndio alijenga. Alama tuthini wa Kristo. Waliobatizwa ndani ya Kristo. Asiono moyo kaina kwa igoro. Ndio wanajulikana juu mbinguni. Na nikio chiko chake chilikuwa atiriri. Ndiposa maneno yasema hivi, hema engethario. Hema hii ikiondolewa. Tuna hema ingine juu mbinguni ambaye haijajengwa na mikono ya watu. No Kristo wewe mwene. Kristo yeye mwenyewe. Tuthombe mugeti. Hebu soma hapo. Rauga tondu riri nituwe ati nyumba itu ya guku thi ino tuikaraga thiini wayo ta hema. Ingitharurio ri turi na nyumba ingi tuhetwo ni Ngai. Ni Ngai. Na Mungu tumepewa. Wewe ndio unaona tawe muhe. Je, wewe umepewa nyumba ingine na Mungu? Ukiona mara makeina makenete. Ndiposa waibaji wanaimba kwa furaha. Ona murata witu atutigite. Rafiki wetu ametuacha. Nituraina tukenete. Tunaimba tukiwa na furaha. Ona mugeti witu avyo kwa wigo. Manake ameenda juu mbinguni. Tulimpa habari njema. Atapewa hema nyingine. Atapewa hema ingine mzuri ya huko juu mbinguni. Hii imeharibiwa. Je, na wewe si uje utujoin ili tukienda juu tupewe hema ingine? Manake usipokubali watu wakipewa hema zao, wewe hautapewa. Utapewa nini? Hamna kazi ulifanya. Uliona mambo yako yakiwa mazuri. Uliona mali yako ni mzuri. Uliona utajiri wako ni mwema. Ukasahau hivi, hema hii uharibiwa. Aidha ni mtajiri ama maskini. Ukifika siku za kuondolewa, Mungu aachi uakomi. Yeye uondoa ili mtu ule aondolewe apate hema ingine mzuri ambayo imejengwa juu mbinguni.
ambayo haijajengwa na mikono ya watu. No Jehova we mwene. Mungu yeye mwenyewe. Todo ndio ile nguo ciake. Maana alichukua mavazi yake. Akimamuja thutha. Akamfuata mhubiri. Inuka honi. Akaenda akiwa ameshiba. Akinuka herunie. Akakuwa ameshiba. Nenda inukira demo. Nilikuwa nimeenda nikarudi nimeshiba. Ni wako uliaterere. Unaweza uliza hivi? Matogeria kamunja kana kalakala. Waliletea mhubiri wa kalakala. Kahonete. Na kameshiba. Tiko kahonia. Todo kanto ni malagia uru. Watu unena vibaya. No man. Kweli ni hii. Kiyogetomi. Hiyo sio sababu. Kiyogetomi kiangaire. Sababu ya Mungu. Alamedhi ni wa Kristo. Ambao walioko ndani ya Kristo. Malagio magurukite. Wananena kama wamepumzika. Hapana. Umesemaje? Wametoka na wazimu. Nikumenya kwina hemenge. Kwa sababu wanajua kuna hema nyingine. Kwa igoro. Huko juu mbinguni. Na nikiona mtu karatiriri. Ndiposa ndoire nguo ciakwa. Nichukua mavazi yangu. Kimamuja thutha. Nikamfuata mhubiri. Agithia akimbatithia. Akanibatiza. Ngeinuka ndimo. Nikaenda nimeshiba. Leo ndio gune kuhona. Na nena hivyo kwa kushiba. Joro wande no. Si shibe ya tumbo. Asha. La hasha. Onako kubata mundu ahune. Ingawaje kuna haja ya mtu ashibe. Chigo change chigwatiriri. Maneno yanasema hivi. Hemeno ni gabario. Hema hii itaharibiwa. Yanjeri ni dharia. Yanjeri imeharibiwa. Na ni aroe atiriri. Alijua vyema. Ena hemenge igoro. Ana hema ingine juu. Ndake murutire ogwo. Nilimfunza hivyo. Hamwe na ali angeturutana kwa pamoja na wengine ambao hufunza hivyo. Atino hama adharia. Hema itakapo haribiwa. Tuna hemenge kwa igoro. Tuna hema ingine juu. Ile taki tunamokoma. Ambayo haijajengwa na mikono ya watu. Tiganonga iwe mwene. Isipokuwa tu Mungu yeye mwenyewe. Nikyo siku tukwira ndipo tukasikia maneno hivi. Atini tukagaya maundu mega. Tutarithi mambo mazuri. Tondu hemeo tukamera na kwa igoro. Manake hema hiyo tutapata juu mbinguni. Hemeo ndile goko thi. Haiko duniani. Asha. La hasha. Onongenda kumiona na maitho. Ukitaka kuiona na macho. Maya mamwelele. Ambao ni ya macho ya kimwili. Ukiota kumiona. Hauwezi iona. Noko igoro. Uko juu mbinguni. Nundu wa kwitikia Kristo. Kwa kukubali Kristo. Na kuyaona maundu na kujifua mambo ya kidunia. Ya Kristo ngimwehu. Nikachukua Kristo nikajivika. Nikeza hemeno ya adhario. Ili hema hiki haribiwa. Kina hemenge kwa niwe na hema ingine juu mbinguni. No ndo marauga atiriri. Watu wanasema hivi siku hizi. Maria matukuma nini? Wale siku dogo. Mashoke makue. Kisha wafe. Ni ukole ni sawa. Naam, utakula. Kugathie ko. Je, ukifa utaenda wapi? Tondo he kundu gathie. Manake kuna mahali utaenda. Kugathie ri. Huko utaenda. No kilio gakoro kuo. Kutakuwa na kilio. Na kurani kwa magego. Na kusanga meno. Na nikyo thini wa cigo cia Ngai. Katika maneno ya Mungu. Thini wa thimbo. Katika methali. Thini wa Zaburi sorry. Psalms 116. 116. 15. Kuna vile usema. Leke tuigue. Hebu tusikie. Leke tuigue aria methini wa Kristo Jesu oro wa hama ya thario maragio te ni Ngai. Ambao walioko ndani ya Kristo hema yao ikiondolewa Mungu na nabii. Soma. Maandiko thiini wa Thaburi 116 muhari wa 15 irauga ũ aria mari uiguano nake ri ikua riao ni undu wi bata maitho-ini ma Jehova. Soma na Kiswahili. Zaburi 116:15. Ina dhamani machoni pa Bwana. Mauti ya wacha Mungu wake. Naam. Ndio. Singuli kwa sisirauga. Maneno yasema hivyo. Aria toigwa horo wao. Ambao tumesikia juu yao. Hama ciao igathario. Hema zao zitaharibiwa. Ni makona maundu mega kuu iguru. Wataona mambo mazuri juu mbinguni. Turomereria cigo cikauga atiriri. Maneno yasema hivi. Aria mari uiguano nake ri. Walio na uhusiano mwema na Mungu. Ikua riao. Kifo chao. Ni undu wi bata maitho-ini ma Jehova. Ni jambo iliyo dhamani machoni pa Bwana. Tondu kirira kia Jehova. Manake sheria ya Bwana. Nigiathondekire ngoro ciao. Ilitengeneza nafsi zao. Koguo horo wa hali ya Jeri kupumzika. Kufa kwake si haijafa. Mungu hawezi sahau. Tondu tuigwe ni athondekirwo. Manake alitengenezwa. Ndwe Githweri ni gukagiukite. Kiswahili imekuja. Ni gukagiukite na meri. Giokire na meri kinyamu ke hinya. Ona githungu ke hinya tike huthu.
Okay, guona mundu ni mutho muna Githweri ni kiramu changanya. Amesoma Kiswahili ya elewi. Ni Kenya mjao kana meli gitikeni horo. Hamna. Haya. Siku change chagua atiriri. Maneno ya Mungu yasema hivi. Aria methini wa Kristo Yesu. Ambao walioko ndani ya Kristo Yesu. Ndio tulaigwa wega mabatithirio. Ambao walibatizwa. Ndio tulaigwa wega oro wa watiriri. Tunasikia habari yao njema hivi. Daudi akiuga o. Daudi akasema hivi. Aria male wiguano na walio na uhusiano mwema na Mungu. Ikweli yao. Kifo chao. Nyundu ibata maitho ni jambo iliyo thamani machoni pa Mungu. Enake uria ura ukuaga wicine. Yule ambaye ufa akiwa katika wizi. Muzembi. Kimeu. Huyu anaitwa Kimeu na mfahamu kwa siku mingi. Maneno yasema hivi. Ambao walimtumainia Kristo watakuwa na ruhusa ya kuingia katika mti wa uzima. Ndipo tunasikia habari ile. Ni habari iliyo na maana maitho-ini ma Jehova, machoni pa Bwana. Tondu ni ahuruka, manake amepumzika, muthondeke ngoro, akiwa ametengenezwa nafsi yake. Jeri ni ahuruka, Jeri amepumzika, athondeketwo ngoro yake, akiwa ametengenezwa nafsi yake. Kunula mato, kunula mato, madhani dike kundula mato, kundula mato, wegwe mwathani agitakirindi kiyele moyo kundula mato. Eno ni thumba, eno ni thumba ya mwathani etuile kanitha-ini. Eno ni thumba, eno ni thumba, eno ni thumba ya mwathani etuile kanitha-ini. Eno ni thumba. Ndoile ndelagwo ndi kanitha-ini na ciugo iri muoyo. Ndoile ndelagwo. Eno ni thumba, eno ni thumba ya mwathani etuile kanitha-ini. Eno ni thumba, eno ni thumba, eno ni thumba ya mwathani etuile kanitha-ini. Eno ni thumba. Wathomate brother. Kawamaka. Tia kumaka. Aha. Maandiko thiini wa Thaburi 113 hau mwari wa 15 irauga ũ aria marĩ ũiguano nake rĩ ikua rĩao nĩ ũndũ wĩ bata maitho-inĩ ma Jehova. Twaigua wega atiriri. Tumesikia vyema. Aria marĩ ũiguano nake rĩ ambao wana uhusiano mwema. Jeri uguo araiguanĩte na Jehova rĩ alipokuwa amesikizana na Mungu. Na mauma haula maiguanĩte na Jehova rĩ ambao walikuwa hapo wamesikizana na Bwana. Wana mahuruka wakipumzika. Ikua rĩao kifo chao. Nyundu ibata maitho-ini ma Ngai. Iliyo na dhamana machoni pa Mungu. Makagaya maundu mega. Manake watarithi mambo mazuri. Si ya kuhabatilia. Si ya kubahatisha tu. Wakwiro awekwe pema peponi. Si wa kuambiwa awekwe mahali pema peponi. Hakuna. Amna. Jeliti wa hau. Si wa hapo. Kulera iguru. Huku juu hapo. Walioko ndani ya Kristo Yesu. Si wa kukaa hapo kwa hewa. Hakuna. Amna. Tondu chikuju atiriri. Maneno yanasema hivi. Ni makagaya maundu mega. Watarithi mambo mazuri. Kaya makagaya me peponi. Je, watagawa wakiwa peponi? Hakuna. Amna. Kuna magakoro mane. Kuna mahala ambapo watakuwepo. Tanikio chikuju atiriri. Ndiposa maneno yanasema hivi. Tondu chikuni tuathoma. Tumesikia maneno. Maandiko mangai mau atiriri. Maneno ya Mungu yanasema hivi. Aria marĩ ũiguano nake. Ambao wana uhusiano naye. Ikua rĩao. Mauti yao. Ni jambo iliyo thamani machoni yake. Tondu tia kuikara peponi. Si wa kukaa peponi. Ni wa Isaiah. Katika Isaiah 35 verse 10. Verses 10. Maandiko mangĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia. Tari kuhuta ndahuhuta. Tikuhuta. Asa.
gukiri kwandike Imeandikwa. ona muga katiba ni nyandike Katiba mnasema imeandikwa. ni njigwa mukiuga guo Mnasema katiba iko. na ya Jesu ni nyandike Ya Yesu imeandikwa. otia guikara peponi Pia kukaa peponi. maikaraga ku Je, wakaa wapi? athoma tuigue Mirongo ĩtatũ na ithano hau ikũmi ĩrauga ũũ. Ĩrauga atĩa? Nao andũ a Jehova. Nao andũ a Jehova. Arĩa makũũrĩtwo. Andũ arĩa makahũndũrwo atiga ihenya. Maneno yasema hivi, ambao wana uhusiano naye mauti yao ni dhamani machoni pa Mungu. Huyu ni machoni pa Mungu, ni vyema. Pia nasi tunasema ni vyema. Mwingine anasema heri ingekuwa ni mimi. Labda wasema heri. Dunia imeharibika. Dunia imeharibika. Watu wameenda uchi. Wahubiri hawaambii siku hizi. Shida kubwa. Maneno yasema hivi, kutakuwa na kundi la Bwana, si watu wote wa Mungu. Si watu wote wa Mungu. Watu ni wa Mungu, sikatai. Kundi la Bwana si wao, ama si wa hiyo. Si isipokuwa wale wameitwa. Hebu shike vyema hapo. Watu wote ni wa Mungu, sikatai. Isaya asema hivi, alinena kabla sisi tuwepo. Hapo 10 asema vipi? Watu wa Bwana. Naam. Nao andũ a Jehova arĩa makũũrĩtwo. Arĩa makũũrĩtwo. Wamekombolewa. Mageka atia? Watafanya nini? Nao andũ a Jehova arĩa makũũrĩtwo makahũndũrwo makinye Zayuni. Ona andũ makũũrwo. Watu wakikombolewa nĩ kũhũndũrwo mahũndũragwo. Aranyuaga chang'aa. Ambaye alikuwa anakunywa chang'aa agatiga kunywa, anaacha kukunywa. Mbaki. Ikiwa ni watu mbako anaacha kukunywa hiyo mbaki. Ananyusa nzili. Ikiwa ananyusa kasili. Nzili kila iko tubako akaeka kunywa, anaacha kunywa hiyo. Anaenda kuika nai. Ikiwa yeye ni mtenda mabaya akaeka kuika, anaacha kutenda mabaya. Nio turaigua atiriri. Niposa tuwasikia hivi, atu acio makogo maria hotore hao wote urudi. Jeri yeye alirudi. Angine kuhundurwo mahunduritwo. Wengine pia wamerudi. Ona mweke wewe ukihundurwo. Pia nawe nafasi iko urudi. Otuike andu a ndundu ya Jehova. Uwe kundi la Kristo. Na wachukujuga atiriri. Maneno yasema hivi, wawe wamekombolewa. Ambao wamekombolewa na Bwana. Je, Bwana anena vipi juu yao? Urathoma atia? Nao andũ a Jehova arĩa makũũrĩtwo makahũndũrwo makinye Zayuni. Makĩinaga. Makĩinaga. Magatũũra makenete. Igua makahũndũrwo makinye Zayuni. Wanarudi wafike Zayuni. Makĩinaga. Wakimsifu Mungu. Hau no gũtahe gũkũria na igũrũ. Umesikia hapa juu hapa peponi? Hakuna. Hamna. No. Hiyo ibada iko na ugumu wake. Mambo ya kiroho ingitaokekana mwili haiwezi fahamikiana kimwili. Na mambo ma mwili nimeigite. Mambo ya kimwili imejiweka kando. Na mambo ma kiroho nimeigite. Pia mambo ya kiroho iko binafsi ambayo tulisikia juu yake. Walio ndani ya Kristo Yesu watarithi mambo mazuri. Na tukasikia hivi, katika hali ya kurithi, ambao ni wa kundi la Kristo watarudi wafike Zayuni wakiimba na waishi hiyo jiji ndani. Jeri. Sisi hatuna mambo mengi. Nyina wa Ndiki Njeri twamuheire uteithio. Mama Ndiki tulipea Jeri usaidizi wa kuigana ya kutosha. Ama usisubiri ati ndathime mwili wa Njeri, nichukue nibariki hii mwili wa Jeri. Hamna kitu kama hicho.
Manake baraka. Kwani maandiko husema vipi? Maneno husema hivi. Ambaye ubarikiwa ni yule ambaye amesikia habari njema ya Kristo. Huyo ndiye ubarikiwa. Jipoza unaambiwa na mwenzako eti ubarikiwe. Sababu unasikia. Wathimwe nundu noigwa. Lakini huyu hawezi sikia. Lakini alikuwa anasikia. Wakati nilikuwa naye, na wakati tunaye, alikuwa anasikia. Wakati hiyo ndio mtu ubarikiwa. Lakini akiingia kwa jeneza, maneno husema hivi, anapelekwa kaburini. Huko chini kumenyamaza. Na roho yake inaenda. Manake ilitengenezwa. Alikubali neno, akabatizwa. Maneno yasema hivi. Umesoma vipi hapo? Na wadu wa Jehova aria makuritwo makahundurwo makinye Zayuni makeinaga magatura makenete mekiritwo thumbi ya gikeno gitathiraga ĩrĩa ĩtathiraga. Hallelujah. Amen. Kwa Zayuni, uko Zayuni, andu magekĩrwo thũmbĩ ya gĩkeno, watu watawekwa taji ya furaha ĩrĩa ĩtathiraga, ambayo haishi. Tondũ nĩmathiĩte Zayuni. Manake wameenda Zayuni. Atumia nĩmathiĩte Zayuni. Wamama wameenda Zayuni. Kanitha atumia nĩmathiĩte. Wamama wameenda. Ona nyumu ya irohoro cio. Pia nanyi mko na ushuhuda huo. Wazee wameenda pia nanyi mfahamu. Watu nĩmathiĩte. Watu wameenda. Tondũ ngari no ĩrakua. Manake gari bado inabeba. Ewe ĩgĩkuaga ũguo rĩ. Ikibeba hivyo. Harĩrĩrie wega. Pia nawe ujiandae. Nĩgetha wambia gũtonya. Ili ukiingia. Ũtonye ũrĩkĩtie wega. Uingie ukiwa umejitengeneza vyema. Ũtonye ũthiĩ Zayuni. Uingie uende Zayuni. Ũthiĩ ũkainage kũu. Uende ukaimbe huko. Nĩgetha na magoka thutha. Na pia wale watakuja baadaye. Makole andũ maraina. Wapate watu wanaimba. Tondũ cigugu maandiko yasema hivyo. Ati ndundu ya Jehova. Kundi la Kristo. Ambao wamekombolewa. Jehova akamakua. Bwana atawabeba. Waende Zayuni. Waishi milele na milele. Kisha watiwe taji ya furaha. Kwani je, kuna furaha kubwa kama hiyo? Ikiwa rafiki wangu utakubali habari ya Yesu, tuwe na urithi wa furaha hiyo. Manake uko nje. Maneno husema hivi, uko nje nako. Ikiwa wewe usoma Biblia, kuna vile usema, utasema ni sisi tumesema. Kuna vile usema huko nje. Ukasome Biblia. Yesu aliambia watu hivi, sababu ya kukosea wakose kujua uwezo wa Mungu kwa kutosoma maandiko. Biblia usema hivi, na huko nje huko kuna hivi na hivi na hivi na hivi. Ende utafute ni nini kwa huko nje. Ende utafute homework. Ikiwa mhubiri uko huku usimalize. Si uoga niko nao. Watu wanaweza tubeba vibaya. Si ubaya. Tajiri akifa, kwako ni ziwa la moto. Lazaro alipokufa katika kifua ya Ibrahimu, ambao wana uhusiano mwema na Mungu, kifo chao ni jambo iliyo dhamani machoni pa Mungu. Manake watarudi, wafike Zayuni wakiimba. Kwa hivyo Jeri, maneno yasema hivi, afike Zayuni akiimba. Usingoje uniombe maombi. Eti niombe maombi. Mahali ambako ako amekwama anaruhusiwa hapo. Mimi nilimpa mafunzo ya kutosha. Ukufunzi ama uzee wa kanisa umempa. Hakuna mtu aweyote anaweza omba awekwe mahali pema peponi, ama mahali ambapo amekwama akwamuke. Uungu wa kweli. Manake uungu umejiweka kipekee. Na uongo iko hivyo. Ambao wamesikizana na Mungu wao wanarudishwa na Bwana mwenyewe. Anawabeba wanaenda Zayuni pamoja naye wakiimba.
mwili wa Njeri. Sisi tumeachiwa mwili wa Njeri. Tuthie tuthike kaburi. Twende tuzike kwa kaburi. Roho wathire. Roho ilienda. Kaitwaragie ma. Hebu tunene ukweli. Na mayagu yario. Na ukweli kinenwa. Ekeiga. Inajiweka. Maheni mario. Uongo ikiongewa. Makeiga. Inajiweka. Na ndiposa Njeri alipokuwepo. Ndamwirire nilimwambia hivi. Thini wa Galatia. Katika Wakalatia 2 hali ya 20. Hapo 20. Ndamwirire nilimwambia hivi. Ona nyina andiki nacio angi. Mama Dick na wengine. Tulikuwa na nyinyi. Shuga gatia. Maandiko thini wa Galatia 2. Hau 20. Atia. Irauga o. Agalatia 2 hau 20. Irauga o. Ni nyumba ni irio. Nenya I'm sorry. Korire ukehetia muhunjia na mega wahitia. Reke thome wega muhunjia. Ni tuthome wega. Ni guthoma irauga. Agalatia 2 hau 20 ruga atiriri. Ni nyamba ni irio na Kristo. Ni nyamba ni irio na Kristo. Muti iguru. Muti iguru. No ndi o muoyo. Haya. Idiriu. Tini nduraga muoyo. Tini nduraga muoyo. Ni Kristo. Ni Kristo. Ona cia we muhuthu. Unadhani habari hiyo ni rahisi? Ona cia ti muhuthu. Habari hiyo sio rahisi. Wakoyaga msalaba wa Yesu. Ya kuchukua msalaba wa Yesu. O muthenya. Siku baada ya siku. O muthenya. Siku baada ya siku. Ni dhiki ambazo alikuwa nazo. Kukuwa na shida kila siku. Hiyo sio habari rahisi. Na nikachukua changu atiriri. Ndiposa maandiko yasema hivi. Ona ke Kristo mwenye akiambu. Naye Kristo akasulubiwa. Ndabiro akwa. Hakusulubiwa alipokufa. Abito atakwete. Alisulubiwa akiwa hai. Ni kweli ithe wakigara. Ni kweli. Abiro atakwete. Alikuwa amesulubiwa akiwa hai. Ona alikia gukua. Alipokufa. Nekurutwa arutirwo. Aliondolewa kwa msalaba. Tondu andu acio ni mamenyaga. Manake walifahamu. Astahili kuwa kwa msalaba. Na amekufa. Tabati kukole msalaba-ini. Astahili kuwa kwa msalaba. Chigo chake chugo atiriri. Maneno yasema hivi. Chigo chake ho. Yakasema hivi. Ni nyamba nilio na Kristo. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Nikiwa uhai. Kama vile Njeri alipokuja. Tulimwambia siku ya leo. Kubali kusulubiwa pamoja na Kristo. Ikiwa unatenda mabaya. Hayo mambo yote uyache. Uje usulubiwe pamoja na Kristo. Shida iliyoko kuu ni hii. Mungu anasema amesulubiwa na Kristo. Yale mambo maovu bado ameyabeba. Utakubali lini? Unaimba rafiki. Kekalata Yesu ni gwa moyo. Nitakaa na Yesu. Kekalata Yesu ni gwa moyo. Nikikaa kama Yesu nitasikia mzuri. Kekalata Yesu ni gwa moyo. Nikikaa kama Yesu nitasikia uzuri. Kekalata Yesu ni gwa moyo. Nitasikia vizuri nikikaa kama Yesu. Si ukuje ukae kama Yesu. Ili usikie uzuri. Hiyo uzuri usikie vizuri. Mwana jo ukae kama Yesu. Mama jo na mutumia mzee pia nawe weka ni akalubu wajana na pombe. Chuko chake changu atiriri. Maneno yasema hivi. Ni nyamba nilio na Kristo. Nimesulubishwa pamoja na Kristo. Noti moyo. Lakini bado niko uhai. Kwa msalaba. Kwa hivyo msalaba. Msalaba ni ya watu walio hai. Ili tuende pale msalabani. Ili damu ya Yesu inatuosha. Ikitutakaza. Tunakaa tukisubiri. Hema hii kiabiribiwa. Tuna hema ingine juu mbinguni. Tuishi pamoja naye. Kwa hivyo msalaba. Msalaba ni ya watu walio uhai. Lakini wakifa. Msalaba si wa wafu. Hiyo ni changamoto ingine. Manake katika kitabu cha Esteria. Mfalme alifahamu. Kuna mtu ametengeneza hiyo msalaba. Aliandika waraka. Ambaye ametengeneza hiyo msalaba.
mwene atundikwe yeye mwenyewe na ariũ ake erĩ na watoto wake wote wawili. kuma matukũ-inĩ ma Esteri. Kutoka kitabu cha Esther. Koguo twathi harĩa. Kwa hivyo tukienda pale kwa kaburi, ndugeterere, usigoje, usigoje. Hata kile handu ingithoma hamuna msalaba. Na niĩ ndamuthondekire. Mimi nilimtengeneza na ciugo kuma he Ngai. Kutoka kwa maneno ya Mungu. Etikie ciugo icio. Akakubali neno hilo. Msalaba wake. Achukue msalaba wake. Wona akua ti wake. Akifa si wake. Nigetha andu aria magoka thutha wake, ili ambao watakuja nyumaye, metikie uhoro wa Ngai, wakikubali neno la Mungu, mathi mutharaba-ini, waende katika msalaba, mamukire thakame ya Jesu, wachukue damu ya Yesu, thakame ya Jesu imatherie, damu iwaoshe, matige ikara mari andu oru, wasiishi wakiwa wabaya. Hallelujah, amen, amen. Ithu ciana cia Ngai unitukila, tuthukume Yesu mututangi, niwe watuthoie gikuni cha mathina, tulike thayuni niwe ithie ciana cia Ngai unitukile, tuthukume Yesu mututangi, niwe watuthoie gikuni cha mathina, tulike thayuni eni athini we muno nundu wakwanye, tulike thayuni uciotakathela thini we muno nundu wakwanye mwene, tulike thayuni igwa ithethani mundeithia waitu jaloni, tuyulwa nzia ya kuthie tuni, thethani mundeithia waitu tijaloni kuthie tuni, igwa ulode sinesa yona maneyo, thethani ukunena na makanisa ulode sinesa saithie twiciana ciosum, igwa Yesu ni wakia ego janthoni, mutere muthuku na ndaconoka, nundu wa gutwenda usumini wetuni, tukekala igwa tukekala nake tene na tene, twamina ukiria mathina mani, tukekala nake kivilani chosumbi tene na tene, igwa ithi ciana cia Ngai unitukile, tuthukume Yesu mututangi, niwe watuthoie gikuni cha mathina, tulike thayuni igwa ithi ciana cia Ngai unitukile, tuthukume Yesu mututangi, niwe watuthoie gikuni cha mathina, tulike thayuni igwa iathini we muno nundu wakwanye, tulike thayuni uciotakathela athini we muno nundu wakwanye mwene, tulike thayuni igwa ithethani mundeithia waitu jaloni, tuyurwa ni nzia ya kuthie tuni, thethani mundeithia waitu tijaloni cha kuthie tuni, igwa ulode sinesa yona maneyo, thethani ukunena na makanisa ulode sinesa na manenesa ithi twiciana ciosumbe, igwa ulode sinesa yona maneyo, thethani ukunena na makanisa ulode sinesa na manenesa ithi twiciana ciosumbe, igwa Yesu ni wakia gikuja thoni, mutere muthuku na ndaconoka, nundu wa gutwenda usumbini wetuni, tukekala igwa tukekala nake tene na tene, twamina ukiria mathina mani, tukekala nake kivilani chosumbi tene na tene, igwa Yesu ni wakia gikuja thoni, mutere muthuku na ndaconoka, nundu wa gutwenda usumbini wetuni, tukekalania igwa tukekalana tene na tene, twamina ukiria mathina mani, tukekalana ivilani chosumbi tene na tene, igwa ulode sinesa yona maneyo, thethani ukunena na makanisa ulode sinesa na
manene zaidi tujana Joseph niwae ulote zineza yona maneyo bado kunena na makanisa ulote zineza na manene zaidi tujana Joseph niwae Yesu niwakia keko chandani mutene bodoko nana sonoka nunu wakutenda usumeni wetune toke kalan niwae Yesu niwakia keko chandani mutene bodoko nana sonoka nunu wakutenda usumeni wetune toke kalan niwae toke kalan ake tene na tene wamina ukilia madera mande toke kalan ake kivila ni Josume Enaten niwae idisiana Shanghai yone tokile Totokome Yesu moto tangi Iwe watu daye kikuni chamadina Tulike dayon niwae idisiana Shanghai yone tokile Totokome Yesu moto tangi Iwe watu daye kikuni chamadina Tulike dayon niwae adiniwe muna Akwanye, Nelika Dayon, Sota Cadela, Adiniwa Muna, Nunu Akwanye, Mwene, Nelika Dayon, Ewae, Adiniwa Muna, Nunu Akwanye, Nelika Dayon, Sota Cadela, Adiniwa Muna, Nunu Akwanye, Mwene, Nelika Dayon, Eni Bebani Munivia, Waito Salani, Toyorani Zea. Evani mudeja waitu bijaloni chakuri tune Ewae ulode zineza yuna maneyu Evani kunena na makanisa Ulode zineza na manene zaidi Tusena tosume Ewae ulode zineza yuna maneyu Evani kunena na makanisa Ulode zineza na manene zaidi Pishana Josume Ewae Yesu niwakia Yekwo jandoni Mutele muduku nanda sonoka Yundu wakutena usumini wetune Tuke kalan Ewae tuke kalan ake Tene na tene Pamela ukelia madina mandi Tuke kalan ake Kivilani Josume Tene na tene Ewae tuke kalan ake Tene na tene Pamina ukiria madina mandi Tuke kalan ake Kivilani Josume Tene na tene Ewae tuke kalan ake Tene na tene Pamina ukiria madina mandi Tuke kalan ake Kivilani Josume Tene na tene. Okay. Nitaigwa nesa. Tumesikia vyema. Ithe twesiana cio sumbi. Sisi ni wana wa ufalme. Nundo ni twathambiwe ni Kristo. Tulitakazwa na Kristo. Na twaekewa na isitu. Tukasamehewa dhambi zetu. Nikena andu ala meutona. Ili watu ambao watatuona. Ala mekwewa. Ambao watasikia kila indeto wakikubali neno hilo moke moni makwate utangi wapate ama wokovu wa kweli. Kwa hivyo habari ya Mungu iko hivyo. Beba nukunena roho anena na nukunena kaingi na ananena sana sana. Ando mezumbanile nesa watu wajiandae vyema. Omundu niyazumbanile nesa kila mtu ajiandae vyema. Nikana alike nthini wangalisu ili aingie katika gari hile ila tuegwe ubo wayo ambayo tumesikia habari yake ate kou Sayuni uko Zayuni. Kola ni twathoma hau rugongo tukisoma hapo juu ciugo cia Ngai ciugaga wega maneno ya Mungu yasema vyema ni njira ya gitwari njia ya kujipeleka. Koguo kuingira thini wa bathi kuingia katika basi we urataukania atandera uga wewe ambao unatafsirikiwa vile nasema ni ukubatara kuibanga wega unafaa ujipanga vyema tondo toigwa wega atiriri tumesikia vyema
njia ambayo tutapitia ni nyimbo tu tutaimba. Tukifika Zayuni tuwekwe taji ya furaha. Katika Injili ya Yohana 5:27-28 na vile maneno ya Mungu yasema. Nikienda nikitamatisha, Mungu akipenda ifikapo saa 9 tuwe tumemaliza mazishi. Maana yake maneno yasema hivi, tusomee hapo 5:27-28. Sigone thĩinĩ wa Injili ya Johana 5 raini ya 27 na ya 28. Nake Mũhinya atuagĩre andũ cira tondũ nĩwe mũrũ wa mũndũ. Mũtikagage nĩ ũhoro ũcio, amu kwĩhingo ĩroka arĩa me thĩinĩ wa mbĩrĩra makaigua mũgambo wake. Ciugo cia Ngai nĩ iraria wega. Maneno ya Mungu yasema vyema. Yesu augire atiriri. Yesu alisema hivi, tondũ ciugo icio itingĩkararĩka. Maneno haiwezi pingika. Tondũ mũndũ arĩkia kuma haha, mtu akitoka hapa tũgũtwara mbĩrĩra-inĩ, tunapeleka kwa kaburi. Tondũ nake Kohelethio augire ũũ, naye mhubiri akasema hivi, naguo roho ũcokerere Ngai o ũrĩa waũheanire. Roho imrudie Mungu aliyepeana. Koguo ithuĩ tuhetwo mwĩrĩ haha, tumepewa mwili hapa, tũthiĩ tũcokie mbĩrĩra-inĩ, turudishe katika kaburi. No acio me thĩinĩ wa Kristo Yesu, ambao walioko ndani ya Kristo Yesu, nĩ makaigua mũgambo wake, wanasikia sauti yake, na maigua mũgambo wake, wakisikia sauti yake, arĩa magakorwo thĩinĩ wa mbĩrĩra, ambao watakuwa kaburini, acio nao nĩ makariũka, hao wataamka nĩgetha matunge mũrũ wa Ngai, ili wamlaki mwana wa Mungu. Na nĩkĩo Yesu witũ ũndũ arauga, na ndiposa Yesu asema hivi, atĩ nĩwe waheirwo roho aliyopewa, niwe waheirwo, ni yeye alipewa. Ũhoro ũcio tũrathoma hau, habari tunaosoma hapa, tondũ nĩwe mũrũ wa Ngai. Manake ndio mwana wa Mungu. Hauga atĩa? Asema vipi? Nake Mũhinya atuagĩre andũ cira. Ni Ngai we mwene, Mungu yeye mwenyewe akĩhe mũrũ we hinya, akampa Yesu nguvu wa gũtuagĩra andũ cira, ya kuhukumu watu arĩa mekuma gũkũ thĩ, ambao watatoka duniani mataiguĩte ũhoro wake, pasipo kusikia habari yake. Tondũ nĩtũiguire andũ a ndundu ya Jehova, tulisikia kundi la Bwana, acio makinya Zayuni makĩinaga, watafika Zayuni wakiimba, naguo cira ũrĩa ũkagũmĩra andũ, naye hukumu ama kesi itafika watu. Ũcio ithe witũ nĩaririe, baba yetu alinena, akasema vyema hivi, alimpa Yesu nguvu ili awahukumu watu. Ukisema mtu amekufa yake imeisha, hiyo ni uongo tu, unajidanganya. Hiyo ni mambo tu ya kimwili hivyo. Naye Mungu husema hivi katika Numbers, Mungu si Mungu wa uongo, na Mungu yeye akai kama mtu ili andanganye. Mungu yeye si mdanganyifu, na ni Mungu wa kweli. Akasema vyema, alimpa Yesu habari yote ya hukumu. Na nikiona hujja Maria, na ndiposa wahubiri wakiongea, ando makambile kugana aratuanira, watu wanasema ati anahukumu watu, cira wake heanirwo, hukumu ilipeanwa. Na nikio maandiko mangi methini wa Korintho no ndigusoma, katika Corinthians na sitasoma, mugaga wega atiriri, usema hivi, kana muti uyu andu aria mekaga uru, kwani amjui watendao maovu matingĩhota kuona uthamaki wa Ngai, hawatarithi ufalme wa Mungu, matingĩhota kuona uthamaki wa Ngai, hawezi uona ufalme wa Mungu. Koguo Ngai nĩaheire mũrũ we hinya, kwa hivyo Mungu alimpa Yesu nguvu nĩgetha agatuĩra andũ cira, ili awahukumu watu, nĩgetha andũ arĩa mekaga ũru ili watendao mabaya matuĩrwo cira, wahukumiwe, na andũ arĩa mekaga wega rĩ, wanaotenda mema matuĩrwo na mawega mao, waweze kuhukumiwa na wema wao, marĩa maringaine na maũndũ marĩa maneka, ambayo inalingana na yale mambo mazuri alitenda. Nĩkĩo ciugo ciuga atĩrĩ brother, koza maneno yasema hivi, wathoma atĩ hau, nake Mũhinya atuagĩre andũ cira, akĩmũhe hinya atuagĩre andũ cira, tondũ nĩwe mũrũ wa mũndũ, tondũ we nĩwe mũrũ wa mũndũ, manake ni mwana wa Adamu. Wona wa gwĩtĩkia Jesũ,
bali Yesu. Reke ngwire murata wakwa. Nikwambie rafiki wa Bwana. Gutire twarengeria na heano. Hamna jina jingine Nikienda kuonokia mundu ambayo inaweza okoa mtu kwa mauti. Tigoritwa ria Yesu. Isipokuwa jina la Yesu Kristo. Hakuna jina lingine. Hamna jina lingine. Na nikio tuligwa atiriri. Na ndiposa tunasikia hivi. Ithe ni arutire horo ucio wega. Mungu alitoa habari hiyo jema. Akiuga ni anengera muru we cira. Akasema amempa Yesu nguvu. Nigetha agatwira andu othe cira. Ili awahukumu watu wote. Gwatara magakorwo kabere mbere-ini. Andi wale watakuwa makaburini. Ala makanome kuya mbwani. Ambao watakuwa kwa makaburi. Makaigwa wasia wa mwana wa mundu. Watasikia sauti ya mwana wa Adamu. Nikenoma umekumbwani. Ili watoke kwa makaburi. Haya, brother nduthome kati kwa thoma. Hebu soma hapo. Hatugutinda tuthie tureketie tuthie. Na akĩmũhe hinya atuagĩre andũ cira tondũ nĩwe mũrũ wa mũndũ mũtikageganie ũhoro ũcio tutikakũgegania ũhoro ũcio amu kwĩ hingo ĩroka ta rĩu ũguo ndaria rĩ kũrĩ andũ magega kuna watu wamestaajabika na niĩ ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ sikwambii hivi ndũkakũgegania ũhoro ũcio eti usitaajabike na haya maneno tondũ ũhoro ũcio watũire kuo habari hiyo ilikuwepo ona maithe maitũ hata baba zetu no meragwo ũguo ũraigua walikuwa naambiwa vivyo hivyo no tũiguire nĩ makuire lakini walikufa amwe mena kĩrĩgĩrĩro wengine wakiwa na matumaini matiarĩ kĩrĩgĩrĩro wengine hawana tumaini magĩkua guo wakafa hivyo na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ nasi siku ya leo ciugo ciake ciauga atĩrĩrĩ maneno yasema hivi nĩ kũhĩtũka tũrahĩtũka sisi ni wapita njia tondũ ithuĩ tũkĩrĩ ageni manake sisi ni wageni rĩu tũrĩ ageni ũguo rĩ wageni hivyo ciugo ciake ciauga atĩrĩrĩ maneno yasema hivi ithe nĩ aire mũrũwe cira baba alimpa Yesu hukumu nĩgetha agatuĩra cira ili awahukumu watu watu wote na nĩkĩo mũhunjia wa Ngai na ndiposa mhubiri wa Mungu aragia atekũhitha yeye unena pasipo kuficha akumwenda makamwenda wakumpenda wampende akurega kumwenda magaikara wakumchukia wamchukie wakaiva tondũ ndangĩhota kuogora ũhoro wa Ngai hawezi pindua neno la Mungu na nĩkĩo Paulo auga atĩrĩrĩ ndiposa Paulo husema hivi gũtumwo atũmĩtwo nĩ andũ yeye hajatumwa na watu tiga Kristo we mwene isipokuwa Kristo yeye mwenyewe tondũ angĩtumwo nĩ andũ manake akitumwa na watu mũndũ mũtume nĩ andũ mtu ambaye ametumwa na watu aragia ta andũ yeye unena kama watu ekaga ta andũ utenda kama watu no mũtume nĩ Kristo ambaye ametumwa na Kristo aragia ta Kristo yeye unena kama Kristo tondũ ciugo ciauga atĩrĩrĩ manake maneno yamesema hivi Kristo nĩ aheirwo cira Kristo alipewa hukumu nĩgetha agatuĩra andũ cira ili awahukumu watu nacio mauge atĩa hau nao wengine waseme vipi hau hange hauge atĩa mũtikageganie ũhoro ũcio amu kwĩ hingo ĩroka arĩa othe me thĩinĩ wa mbĩrĩra makaigua mũgambo wake arĩa othe me mbĩrĩra walio makaburini makaigua mũgambo wake wasikie sauti yake koguo reke ũguo ciugo ciake ciauga vile maneno imesema ciugo icio ikorwo nĩ ciama iwe ni ya kweli andũ othe watu wote makaigua watasikia arĩa makorwo mbĩrĩra-inĩ watakao kuwa makaburini nĩ makaigua mũgambo wa mũrũ wa mũndũ watasikia sauti ya na Bwana maigua Yesu mũgambo wa mũrũ wa mũndũ wakisikia sauti hile mathiĩ magaikaranie nake waende wakaishi naye rĩu nawe mũrata wakwa na wewe rafiki wangu tuma haha tukitoka hapa tũgũthiĩ kũhingia ũũ tutaenda kutimiza hivi andũ na gũkirĩrĩria watu wakuwe na hali ya kuvumilia thĩinĩ wa Thaburi kutoka kitabu cha Psalms 88 verse 4 tiga kũhĩkĩka nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia kumalizia na malizia mũthenya wa njeri nĩ ũmũthĩ thomaga rĩandĩko rĩu ndĩmahe ithabu rĩa njeri harĩa rĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ ithabu rĩake reke ngũhe ithabu rĩa mwĩrĩ wa njeri harĩa rĩrĩ kĩbibilia nikupe hesabu ya Njeri mali ilipo kibibilia 88:4 Zaburi 88 verses 4
Rauga atia? Thaburi 88 verse 4. Verse 4. Raigo. Ndaranĩirie na arĩa matonyaga irima. Ndarie ta mũndũ ũtangĩona wa kũmũtangĩra. Ndaranĩirio na arĩa matonyaga irima. Ndarie ta mũndũ ũtangĩona wa kũmũtangĩra. Yendele. Ciugo cia Ngai nĩwarike verse 4. Ciuga atĩ ndagwangu na nguhe ithabu rĩa Njeri. Nikupe hesabu ya Njeri. Tondũ twĩna mwĩrĩ wake haha. Tuko na mwili wa Njeri hapa. Tuma haha tũgũthiĩ rĩmwe irima-inĩ. Tukitoka hapo tutaenda kwa kaburi. Mwĩrĩ ũharũkio tuike tĩri tũinũke. Iteremshe turushe mchanga. Hatirĩ mũndũ wĩgũkũ thĩ waraga riũa. Hakuna mtu awaye yote duniani. Either nĩ mũkuũ kana ti mũkuũ. Either ni mfu ama si mfu. Ngai atekire ithabu rĩake akĩrĩkia. Mungu ambaye hakufanya hesabu yake akamaliza. Roho wa Njeri nĩ ũthiĩte. Roho ya Njeri imeenda. Tũtigĩirwo mwĩrĩ. Tumeachiwa mwili. Mwĩrĩ ciugo ciuga atĩrĩrĩ. Mwili maandiko yasema hivi. Tondũ nĩ rũkũngũ. Manake ni mavumbi. Waumire rũkũngũ-inĩ. Ilitoka mavumbini. Na rũcoka rũkũngũ-inĩ. Na urudi mavumbini. Ndaranĩirio na arĩa matonyaga irima. Nimehesabiwa na wale wanaoingia shimoni. Ndarie ta mũndũ ũtangĩona wa kũmũtangĩra. Niko kama mtu asiye na msaada. Huyu mama hata ikiwa alipendwa na watoto wake. Ona arendetwo nĩ andũ a itũũra. Hata watu wa kijiji. Ona arendetwo nĩ athoni. Ama wakwe. Ithabu rĩake rĩakinya hau. Urafiki wake umeisha. Ndaranĩirio na arĩa matonyaga irima. Amehesabiwa na waingiao shimoni. Mwĩrĩ ũyũ ũtaranĩirio. Mwili huu umehesabiwa na arĩa manatonya irima-inĩ. Na ambao washaingia shimoni. Na nĩho tũiguire thĩinĩ wa Johana. Ndiposa katika Yohana tukasikia hivi. Arĩa me thĩinĩ wa magakorerwo me thĩinĩ wa mbĩrĩra. Ambao watakuwa makaburini. Nĩ makaigua mũgambo wa mũrũ wa mũndũ. Watasikia sauti ya Bwana. Tondũ nĩ mataranĩirio na arĩa manatonya irima. Washaihesabiwa na wale washaingia shimoni. Ndarie ta mũndũ ũtangĩona wa kũmũtangĩra. Niko kama mtu asiye na msaada. Mũcokia wa ngatho nĩ oke acokie tũthiĩ irima. Mtu arudishaye. Ona acokia hoe tũthiĩ irima. Ati ũndũ ũngĩ tũreka. Mwenye kurudisha shukrani haje. Vote of thanks. Nafikiri tutaenda tuna ratiba vile tulivyo tangulia kusema hapo awali. Kwa hivyo kabla hatujaanza kutawanyika, manake tutakaposimama hapa wengine hata wataanza safari za kwenda nyumbani. Itakuwa ni heri sana kama tutakuwa na ndugu yetu Hosea Kitao aweze kuja hapa apeane vote of thanks kwa niaba ya familia. Alafu baada ya hapo sasa tutafululiza mpaka mahali ambapo kuna kaburi. Kwa hivyo usianze kutoka hapo ukienda hivi. Mzee Gitao atakapomaliza, safari yetu ni upande huu, maana upande huu ndiko kuliko na kaburi. Tukishamaliza maziko, sasa tutarudi vile tumeketi, tukae vivyo hivyo ili tuweze kupata mankuli ya mchana. Kwa hivyo namkaribisha ndugu Hosea aweze kutupatia vote of thanks kwa niaba ya familia. Mwathani arogathwo. Nĩndarũgama gĩikaro gĩkĩ irita rĩngĩ. Nimerudi tena. Na tondũ nĩndacoka. Na manake nimerudi. Ngũthiĩ o ihenya rĩngĩ. Nitaenda kwa upesi. Hĩndĩ ĩrĩa ndwĩkire atĩ nĩngwaria handũ ha mzee. Wakati niliambiwa nitaongea kwa niaba ya mzee. Ona hĩndĩ ĩno ndatuĩka atĩ nĩngũcokia ngatho. Pia nitarudisha shukrani. Mũciĩ ũyũ ndokire ihinda inene. Nilikuja boma hii wakati umepita. Na mahinda marĩa gwĩ gĩkeno ndanakorwo ndĩ gũkũ. Wakati wa furaha nishaikuwepo. Ona mahinda marĩa kwĩna maũndũ na yũndũ ndanakorwo kuo. Kukiwa na mambo nimekuwepo. Ona nokĩo gĩtũmire kuoneke atĩ nĩnjagĩrĩirwo nĩ kuga. Na ndiposa ikasemekana. Thank you. Niseme shukrani.
kore na andu aria moimite kuria gacie kuna watu wametoka Shie. Inyo andu agacie menyagia ate muri athoni akwa Mjue nyinyi ni wako wetu. Ni undu ucio rona atukire na guko ithe twagacie Ni wakashie pia. Kimenyei muri athoni akwa inyuothe Mjue nyinyi ni wako zangu wote. Uko kienda kuga atiriri kusema hivi ni kore na aria makoragwo uhoro kiario ukagwetwo ro thutha ta matekumenyeka watu hawafahamiki baadaye nacio no andu aria abata muno 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 watu ndio maana sana ona kungikone kuri na andu aria marambite kiondo giki na gikarika ambao wameandaa ili jambo hadi katimilika andu aria mathiete guthondeka nyumba ya mwarĩ wa ithe itu na makamirikia wenye ambao wamechimba kaburi na ukamaliza nĩnjagĩrĩirwo nĩ kũmacokeria ngatho pokeeni shukrani na ti niĩ ngũmacokeria ngatho tũmacokerie ngatho nawarudishia shukrani nyinyi wote rika ritũ rĩngĩratwarirwo hau onarĩo rĩngĩatuĩka rĩa gũthikwo hamwe na umri yetu ingepelekwa hapo ingezikwa hapo nĩ ũndũ ũcio nĩ magĩrĩirwo nĩ kwamũkĩra ngatho citũ mũno 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 zetu nyinyi wote nĩ kũrĩ na kanitha ũrĩa ũteithĩtie mũno 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 kunao kanisa ambayo imeheshimishwa sana sorry mũno tondũ nĩ kũrĩ na ũndũ wa bata mũno kuna jambo la maana sana tondũ Ngai nĩwe twagĩrĩirwo nĩ kwamba gũcokeria ngatho Mungu tunastahili kumrudishia shukrani wa kwanza mĩaka ĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo maitũ aikarĩte hamwe na ciana ciake na muthuri miaka yote ambao ameishi mama pamoja na watoto wake na mke wake ni kwenda kwa Ngai gukoretwo kurugamite nake ni mapenzi ya Mungu imesimama naye ni undu ucio ni twagirwo ni kuga ni thengio tunastahili kurudisha shukrani kwa Mungu twa miaka iyo mwathani aratuheire na njeri ucio ambayo Mungu ametupa jeri turamwita ati niwe ihinda ritwathie kuhurukia yeye ndio tunamzika wakati ni huu nundu ucio kiamukire ngatho citu kanitha pokeeni shukrani zetu kanisa amwe twatũire nao haha wengine tuliishi na wao huku na mahinda me mothe turakoragwo nao tulikuwa na wao na tugicangana meciria uria tugwika turacangaga undu umwe nao tulikuwa tunajadiliana pamoja na wao ona tugicoka kuona ati wiro nio mararikiriria na tukaona vyema wamalizie kazi makiamukire ngatho citu wapokeeni shukrani zetu ithuĩ tukinoga tunogete nao sisi tumekuwa na wao na iko ni tukuhuruka ikiwa tutapumzika tutapumzika na wao ni kuri na aria matuhete uteithio muno muno wao wametupa msaada wa aina tofauti aria matuhete ngari ciao ambao wametupa magari zao andu aya othe tutingotire kumongania o mundu haria ari hatugekusanya watu wote mahali walipokuwepo no ni tondu wa iheo iria iheanitwo ni mwathani kwa sababu ya vipawa ambazo Mungu amepeana andu aya tutingotire kumagira kwao hatungewaendea kwao acio nio matuhete andu acio hao ndio wametupa hao watu na tugakorwo turi nao na tumekuwa na wao riu andu aitu tondu ni kuri na itura riri kwa sababu kuna mji huu ndari atanguhuta ni undu wa matha kwa sababu ya muda vile ulivyo tondu iko ni uhoro wa kwaria na kugweta rimwe ndina maingi ingigweta niko na mambo mengi ya kusema aria maroka kunyihia hwaĩ ambao guku walikuwa nakuja jioni na aria marehaga uteithio ona ge kanini muno ambao walikuwa naenda msaada hata ikiwa mdogo sana itikira kwamukira ngatho citu tondu ni kwari na gitumi giaku gia gukorwo ukioneka muci uyu pokeeni shukrani zetu ni undu ucio mwathani witũ arogathwo Mungu na atukuzishwe ona kungikorwo ni kuri na andu ikiwa kuna watu aria macangeire ona matakinyite guku tondu ni kuri andu macangeire ona matakinyite guku kuna wamechangia lakini hawapo ona matire guku hatuko na wao siku ya leo andu acio tukumacokeria ngatho tondu mathiurukite na hau magicaria uteithio witu tunawarudishia shukrani kwa msaada wao kwa hivyo ngurikia nigetha turikie na ihenya tutatamalizia tumalize kwa upesi hari na ciana cia mundu ugwitwo Mwaura kuna watoto wa Mwaura na muthikiririe wega na msikilize vizuri akwa kuri na ciana irugamite na ikiwa kuna watoto wamesimama nasi undu ucio no tumakitie muno hilo jambo tumeshangaa sana mundu uria kwaragia uhoro wa mheshimiwa kunaye yule alikuwa ni kurakinyite hindi ya guthie gucaria mheshimiwa kulifikia wakati wa kutafuta mheshimiwa nigetha atuike wa guthie
gutuohorithia mwiri na ari tuthie na mathiko tuthie na mbere na mathiko afungue mwili tuwe na maziko ni undu wa kigina kiria turari nakio kwa sababu ya deni iliyokuwa na kigina kiu kirari kinene na deni ilikuwa kubwa sana na ndikugweta na sitasema ni cigana ni gapi na hindi ria twarire na mheshimiwa tulipoongea na mheshimiwa ndanatuthinikania hakutuingiza kwa shimo ni aratweria 1 2 3 wakija handu hana akatuambia hivi na hivi na hivi na hivi ni gwikona na kufanywe hivi na hivi na hurwo thimu na apigiwe simu uhoro ucio ri habari hiyo ni watukeririe muno ilitufurahisha sana ona kuhana uguo tutinakinya kwa mheshimiwa hatujafika kwa mheshimiwa niki kwa nini Ngai ni arutire wira Mungu alifanya vizuri ona makiria kugera he ciana icio ri na kupitia kwa watoto wale turagetaho kunyita ripoti tukapata ripoti wa mbere hindi nderuo thie ngoria mheshimiwa uhoro ucio ri nilipoambiwa niulize mheshimiwa na habari niĩ ndagĩkomeire he ciana ciao ngĩkĩmera atĩ no mwaka ũkĩmeke mbeca tiga mbeca cia mathiko pesa ya mazishi thibitarĩ hospitali pia ko tũrutĩte mbeca nyingĩ hata ikiwa tumetoa pesa mingi nĩ kũrĩ na ũndũ wonekete kuna jambo imepatikana amũkĩrai ngatho citũ andũ aitũ pokeeni shukrani watu wetu kũgera he kamĩtĩ ĩrĩa ĩrarĩ ya chairman kupitia komiti kupitia tondũ harĩa ĩrakwamĩte mahali ambayo ilikuwa imekwama nĩrokĩrire o rĩmwe iliamka mara moja no ndũ ũracoka gũtuĩka atĩ wa kũhũtha jambo hili likawa nyepesi na twacoka kuona atĩ ngari nĩyaruruma na gari ikaguruma nĩ ũndũ ũcio ndigũtinda ngĩaria sitanena kwa wingi Ngai twamũteithie Mungu awasaidie arĩa megũthiĩ kũnene ambao wataenda mbali arĩa moimĩte kũnene ambao wametoka mbali megũcoka kuo ambao watarudi huko Ngai akorwo hamwe na Mungu inyuĩ awe pamoja nanyi nĩ tondũ mũtuĩkĩte ũndũ mũnene manake mũno mmetendea makubwa ona kuoywo nĩ kamera citũ na rĩ pia wa kamera wetu no tũkenete nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio tumefurahia kwa ajili yenu ona inyuĩ andũ a kamera na pia watu wa media thengio nĩ gwĩkĩra igongona ritũ riri asante kwa kuweka wazi onene inanda ici rĩ watu wa PA nĩ merwo nĩ thengio nĩ ũndũ wa gwĩkĩra wapewe shukrani pia nĩ tondũ kwa sababu wa kũgemia igongona ritũ ya kurebesha siku ya leo mwathani witũ arogathwo Mungu na atukuzishwe nĩ tondũ wa wega ũrĩa kwa sababu ya wema ambao umetutendea Ngai amũrathime Mungu na wabariki tutina maũndũ maingĩ hatuna mambo mengi tondũ nyenda by thaa kenda by saa 9 hivi ngoro ndĩkĩtie mathiko niwe nikiwa nimemaliza mazishi kanisa nĩ tũĩ kaingĩ nĩ mũheaga mũndũ wa nja gĩtĩo kĩa mũico huwa mnampea mwanadada wakati wa mwisho ama heshima ndiwe kana nĩ mũkũhota mwĩraigua mwĩna hinya mwĩrĩ mko na nguvu ya kubeba hii jenaza wadada mũkĩũria kĩũria mũcai okire akĩmwĩkĩ okay reke tũiguithanĩrie ũguo tukisikizana hivi tondũ kĩũria kĩu nĩ kĩega tondũ nĩ mũĩ ũrĩa twĩkaga mnajua vile sisi hufanya no ithandũkũ rĩrĩ nĩ iritũ waigua ngĩkwĩra nĩ iritũ menya nĩ iritũ hii jeneza ni mzito sana koguo no ndĩmohe arũme a kanitha naomba wanaume wa kanisa mũtingĩigua nĩ iritũ na inyuĩ hata nyinyi hamwesikia ugumu tondũ handũ arũme marĩ mahala ambapo wanaume wapo either nĩ ahonoku na ti ahonoku either ni wokovu ama si wokovu gũtirĩ ũndũ ũngĩrema hakuna inaweza kana iringie na ũreme anyina ndiki maremwo ũremwo mama diki wakose washindwe na wewe ushindwe nĩ twathira tumeisha rekei hoe hebu na niombe tuma tũgũthiĩ rĩmwe mbĩrĩra-inĩ tutaenda kwa kaburi mwĩrĩ wĩikũrũke mwili iteremke tuike tĩri turushe mchanga gĩtĩo kĩa mbere heshima ya kwanza tũkũhe family tutawapa familia moke maikĩtie tĩri warushe mchanga acio angĩ macoke thutha hao wengine waje nyumaye rekei hoe hebu na tuombe ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo Ngai we wombire mũndũ na kwenda gwaku ithe witũ tũkĩrĩ haha Ngai wa muoyo mwathani nĩ ũndũ wa wĩra ũyũ wĩ moko-inĩ maitũ awa ithe wa Jesu Kristo Ngai nĩ ngatho tũgũcokia mwathani nĩ ũndũ wa matukũ macio mothe mathirĩte Ngai wakwa na mwathani wakwa twĩ hamwe na nyina wa mbũi nĩkĩo tũkĩrĩ na ngatho icio Jesu
ithe wa kĩgongona Ngai nĩ ũtũtigĩire mwĩrĩ, roho wake ũgakua. Ũrĩa ingĩkũhoya Mwathani witũ, tũhe hinya Ngai, tondũ mwĩrĩ na thakame igĩtigana nĩ irĩ ũritũ wacio. He bamĩrĩ hinya ithe wa Jesu Kristo, nĩgetha mahote gũthika mami wao, cũcũ wao, tata wao, o ũrĩa metainwo ithe wa kĩgongona Ngai witũ. Ona ithuĩ twĩ kanitha tũteithie ithe witũ, tondũ mũtumia ũyũ Ngai witũ tũrakoragwo hamwe nake o tũmwendete Ngai. Ithe wa Jesu Kristo, wĩra ũcio wĩ moko-inĩ maitũ, reke indo ciothe tũkũhũthĩra tũcihũthĩre tũteithĩtio nĩwe, na twĩna ũiguano o ũmwe wa gũcokia mwĩrĩ tĩri-inĩ, amu roho nĩ ũkuĩte Ngai. Ngai wakwa ndingĩriganĩrwo kwĩ kanitha watigwo gũkũ thĩ, na nĩ wetereirwo igũrũ ũgaturanĩrwo na kanitha ũcio ũngĩ. Ngai wakwa na Mwathani wakwa, teithia kanitha waku handũ o hothe harĩa ũrĩ, nĩgetha mũndũ akĩrĩkia thabarĩ ĩno arĩkie thĩinĩ waku, ithe wa Jesu Kristo Ngai. Ngai wakwa na Mwathani wakwa, rĩu ningĩ tũgũkinya mahinda ma kumagara, ithe wa kĩgongona Ngai witũ, reke kũrĩa o mũndũ oimĩte ũtũkinyie na thayũ, tondũ ũguo nĩguo twenda, ithe wa Jesu Kristo. Tũtingĩriganĩrwo ithe witũ, gũkũ kwĩna irio, ona gĩa kũnyua Mwathani witũ, nĩ ndaigua ithe wa Jesu Kristo atĩ ciĩkuo itigatigwo awa mũthingu Ngai. Itherie ithe wa Jesu witũ, nĩgetha tũgĩciamũkĩra tũciamũkĩre baba witũ irathimĩtwo nĩwe na ina ngatho Ngai. Maũndũ mothe ithe witũ twaiga guoko-inĩ gwaku, marĩa twakwĩra, marĩa tũtakwĩrĩte tũhingĩrie Ngai. Bamĩrĩ mĩhe hinya ithe wa Jesu Kristo, arĩa maraigua mathirĩtwo nĩ hinya mekĩre hinya Ngai, nĩgetha ithe wa muoyo, ũndũ ũyũ Ngai witũ hatirĩ njĩra ĩngĩ ithe wa Jesu ĩngĩgerwo nĩ mũndũ tiga o ĩno Ngai. Maũndũ mothe ithe witũ twamĩige o guoko-inĩ gwaku, o thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩkĩo ndahoya na ndacokia ngatho. Amen. Sijui kama kuna familia ingesafirisha mwili kidogo ikifika pale, sababu naona kaburi iko pande hii. Ikifika pale mbele ya wanawake, naye wanaume wa kanisa wachukulie hapo, ili tuungane sisi zote katika utendaji wa hili jambo. Nataka kupeana utaratibu, tafadhali. Nataka tuwe watu wa utaratibu, jinsi hata mahubiri yalivyokuwa ya utaratibu. Wakati huu ni wa mazishi, pasionekane mtu anatafuna vitu kutoka kule jikoni. Kwa hivyo wapishi, hatujawapatia idhini ya kuanza kupakua. Tutatoka hapa twende sote tuzike mwili. Tukisha rudi, tutaketi vile tulivyo, alafu dada yetu Catherine Theuri atakuja hapa baada ya mazishi aombee chakula rasmi, ili sasa upakuzi wa chakula uanze. Kwa hivyo tusianze kula kabla hatujamaliza mwili. Shughuli iliyotuleta katika boma hili ni maziko, si ndio? Kwa hivyo tuende kwanza tupumzishe mwili, kisha turudi hapa sasa tule. Na wote ambao wamehudhuria mazishi haya wasiende kabla hawajala, kwa sababu chakula ambacho kimepikwa katika boma hili ni kingi, na mkiachia wanaboma hicho chakula chote itakuwa ni wastage. Kwa hivyo tujaribu tusiwapatie hasara. Kama umekuja wewe, usijali, chakula iko kwa wingi ya kutosha. Make sure baada ya mazishi tumekuja hapa na tumekula chakula kwa pamoja. Dada Catherine, tukimaliza utakuja uombe chakula, alafu watu wapakuliwe. Asante. Nekore folo tekia wana ya mungai ni atu
Togetekia twawona Nyamukai atoire okuo Atothondekagĩra mũciĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ nĩcinaga nyũmba ciao. Makaburi ndio inakuwa nyumba. Atĩ ngaranĩirio na matonga. Nimehesabiwa na wangoni. Mbĩrĩra nĩcio nyũmba ciao. Makaburi
irio nyumba zao. Ciugo Jesu auga atiriri. Yesu anena maneno hivi. Hindi iria agoka ria keri. Atakapokuja mara ya pili. Aya membirira-ini. Walio katika makaburi. Makaigua mambo wa mũrũ wa Mungu. Watasikia sauti ya mwana wa Oguo Adamu. ciugo icio, oguo cihana. Vile ambavyo ilivyo. Hapo twakinya. Hapo ndipo. Oguo ya Njeri. Hesabu ya Njeri. Nitweheria riu ndari na guku. Hayuko huku duniani. Ataranĩirio na arĩa maigagwo mbere. Amehesabiwa na wale uwekwa kwa makaburi. Familia. Rija ukaga tondu kuri andu angi mundu angithita giciko agwe mundu mari na arume mena hinya moke haha ci family igikagia umuikia na guoko uria angiikia teri wike ruto inuke family maikie mundu waigua na hinya na ikie andu maikie mwena-ini haya wenye kuongoza wimbo muongoze Ukingoni mwa Yorodani inaangalia
tutaomba. Kwa hivyo vile ninapeana utaratibu ni ya kwamba baada ya maombi kwa ajili ya chakula familia wataanza, na tafadhali familia msikawie, msifungie watu ili tuweze kusave time. Na baada ya familia kuingia katika mstari ama foleni, wale wengine wakiongozwa na wanakanisa, marafiki na wote ambao tumehudhuria, tutaingia tuweze kupata chakula kwa pamoja. Chakula ni kingi, kwa hivyo usiwe na wasiwasi ya kwamba eti foleni ni refu. Usiwe na hiyo wasiwasi.
chakula ni nyingi, huenda hata utapakua na urudie na urudie. Na wazee wa kongwe, asante sana bwana chairman. Wanafamilia na wazee wa kongwe wapatiwe fursa ya kwanza, na watoto pia ikiwezekana pia wapewe fursa ya kwanza, alafu wale wengine tuweze kuendelea. Basi nitamkaribisha dada yangu Catherine akuja hapa. Dada Catherine aweze kuja hapa. Kubwa, na katika mawazo yangu naona ya kwamba familia kama wako walio na nguvu, sababu naona wenye kupiga picha wako hapa. Chairman, na tuombe tukiamini. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunanyenyekea mbele zako tukisema ni asanti. Asanti maana umerisha roho zetu Bwana, umetujulisha ya kwamba uko karibu kuja. Asanti maana umetuadaria chakula cha kimwili, tunaomba ukakipate kukibariki, kiweze kufaidisha mioyo zetu na mili zetu Bwana. Hata tukikumbuka wale waliokitayarisha Bwana, ukawabariki pia, na pahari pale pesa ya kununua hiyo chakula imepatikana Bwana, ukaweze kubariki wae na ukatubarikie pamoja. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asante. Tunapoendelea na mankuli, nyimbo zinaweza wekwa. Nyimbo ziwekwe kwa sauti kuu. Haya. Brothers. Hali okay. Nani mwingine? Na wengine hapa. Hawachukua wako kidogo. Kama hawachukua huko, sio lazima sisi tupige. Hata mnaweza kurudia. Wachukua kuja huku. Aya, mtuenda kwa bishale unatwathie no family no matigo. Matikoni mathira. Ni mondo kwenda kwa bisha. Sawa, kama unataka kupiga picha, ukichukua mawe kupiga picha unarudisha. Mazishi ime kwa Yesu netoga shemani yakuo igoro kwa Yesu netoga shemani yakuo nekore foroli mwegama natogete kia twawona yamukai atoire okuo atodondekagĩra mũciĩ semani ya okuo igoro
tokaina nyimbo njega iria cia andũ arĩa atheru onamo maroho maitũ matikaigua ruo rĩngĩ Jesu netoga shemania okuo igoro kwa Jesu netoga shemania okuo nekore foroli
tukaina nyimbo njega iria cia andũ arĩa atheru onamo maroho maitũ matikaigua ruo rĩngĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo. Nĩtũgathage ithe witũ tũmũcokagĩrie mũgera jamu nĩ wendo wake mwene ũtũmaga tũkenagio igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania igũrũ kwa Jesũ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania igũrũ kwa Jesũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo. Igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo nĩ kũrĩ bũrũri mwega ma na tũ
Amukai atoire okuo atũthondekagĩra mũciĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo. Nĩtũkaina nyĩmbo njega iria cia andũ arĩa atheru onamo maroho maitũ matikaigua ruo rĩngĩ Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo.
Jesu netoga shemania okuo igoro kwa Jesu netoga shemania okuo nekore foroli mwega natogete kia twawona nyamukai atoire okuo atothondekagira muciĩ tokai na nyimbo njega iria cia andũ arĩa atheru onamo maroho maitũ matikaigua ruo rĩngĩ